ana whea ana leo so ai le la. O ana whea na le ao ai. Ai o a whea fo'i a pongi sai pea. Ua le mala mala mamai. Ai o
O te ofolofa ma whatalofa atu tātou tunu une nei tai au fau. Wha lo folau manuia, wha whataile tuela na tausinga, tātou lia le tai au nei o le stofi o le aso ono, o le masina o Novema lua Feluas Fulumule lima, tā lofa lava, o le tautua ma le waunanga le nei le siufonga le laumua. A mai alivi ingo le tua mai le whakasai Wellingtone, saunia leo le tatalo e amtalia ia tātou whasale launga. Tā lofa lava. O le a tātou tutano.
whawhtai le tua le mātou ta mā, i le nei tai au fau ma le nei aso fau a mātou au lia, i lo alofa ma lo wanga le lei. Whawho i atu le vi inga ma tō mau i atu oe le vi inga e whaavavau lava. Whawhtai lau tau singa i mano longa o le pō, lau leo leonga i ena malanga, o nisi sa ngā lulue, i la tau sa lui tau ina le fōlaunga i mai o le tino ma tala whaano noa. O e so loia o la tō loi mata, ma e whaatula i ese mo la tō muenga ua malolo. Whawhtai tele. Mātou whawhtai a pia oe, lo mātou tamā, e ala i le whaolatanga i lo walo o Jesu Keriso. Lo toto, ma ngalo ai a mātou wangsala. Whawhtai au a fionga pa ia, ia o wina ai mātou, tonu ai la mātou savali. Whawhtai me uma, tausiai le ola i le tino nei. Ia vi ia lau a fio e whaavavau. Mātou whaamaulalo atu, ma whaasifo atu, mātou ilo lava i mātou o tangata sala. Ma ngalo lau whanau, mātou te whaatuatua i le maliu, o lo walo malona toto, mātou te ngalo ai. Au le nei aso le li ie, mātou tu inatu fuafuanga o le awhianga i eilo o tino. Nei mātua i ainga, o maota o lo tausia i lātou, ia lango maluina pea o lātou ti ngā ma e anga le lei atu. Whamenuia i nei ainga o mawhatia o no le malanga le mariu maleoti, ia i lau whananga. Mātou tatalo le atua, mana tua nei whanau i le nei vai tau o whiangai ma suenga, anga le lei mai fisoa soani atu. Whamenuia i lātou lo whaianga luenga le lei umalava. Anga le lei i le malosi mai o le anga lulue, so o se ngā luenga ia e whamenuia. Leo leo atu whaamole mole nisi o le amalanga i le ea, o le sami ma le lau i le ele. Mātou manatua e o iei le pule, whai ngā malo le nei atunu ua mātou whai malo ai, mai se si o mātou atunu o Sāmoa, e anga le lei le li ia mai e whaamenuia. Mātou manatua le au ke wisiano o lo sawaina o no le mau ia te oe, se e silatu ma e anga le lei. Suru atu lo malama lama i lātou o lo whaia ia sa awanga, ina i lātou i loa o oe o le atua moni e te alofa ia te i lātou. Mātou manatua lo nu umau tangata, ia iei lo file mu i lo aipa ia. Leiri ia whasa o loto inisi o lo mawhatia, i awa o ona, ma waila au o ona, fia maua se sa o lotonga ia e whasa o loto atu. Whamenuia i le nei aso i fuafuanga uma mga luenga, mai se o le nei au au nanga le li e anga le lei e tele, ia manaonga. Tuina atua mātou la tolo o taita ia mai mātou tangata whainga luenga. Whamenuia i le au whaalongolonga ma le au whaafonga nei aso. Ia tu mau atu ia te oe le vi inga o no lo suafa Yesu. Amene ma amene.
Ingo le tua nā mai le kale sia me tisa mo I ko kiri. O le taimi le ua 15 minute u te ene le fitu. Ia, maa nore so I fua maluia ni tai hao. Whatano whātu le ngang whiwhia tele. Na I o tātou mātua mātutua. Ia, o le lo le tunu mo lau whawhifonga. Whapitoi sunga I whawhinga inga mawhalitua whatano whātu. Ia le ngalo oe o lo e malanga I lungo le ala. Po whia lavo e momoi whasa lunga I tono ne ai Wellingtone. Ia o New Zealand maso se vaenga o langi. O le tatu teimile na ia au teilo ese le teimile tunu olo e momoi tatu whasa launga. Ia o wholo whatu foi ma whamaloa tu tatu paanga o mafuta meilunga o tatu sota inga whane on po. E plin masua ia maluia ngā lunga le aso so ngai ati ulilo si whalome whawina tani elu. Ia o se whatu la wano ia o pali I masiona tua a ia o valele ma lau whai ngā lunga utara. Alo fitele atu mwha maluia atu le amatanga o le leitai au fau. La tatu se atu ina I whawhiwhianga whaalenga nuu. Ta pena mali tatu porkalame le atalu tai au ina miluti. Iluma, alo whatu le sunga ia sai fulau. Aliva, ia, maluia le tai au. Whaftai le mafuta mai, tautua si fonga le lamua. O le tautua le si ufonga o le lamua, o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Au whatu sunga ia tali vui, ia, maluia le nai tu o le tatu tunu o no tō ngā luai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here.
Instead of fifi falong, ile atang le tayo. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet, sudah ba sufong alaw mo, atang le tayo. Tātou porkalame le ata o le tae au, ia peilavon na tātou talatala noa foi si taimiri titi utona i atu. Leu tātou o le tae au neu le stofi le aso ono le masina o Novemba. Mālo le folau, mālo le tau atai, whaftai mo le tāpua inga, whaftai ki me o le witi o whalongolongo, o lau Facebook, o le YouTube, ma awala foi o fsota inga pe o le tātou website, na o lo maua e tātou whasalau, e mālo fo ngā lue, mālo le wha mālosi, ngā luenga mtiu te amata o le nei fo yaso o tātou aulia. Ia ra tātou wanga inga ia tu le wha iunga o le nei wa yaso i oe. Nisi fo i leu tau nu malanga ia, malo, le usila lea o lewa ona. E fia, tūlau i le mai ia leu tau nu manuia, ia manuia ia tā whaonga o le nei vai tau. Ia wanga i nei tunu o le tau mawhanwhana, mau tātou ainga umalawa lo mo mai whasa launga so se tūlau langi. Ia, malo fo lau manuia, tai le tua le nei fo yaso, tātou tue wheiloi. Ia le la tātou se atu lo le tātou tano le tau. Pena whai lo me lo official wa i tau le so, ma tele ina paolo le tau i le aso nei, le aso atai au. E ina i timu steimio na mata leo na kilia malangi le lei le tau. Langi le lei le tau le asto na ima le aso sa. O le aso ngfua i wha malu malu, ia ma ina i timu. Paolo le tau i kapiti, langi le lei masusulu mana ia le la i tau naki. Whanganui mamana watu. Langi le lei le tau i Marlborough, fa pe tau po Hawke's Bay ma waiwa rapa. O le malu uru le ea i tumalo nei a mata mai level sfurutasi fa solo tudunga sfumal fa. Ea mawhanwhana i lus sfuruluanga i tudunga lus sfurufitu. Ea le ua mata nangona le mawhanwhana o le tau. Au gilani le soe langi le lei le tau le motu i saute mtua langi le lei a le tau. I le tele wanga o le motu i saute se i vanga nata nilen ma ina wakaha kole wa ia te imunga inisi o taimi. I fo di taimi e susulu ai ave o le la. O le malulu o le eo lo whamawina le motu i saute a mata mai le ono wha solo tuirunga sfumar wha. E mawhanwhana i lufu tasi anga i tuirunga luas furu male iwa. Luas furu iwa le e mawhanwhana i kala estete. Woho! Ana ia mawhanwhana o tau. Ia, o leo telenga o leo tunu ne yaso i matele ina langi le lei le tau i le so. Wawa ia pia i whai titi le le tau luas furu male valu le e vela. Luas furu male lima le fua o le e mawhanwhana. O le ango toi fule nai le so Wellington e sfuru minute te elevalu nai le fiafi e o so ele la tai au. Toi 2 minute le ono tai au a tai au. Fua le malulu, Wellington e maune lutua oi, e amata mai le lima fa solo tu ilunga sfuru ma le tolu, e a mawhanwhana e a le wei sfuru ono anga e tu ilunga i le lua se fulu ma le tolu. Yo, he, amata na mawhanwhana mai le tau le nei tai au. Ia, o le tātou tala o le tai mo la toi whangota ni yaso. Wellington ia le whapea mai. O nei le tai au, le toi tasil minute sifuru lua e pēa i le tai. Sua i le tai. Pēa le tai, toi whasa o atu, e pēa le tai nei le atar sifuru lua. Sua le tai te o le ono, toi pēa le o le tai la tai le afo sifuru lua. Nā nei le waveau i Wellington lea, au pori lua. Ia o le sua le tai nei lata i le se fulu le tai au. Sutasi. Pē le tai te o le wha. Toi sua leo le tai toi 5 minute le valu. Sutasi le pōna nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai. Ia, maruia tele ia fuafuanga le tai au. Mo le aula futupe, la tu e la fua la tu se leni. Ia mano la valeanga le lei Sāmoa. Tasi tala ni usila. Maula utupe Amerika e 5 sene. Ia o le tala Australia e valu 5 sene. O le tupe Sāmoa tala 5 sene. Tasi tala ni usila. Ia maua lau tupe Sāmoa e tala 5 sene. Ia o le pā angatonga le ua tala 2. E tasi tesi ma le 2 le pā angatonga i le sol tala fiti. Ia e tala 2 sene pe a tasi tala Sāmoa. Tala ni usila.
Tasi talani usila mono tup Sāmoa talani matolu sene whaftai lava. Lo fatu i le sunga le whawhengainga ya Reverend mene au male whaletua i Amerika Sāmoa lo mafuta mai alo whatele atu. Sunga e sione tupai ya le iloa asiu o tama pese ya malo whaftai. Sunga sa ilau piniata ya alo whatele atu porkalame whaftai le mafuta mai. Ya whaftai lava ya la tatou se atu no i lava no whaamnianga wa soifua. Ia mo ina tō umana soifua nei aso ia wholofa atu le porkalame whaamanuia lo as whanau. Manuia te lo as soifua le tātou i meri lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe awhia mai se whaamanuianga. Ia o le tuswhaitau o le aso nei lo o maua le mua te salo ni e lua wheu poe fitu. Mua te salo ni e lua wheu poe fitu. Ua mātou anga malu ina ua mātou iai ate outou nā. Whapeo se whai lele na tausi lele i ana lava tama. Ua mātou anga malu ina ua mātou iai i ate outou nā. Whapei o se whai lele na te tausi lele i ana tama. Ia tuso le vaile la apostolo Paulo le vao ia ma le apostolo ma le kalesia i te Salonia o sa whaonga i le anga malu sa ngā tausi e pei alo tausi le whai lele lana pepe Wele whapele iai ina ia tupu le pepe ma manosi mso i fua manolo ina ia whapele na tausinga ala apostolo i le kalesia le te Salonia pe ona upu tayo nei ia whapele na foi oe ia uane ngalo ia tausinga le li ua e aulia mai nei tai au. Au leo fai pese sa vele ke riso mal pese whamduia i uto wa soifua. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Tala fatu le tino si mai el va fonga le va ile tala fa so le pito lo langi tala mena tupu le so le so no November. Le sol tau sanga tasi faru iva na filifili ai Henry Leono e fai matupu engelani ile fato a fitu o na tau sanga. No inga fai le mo mia tupu ala la kapi mai mana o i fa foyo wana le fitu o na tau sanga. Le sol filifili ai o ia fai matupu engelani tau sanga tasi faru iva Henry Leono fitu tau sanga fai matupu. Le sol tau sanga tasi valu ono sfulu na filifili ai Abraham Lincoln e fai ma Palestine le malo tele o Amerika. Ma le tua pele nei Palestine e tangatauli pe o ia len tula i mai tau fai ave ese fai nga polonga
Ia e whapolonga i nei tangata uli. O le sol tausanga e tasi iwa ono lua. Nei ua ili fono malo au whaatasi o le amatu a whaia sa la tau tapu. So soni tau military, tu langa tau tamau a inga, o le vāne no whai o malo uma o le United Nations, male malo leo South Africa. Ia wha e sea South Africa o na whainga wha ilonga lanua o na whainga malo. Wha unga na tasi ai, pena au tasi en malo o wha tasi le sol tausanga tasi iwa ono sifunu male lua. O le sol tausanga tasi iwa ono lima, na malili ai Amerika ma Cuba. O le a wha o ngā le wha lele e whela ua i tangata malanga e fia malanga i Amerika. Tangata Cuba la vaia. Toria foi e isi taimi umi sa i le vāo Cuba ma Amerika. E o mai lal tausanga tasi iwa fitu tasi. Ua lua se lau lima sifuru afe tangata Cuba. Ua manuia i le o i Amerika ni nofuai. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa fitu sifuru ma le tasi na mai aile si noti tele lava le kalesia katoliko na whaia le Vatikana. O le muta upu sa talanoa ina. Pe ta tauma o no mea le avea i la tau ua whaipoipo e whai mausi taulanga. O le soltu sanga e tasi iwa. Na whaia i le pālota Australia. E whisiringia ai tangata Australia. Pe mana nao e auani toi avea ia le tupu tamai tai maula tau whaurulunga. Ia po le Head of Commonwealth. Ai mauane le tali. E lima sifuru lima i la tau na te tee iai e le manao e tūto o tasi Australia e whaima Republic. E mana nao e tū maupea. Whasul lima na ioe e o ese mai le avea o le tupu tamai tai maula tau whaao. Ai lima sifuru lima i la tau na te tee iai e mana nao pea avea pea le tupu tamai tai ma whaao. O le fisili whapalota na whai e le sol tau sanga tasi iwa i to tonu Australia. O le sol tau sanga e luafes furulua na toe filifili ai Barack Obama e whai ma Palestine o le malo Amerika. O le aso nei tau sanga e luafes furuono na whai loa i e whai ngā malo initia. E ale nuu leo teli ua vea nei teli o se laumua po o se nuu a matua le anga lavalo na ea e wha le anga ina e kasa e pua ina mai fafo e taa vale ma whale ngaosi ai o loa. O le na tasi ai o le atapunia uma onga i le asone nei e whapea foi ma whale whai ngā ruenga. Le tapunia i le sol tau sanga i luafes furuono tau ma whai se i tau whakilia le ea u matuale anga whai lava. I le aso i ni usila nei tau sanga te siva o valu na tatala ai e le pale mia o le usila o Sir Joseph Ward. Le laina tele lea e whioa i eno foafi le vau au gilani ma Wellington. A o le vala le National Park ma oha kune. Na le tala i le so i le tausanga e te siva o valu. A fua i ngā luenga i o na po le malosi o nei tangata sa fausia ina i ngā luenga nei. Nei taimi o tele masini me fai ngā luenga le lei e fsoso ni tangata. Na winga tōl tātou pūlong whaftaia nei tangata na ngā lunua i le tele o tausanga mawai i le whainga o awana lau papa. O awala, o ala no foafi, o leina i le tise, sa matua alu no nato malosi ma le teimi whai ai. Tala nato e maul whapoponga le teimi masani whaftai. Malo lava si ufonga la mua, ia, tato au whalong loma lau whafonga, nei tai au fos fulvana minuti o lo tōna tānea. O le itu nai vanu le utapena mai tātou telefou. Mō le nei tai au. Ai e wha malu lua tu i le atunu. O le ale isi tātou tala mai Sāmoa i le so. Ona o le tūlanga o lo o isi tātou sunga tā sesa. Ia o lo o le ato o tō le malo si o le tino. Ia o le mafuanga le nā. Wha malu lua tu ina tātou tala i ni usira nei. La mwhaion whafonga ia i le nei tai au. Ia la whanga solo nei whawhiwhianga no whatu. Ia whenga ia isila, whawhtail mafuta mai. Whionga ia futialo tiro. Ia whawhtai ewe kam oe. Malo ewe nsila. Sunga e lia. Ia lolota. Afamsanga ia alufutele atu porokalame. Ei tātou ainga mauolo mafuta mai Sāmoa. Ia mai seo Amerika Sāmoa. Le territorio le manu tele o meleke. Ia le sunga Reverend Mene au male malfaletua. Ia alufutele atu whawhtail sunga le leinga leota. Whamalo whawhtail au whipese lau talavou e whakasa atula ele.
ia ma le faafiafiaga manafa le oksene ia sefulufitu minutu le otoe ona talea o le valusiufoga le ona laumua ia mapele suga saulo faea suga Ellen Solomona tapsoli le maiava ia ukilani lo fetele atu manuia feʻaugaluega amata lenei aso Solo si au si va il ta'alono Elena lolo afiona Ole ula tai mane wa amora Oe ole tapasa o si o uola Si o uielino mai rona Tafia palongo e somero Sauni la vavea oe O malo si ai lo otino e I lea mai o le mana o loto E tasi a e lasi si a unewo Ma uma ona fili fili a I lo uloto Mane I o umao Falu alu La tele ofetu SS Oi lo uaue Tata fama oni ea Oi sula erie Oi satana kwa avea Etali itai Sofia lelei Tasi na tele no mai Loti no lo wanga na malo Fatua vai vai tapia palomo So meo Meo le sawi le mabea Wa malo si ai lo utino I lea mai o le mana o loto Sāmoa, get what's up? Radio! mai o manole vovea e fia falala selna saulea e a eti e nei la upas
sika ai o sue hena ai lau kaima e la te asoa o ola te ula liloi lau mama sue tu pe lau te uli ole ala foi le mana mea hela o la sui puai Tuai moana, tuai moana, tuai moana, tuai moana, tatu hatala. Ea, ea, vai mai a sau, pe tuai moana, pe tuai manu, sau ia lau pele, sau masina i puai manu. Sei nua le amoi, i te mau le nu. I bolo bolo mai o mano le vale ai, te pia whalawa, suha soleo e. Ia eti ea nei lau pasika ai o sue hena ai i lau kaima e la te asoa o ola te ula hiloia lau mama sue tu pe lau taule o le alo whai le mana mea hela o wasu i puai tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana tatu matana ea ea mai mai e sau e tua i moana e tua i manu sau i alau pele sau masina i kuai malu sei lua le ai i ta maule nu Fifanga ma le penino tia whau, ia, ua whetangisi mai manu o le tae ao, tau mai ai, ia, o le ua whiala mai le tae ao, avele la tau whawhitai le i na ua uria le svou, tua pēnā fwoi tātou, le u tātou uria le tae ao le stofi, tātou sāwele wali atu le asfareile. Ia le ua ngā waa tātou, tātou whapeane, o le masina fwou, kiri si masi. Ia, mai ta wina fwoi te tele o whala uloa le nei vai taulungo TV, ia o tutonu o whale o loa o supermarket i po whiala vete ala tu o ka. So stau te whaeiro i te ungo le Krisimasi o la au Krisimasi o mōli ma mea umawhapena. Tātou lo fwele warata me le whae ungo le tausanga. E se le vavi o le alu aso o le olanga o lo tātou i nei. Ia, lele. Fo ina fo i mō tātou nei aso e te onu sa ia i fo i lu i tau o le awhiangai mo oe. Fa mangalo ai malo whai. O le sina mea leina o le mafuanga na leina wha popo le aso i lo so i vuamra uola. Whai e tātou whea ua o ngā e pion tau fia tātou e whai. Ia, manuia tele ia le nei tai, o me tau wina lava i le. Tala fo e pēna lipotia i ala ata ni usila ma tātou nei atunu. Tō tele o tangata utu ua ni usila ia ngā i Australia. Ia oe. Le me marie, e o ale vaanga le tusia tala ia mwhasala lau. O sa o al malai valele. E o nisi al malai valele Wellington e. Tala noa i tangata la u te ua tola au afsilia tua tali sa o mai ia. O e Australian no fuai, ia tele ngā luenga, tele e le fisosoni, ia e le ngā fatia le tau le soifuanga le tātou tunu o le taimile nei, ma le tau le ai o ni ngā luenga o lo iai. Ia tālu sia mo tau la lo i le Port Dunedin po en Vakakol po Queenstown. Nei ei au nanga o tau nā, nei fia mōntanga te whai ngā luenga. Ia e whapeo e alala ina, ia, nei, no whai tau atu le tala nei le tae hao lo, tau sue le tele o tanga te whai ngā luenga. Ia e ngā lulue i vaenga fo i me tau au nanga i tulisi. Ia le lope mau i sau ngā luenga. Alwham jalangana e sau em whai ana e whatumula u fōm nei a whenga luenga tae au. O le matua i mana o mia o ni tangata, au isi tua ni usila e au whiema i nei ia. O le tau sue ni ngā luenga le toa tele. Ia me tau ina fo i pasene o i la tau.
Ia e le ini ngā luenga lea tunu walu ilunga i le sili atu ma le 5%. Le ngā tu o le foi no mera, pia ma se lau ono sfuru afe tangata. Ua le ini ngā luenga. Aia, e wha pia le tono le iwa tau sanga fatu ato e oso maua lunga le no mera nei. Ia le mai tau ina foi nei tangata ia tau su e ngā luenga. O le la iti o le fsoswani le mano. Ia mo la tau e tau sa ili ngā luenga. Wale le tau na mosi na se le ni o la ia o su e se ngā luenga. I le tai au a umar tūranga tau ngutahano i soi fuanga i te teimine. Ia, a lo lava. Peo nei te, whai ngā luenga ia. Eiro, whai le rau ngā luenga. Whai ngatahana nei taimi. Ia wa pe fo il fo fuanga malanga mo Australia ia e pule a oi. Whai ai oe tonu mena. Hoa so tele nisi e malanga ia o atu loa. Na oe tā whao mo esi asi. Ia mai lo motu loa i le toi o mai. E watu whai se uso rea. Au te wawawe. Whata tali le titi. Ia, mana tua ia le tau sang fau i tātou whai ngā pālota e. Ia, o tātou le i le pāo a tau te suia whai ngā mālo, ma tuu whai ngā mālo i runga, ma toi a mais whai ngā mālo i lalu. E o le tūla i o le tangata le tofi e lo se mea tū mau e whi sui iai. Ne peo le upuela sa mo le fuata malo na lou. Sui ia taimi mwhai ngā mālo, ia o lo i lima o tangata pālota. Ia le mālo si anga e mawhai ai. Ona tūla i maisia whai ngā mālo, ma lea whai ngā mālo. A tātou atu le whawhiwhianga le nei, ma le koude nā liis. Alo whātu le whaletu ia mau, Walker Pace, ia sunga te si Augustino, ma foi Eric, ma lo lava whawhitai le mafuta mai, ia mo oe ta pena lau maranga i Sāmoa, ai alo tus folau. Ai lo tus folau e toi si yaki. Tauna ono masina i lunga atu le matua o lo tus folau. Ne ia whai. Ina mare simia, tā toi maranga Sāmoa, to tongi le one way pe a, e anga vāo e toile, to tongi le one way pe a whai. O nai e le stamp le malo Sāmoa lo tus folau New Zealand, tus folau Australia, tus folau Amerika. Aia le se stamp, e le mwhai nai maranga Sāmoa se one way. E ta tau wana tongi umala wanu mala usau, te ua whai nei se maranga se isi. Whawhiwhianga mai le koune la le isi.
Talo falama e nei vaenga o telefou mai le au ona ngā le si ufonga o le lo mua, o le tala mua. E lua se fulu miliona tā la ua pa uai le tau o lo o tongi e le mahlo i le taimi nei, mo fale e mana umia e tangata i taimi wha afusei, e wha atusa lea i la wha inga sa iai i le tausanga te luai. Mai o le nei tūlanga, ua tūla i mai ai se atunga lunga tele i le ono si tia maua lunga ai lea, o le awha inga o tangata e le aini a inga mani fale e wha amautu i ai. O whainu mera mai le mtanga ruenga o le atina e tele, le Ministry of Social Development ua iloha ai, le pa uifo mai le ono awhe whase lau luas fruiva o le awha inga o tau sanga, mo le neifeso soani mai le malo, i le masina o aperilo le tausanga na tenei, i le na o le awhe luas se lau iwa se fulu le masina o se tema, o se pa ulea mai la fa inga e luas fulma le tolu tesi ma le o 4 miliona tā la, i le na o le tolu tesi ma le o 5 miliona tā la. Ua manino mai e fo i ia wha maunga, o le awha inga o tangata na mo mia ni whale no nofu ai, ona o mana onga wha avosei, na pa uifo mai le lua afe lima se lau tolu se fururua ia a perila le tausanga na tenei, i le na o le wha se lau tolu se fulma le valu i le taimi nei. O le nei pol kalame le malo le ta ua o le emergency housing e feso soni le i tangata ua le aini whale no nofu ai mai e pu lea mai ma wha ina e le mtanga luenga le nei o le MST. O tangata o lo o maua le benefiti su e ngā luenga o lo o lato maua i a le feso soni le malo i le tau o whale no nofu ai na pa uifo mai la wha inga e afe ono se lau se fulfa sa ia novema o le luafe luas fultolu, i le na o le luas se lau fas fulmoleono, i le masina o aukuso o le tausanga nei. Na pa ufo i, ma le awha inga o tangata sa wha ataru sangaina i a lefa so soani, mai le afe fitu se lau fas fulmoleono na iai, i a novema o le luafe luas fultolu, i le na o le ono se lau tolus fruiva, i a aukuso o le tausanga le nei luafe luas fululima. Na whalia mai e le suiso upu o le Labour mo mata upu tau whale, le liwhai pule ia Karen McNulty, o ia wha maunga ua manino le iai, le pa mai le iwa se furulua pasene na iai o tālu sanga, e wha manuia ina mo le fiso swani i le luafe luas fultolu, i le na o le tolus fulvalu pasene i le tau sanga nei. Ua sanga wha mauni ai le wha le tonu o whainga wha vaya le malo so wha tasi o loo iei nei, i mata upu e a fia ai, i a whale e no nofo ai tangata. Peita ai, e manatu i a le minsta lango o mata upu tau whale le malo o tama pautaka, e whapea o le fiso sani nei, i lalo le pol kalame o le emergency housing a le malo, o se mea muni le vale de tau na sulu wha i ai tangata, e mana o mia se fiso sani i lea vaenga. O lo o asia si mai ini usila ile vai aso na ile minsta o whaata wa inga le malo o initia mo ni tala noa ngā alo ia ma le malo New Zealand mai e le taltununga o le li pāle mia ia Christopher Larkson e le tau o na whaamautu wina se whenga i ngā alo ia tau whaata wa inga i le vā leo New Zealand ma intia a o le i uma le paia inga o loo iei nei a le pāle mene. O le teimi mumua le ua malanga mai iai i New Zealand nei le minsta le nei o whaatawa i ngā initia o le li ingo i a Piyush Goyal mo leisi vaenga o talanoa ngalo i e le vā ma le minsta o whaatawa i ngā New Zealand i a Todd McClay. Ai e le ngata i a McClay, ai sa whaila i a tufoi i au ki lani la so nafi i a le pālemia i a Christopher Larkson i le minsta le nei mai i le malo o initia. Ta ua mai e Larkson, e ta ua tele leo o mai i New Zealand o le li minsta, mo le whaawa wina o lona whao talanoa ngalo ia, i le vāo tunu e lua, e winga le i se whenga inga, tau whi whaataua inga, i lo la vā. A o loma le pālota tele a New Zealand taluai, sa fola le pātia le National, e te tau o na lātou whaamautu wina se whenga inga sa o loto tau whi whaataua inga, i le vā o New Zealand ma initia, i le paia inga mua la tau te taita ia ai se whainga mahalo. O oma o na whaailoa le pālemia o New Zealand, le so longa le lei o la tau whasota inga ma le pālemia initia o na Narendra Modi,
Ai wha pēr mo le minsta wha tau inga ia goio, mo le wha moe moe e wha mautu wina se whenga inga sa loto fe wha tau inga i le wā o malo e lua. Ua wha wania mai e nisi o minsta le ka peneta e wha pēr, o lo o ilo ina nei le whainga malo so wha atasi e New Zealand, ni whainga mani awala, e ave e se ai tangata e le aini a inga ia o lo o moe solo i polutito fale i le onga de tonu o le aitele o au ki lani. Peitai e le imanino mai le au ililinga o ia fuafuanga le malo i le teimi nei. Ai o uma o na whailo mai a tunga lunga o le tua ngai, ai whape ai fo i whalapo tonga o lo fina wina ni whale mo tangata e le aini a inga mo ni whale whamautu i ai. I le ono whaia leo se sā ale malo e whaasanga i tangata e le aini a inga, mai u ina ave se ai wha malo si i lantou mai te tonu o le tau langa o au ki lani. E tā ofi i lantou nei o le a tili ai o na le aise fiso swani mo i e tangata, pe awhai o le a whaasao na toi maua i lantou i te tonu o le o ngā te tonu o le tau langa i au ki lani, ai e le aini whale ave i ai i lantou. Whailo mai e le li palemia ia Christopher Larkson i se whilo inga ma lau tu stala, e le i whaia se whai unga mautu o le kabineta i lea mata upu, ai o lo wha ngā solo i le teimi nei ni talanoanga mo le fia wha le leia o le o ngā te tonu o le aitele o au ki lani. Na wha mawhaina i le palemia, o le wha maalusia o se tu la fono e ave se aitangata nei e le tau na iai ni fuafuanga tāla whiangai e lango iai ma fesoa soni ai ia e la tau. Whalia mai e le teitai o le tuangai a Chris Hipkins, o le whaasaina whaale tu la fono o tangata e le aini a inga mai le o ngā te tonu o le tau langa i aukilani, e le o le tali leo le whaafita auli o ngaonga le nei, o le lava o whale o le malo mo ona tangata. Whailoa mai fo ele minsta whale ia Chris Bishop, o lo ave le whaamumua i le sa idia leo ni whale whaapopo, e ave i ai tangata nei, ua manatu le malo, ua avea ma whaafita auli mo pisnisi, ai maise o le tūlanga tau le leia ma le mātango fie o le aitele o au ki lani. Siri atu i le lua se fulu afe la whai o li i matamaita i whai aonga na awai i le lātou te te, ma tāo fi aia lātou ngā ruenga i le waulia la so lulua na nafi, i lona lua o aso o suenga o le NCEA e pei o na whaanga solo ai le teimi nei. Whailo mai e le pelestene o le asosia whai aonga wa onga mau lunga, le PPTA o le li o Chris Abercrombie, e talosia o le afeso soani le nei te i le whainga malo, e se e atua i e whaale leia tutongi e pei o na whaatalo sangaina le vasenga o whaia onga. E le Italia e whaia onga le ofa le malo, mo se sitanga e lua ma le afo pasene o la tutongi le ana whaia ia se tema, ma whaia i ma le fuafuanga e wha waupea, o na whaia la tauti te e ma tau fia ngā ruenga. Sa wha mawhaina mai e le li pelestene, e talosia o le a iaise e isi fo i ofa fau o le malo, ina i whape ai o na mawhai o na toi whaia ni talanoanga, ma tau fia ai, le toi tūla i mai o se isi fo i te e, ai ia sanga iane le wasenga o whaia onga, ilo la tau tiute, o le awa o ina leo alo ma whana ua onga. O lo whaau pe ona pa ui lalo le tau o le susu a tō maisi tau mawha e ngau sia mai le susu a New Zealand i le teimi nei. O le tau whaatulanga ina wha le wao malo le Global Dairy Trade na iai i le pō le so lua na tenei na pa u le lua tesi ma le 4% ma tu lai mai ai i le tolu afe fitu se lau ono varutala Amerika i le tone o le whaono ai lea ona pa u i lalo i le tau o le susu. Ua se so ma le pa ua tasi tesi ma le 4% sa iai taluai nei. O le tau le susu pauta, le whole milk powder, le ea a fia te le aile tupe maua mo le au whai whaato anga o New Zealand. Na pa u le lua tesi ma le 5% ma tu lai mai ei nei le tau, e tolu afe lima se lau ma le tolu tala Amerika i le tone, po o le ono afe, ono se lau ono iwa tala New Zealand i le tone tasi. O le tau o le pata e sidia i le 4% na pa uai, ai o le cheddar e ono tesi ma le 1% i le pa u sa wha mauina ai le fo i tau mawhaenga o si mai le susu.
Ua whalawa I tele mai le mana o le Minsta o Whemalanga Inga New Zealand ia Erica Stanford e te tau I company mo pisinisi o nā ngai mua e whawhai ngā ruenga te ngato New Zealand ia le aini ngā ruenga o na whaato ase e tuai le sue mai e tunu I whafo ia ni ala tau te ngata whai ngā ruenga. Ta ua fo e Minsta o company mo pisinisi e le whaautangia le nei mana o le malo e ono abe e sea mai ai le aia te tau ma le awanoa o lo rātou maua e ma whai ai o na sue mai e tunu I whafo ni te ngata whai ngā ruenga mo a lātou awanoa o lo o whaasa lauina mai lea taimi I lea taimi. O le nei mana o le tamai tai Minsta le nei sa whai loa I le taimi o se whontanga ma company ma te ngata a awhia I le au mai o te ngata whai ngā ruenga mai whafo. Peita ai o le tūlanga e manatu I lātou o lo a awhia ma ta auputa wāwanoa whai ngā ruenga. O le fuafua ngā le malo New Zealand e wholinga ua whai se wā o te ngata whai ngā ruenga mai whafo ma te ngata o New Zealand e le o iaini ngā ruenga. Tō tele lawa o te ngata whai ngā ruenga mai whafo ia na malanga mai ina ua toe te tala tua oi le tuana I ai o le wha mai COVID-19 fruiva le tausanga I luafe luas furulua o loo iei nei le tunu I visa whai ngā ruenga e toru tausanga le au ngā mai o ia visa e uma nei pe expire I nai masina o luma nai. O le tula whono lo iai e te tau I takata whai ngā ruenga nei o nā tu ua le tunu ua o le uma le au ngā o lātou visa ai mai se pe a whai e lea ngā waa e tālo sanga mo se teimi whaau pōpō. E manatu le Minsta Whemalanga Inga o awanonei e te tau I pisinisi ma company o na ave mua le awanoa I te ngātou New Zealand ia le aini ngā ruenga ai le I o le teimi a ngai atua I e te nui whafo e sue mai ai ni tangata e whaatu muina I a awanoa. O le ua wha I loa mai e le Minsta le soi fua malanoina o mahu whau tangata le Mental Health Minister ia se wha opoponga o vai ngā tupe wha nganga ale malo mo ngā ruenga whai mo au nanga mo mia I taimi o wha lave maftianga o ngaonga e tūla I mai lumanai. Ta ua le Minsta le nei e whea ngai malem ta ngā ruenga o Matt Tuzi e ono sfutasi te si male ono miliona tā la ia se vai ngā tupe ua fua le whai ngā malo e whaanu I ngā ruenga nei te tonu o le whātau sanga o lumanai. Nei e tā ua o le anganga mo le wha moe au tū ua whaawai na aini Paul Kalame Fisosani mo mana onga whaapitoa I taimi a awhi aita ngā teini whaafi tāhuli wha le maho whau. Ina ia wawe ai malelei le whaatino ina o ngā ruenga Fisosani mo ia tangata I le lumanai. O le asiti ai mai le ono I le maru la whainga o ni no whanga whaapitoa lava e whaatino ina ai I tu ai ngā o au nanga I tu SSE o New Zealand. O le vai ngā tupe fōi o whaatauina le malo, o le a hauwhi ai ma le fitu tesi ma le tasi miliona tāla e mo o mia le tausanga e whai ai tongi o tangata whai ngā runga whaau pōpo e whaase fulu o le a wha moe e ngā lue ai. E lako ina le nei fōwhanga le malo e le suiso upo le Labour o le tamaita I whai pule ia Angrid Leary ai me taina I e whasilingi le taimi ma le whaasalonga o lo whaatula I mai e whaatino ina I e fuafuanga e manatu o ia ua tuwai tele mai o lea whaatoa whaailoa mai ia fuafuanga e na ua whaalawa I tele mai se li poti o lo o matua whaai tio ina ai le malo ona o le whaale tonu le tūlanga o au nanga mo te ngata e a awhia I ngase o le mafau whau I te tonu o le atunu u a toa. I tālonga I kirikiti whaale vāo malo ua manu malo le au si mai le West Indies I le tālonga whaitawina mua I le vāma le Black Caps a New Zealand. O loo ta amira mai I New Zealand le teimi nei, le aule nei mai le West Indies, ea mai o le lātou tālonga mua lena whaiana po I le malai o le Eden Park. E se lauonas fulfaa ia ai o le West Indies sa tuli New Zealand, ai na uma lātou pe se fulu ai o loo te toe ai fitu, ia ma ua manu malo ai le aule nei mai le West Indies. E lima ta alonga o le series le nei le vāo New Zealand ma le aule nei I ta alonga nei e ta ilua se fulu ova mai o lona lua ta alonga o le a whaia le fiafia nei I le malai lava le Eden Park mai ma whaia na sila ma mai mo iai I le TV tasi. O le whai unga le nao le nei vaenga o telefou.
O fa mai le tinu i telefon ama tele nei tai ao mai le sifonga la mo Wellington pe ona tape na fonga ina le fionga ia la wano ati lawa tu fa fonga le tulaiva i le tai nei 5 minuto tai nei le valu ya te fa talvatu tatu tinu ya malo voi lo lava tas yo o matai ya manuia va tai le ya le i taimi uma maso uma yo moni le malos ya sa o le ya ya pe yo ma fau ai i vunei tai au te mo tu e sau e te ino ia la ata le ma fau ia so yo tatu la i ti Sāmoa ia to mai ti na ile fefe ai o lo na o langa ile fefe se me e tasi al me fefe al povi e fa tu le ta ile va ta e fefe le vai fefe le vai va tu lo pe fa tu le matua ti vole tangi a we le al ma fuanga e fefe le vai o fefe ta ile io oh pe le o va pe ole la ala ta male fa pe o mata mo ti la itina ya so ya ile mo se me fefe ai ya malo fa malos io ya tatu tu la ta fu fa ingol neva yaso moni o ese la usu man ni tai au o fesiringia o tangata na le wingo la o le tala fu le masanin ta fa ya mo le tala le te fa mtala ina fa ya ule le o ya o fesiringia ya o tele so je me ma utu felo ya o le mato felo e to mo o la le wingo tala ya te lua fa ya mai tai au yo fatu lo ya se yo foi mai pe se saun ma nga duenga ma se uso ma time foi el matite ya no si saure i po au bingo no fai na ya pa wa le va nga le to fa fongo mai tai uma o au le fa ya o nga ya ai se yo si pe ya langa te le ale tu si le sa fa i ma uso le luma pe te mi matano ai tala yo au tala foi fatu ona le ni o nga o to mo mai tala fai mai tala uma ia taluna amata mai ia tatu tala. O le matua tele la wau au onga. Ele ngatara i tono ainga. Fai mai whapena i tono e kalesia. Ia whafta. Ia pe ole nganga wole le ia pe alana pe ole tau fai sosoani fo i lauso i fo tau fai. Tole volta tole i fam talan fataut. Tau fai momoli mai e me foi na le fam tala i tale nei e tau momoli tu ai se tau fa file bueno sa le wai ne vai tau. Ya woni misi le foi pe statu tala fa umel tatu proclame ni tai au. Ia ai tatu tala. Ya na o man tau ati ate tole ma sanin tatu fe lo se wa. O le ine o fa tau e fai fale o loa pe o tau fefe foi tatu ari fa fo man tavale. O le lua tu fa mai sole. Ya sen man nei tatu tala ia te lua. Pa tu ia paua me ia mo le o nga mo tou. Sia nga fo mo tou ala fo ia la se uso ia. Ma fo anga fo na le ala ina fai mai tatu tala tai au. Ala se la tatu tala ia o la dunga leina pe. Fa mai na le tala le na uma tu na solua. Fa mai oka. Mai e fa pena fo ma tu e karisi. Fa tala listina na tala si o fa longo mai ia fa le tina ma to e kalesia fa mai ia ta ite ia te savale tu nei fa le tono lo tu abe savale mo no se vai umi pa o ia fa mai lai ia hello ia ata mai le lisipito ato ai no muli na word fale ai musu atu si la fa na ia mai mam vai le fingo e ma vale faingo fale tua le te mi mato no foi e le lo na tina se tua no foi pito tua o le no foi mer fa na westina le tua to no foi to mele te tua io tato so na tala io te feta e tu vai na mana io tato tala io vai mai ya malo ya o luas por minuto te el valu ya manato le la tato tala me fa solo tato programe fa fianga ma fa manato taiao ya me se foi na tu fa la ulo ya fatalo vatu fatu atrisa ene ya finga wi isila ma lo lava fa taile ma futa mai ya ni taiao pali sina ta tele lava fa pe foi siotina ya rosalia ya ole sunga ya o ile silia fealo fai Jacopo
Ya, malo va tai lava le mafta mai. Ya le la tata to pese le vai foi. Uma foi to la wa to inga. Au to te pole. E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, was our nearly Broadcasting Standards Authority, a whaiewhia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi i le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talu ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalie ina oe i se whai unga ua tuina atu.
E mawhai ona tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Luas fulima, leo luas fulolo minute te ene i le valu. Ya, tatu e pel puklame le atal tai au. Yo nei whanau a ongolo wha upea la tu suenga le neva yaso. Wha malosi pa wha peo nai te wha longo mai tonu le ta avale nami mori oi da onga. Ya, mori la. Wa suenga. Ole, peo na wha longo la tunum wha fonga i tātou telefou. O lo o maua nei wha maunga le maua lunga le si tia o tangata le ni ngā luenga ni usila. O maua e wo o tu se lau na sfuruafi. Yo, te le lava tangata le ni ngā luenga. O te loa le, e fuana i tangata i au maini. O le ala mafu anga le na mana o mia tangata mai Pasifika, mai sia tunu o mai e ngā lua i whatoanga. Ia e mafu mai o nei le fio tangata i whai ngā luenga i ale o le nā. O le isi tu e mamau. Mamau. Ia oi. O te rofo i tangata o lai fia o e whai ngā luenga i whatoanga. Wha te ingo tātou Wellington e. Te masalo le taimine o le o fio e so i ngā luenga. O fia o e whai ngā luenga i whatoanga. Ia alfa avlavila na mamau. Le tangata foi le i foi se fa na tu lo a male a fainalo no foi mo le vai aso to esa wai mon e o ngole o le mena e tau na fai pe pe fiu lo so ngalo e o foi le tangata foi fa na ava pe o tama o ye fa mo la inga e lo ngole mena e tau na fai tu lo no malu sa na opo so na inga o no foi no Hawke's Bay Hastings ala ngalu e ima saul fa ngole vai aso wai ele mfaina no fono ole tala le mo mawina ila to suru watu ile le vaenga le ama yeina i tu pefso sani mo ai ngam tua la ti ele la vai se me ti vai la yo le tele tata mo le mau mai ai tai fa su mo tu puta la o isi tai sfuta sita la yo ale me la to foi oi la faina ola ye tu nga tu pe va pe a mana ia foi wai to tele le fa fonga men le ja pe va pe onai pa ina o sa e fainga ruenga a wa vai a fa pe ona e alu po e alu fainga luenga po to nga mera le tata noi ia saul vai aso saul va inga wiki ma ia vol vala mai pe ese swinga por ase tu lango ia na ia me sole so soni na te mau pa pe o tau sa ili sa nga luenga mo o le ala ua ma foi na le titi la ma foi anga ma foi tele o ani vai nga mo mi so soni foi mo ni solo tau sa ili wa ini si wale te lo e ile periota tau na e manolo e to anga va al benefit au istanga tau luas fulu todos fulu tau sanga tanu fai ngā luenga le o manolo e lua tu benefitim tu a fiu fo ile me tau mo fai e ni si na wini vanga fa pea la ua maua le tali e mana ile u fa soa mai so sani molta tu tu e si e ile tala na u fai tau u te lo e fa tup manatu fo i molta tu o si tasi o li i e na lu e fa tau ai fisilingi ai ila na code card ma tau lia code card o card lea lanu aulo lea e ave i tangata i e ta i ono lima tau sanga ilunga ale tala la tangata le ina u fisili atu tangata le fata ulo e sau code card atale le lile o ia le fata lima sfuron tau sanga pela fa fisili foi le pe i se o tatou o fisilingi io na falling over ia o la titi po o matua i walo inga o le sima fu anga na le fisili fa pena ia vai fa to lo o le vai atu e tino la titi a vai atu falling atu lo o matua ia na o te ngame fa pena o le ala le tali atu wai ia fa ta inga la o tasi e se na fisili ia i ni me fa pe i lo vo so i fu ne atu no ni usila le ai ia o ele se ona na le pikisian fanau la ua felua i solo si o si ile onga so sian fanau tu la ai o tu la to ia tamaiti o wo lan fanau ta u lan fanau your grandpa is looking for you yeah I had to lo to mutele los mato grandpa matamala ai alva ia tamaiti pe se grandpa i feta wala yeah tala fol wala Mano te fuera wile so suara. Tava mais se voltou. Ano ka foi. Ole kol katile kilo o. Ole mene ngo
kuie ukula ukavale. Ai sao le la no. O le mele o ma me se foi ya o le ke musra ka wako. O le okay lo le akumo ko sa wai. Ale me o le kupu. E o awa nga ya aber ko ka dal basenga le ma ko o ma ko a e. U kuai la ko ka vale. Ma fai foi la ko wala ngai foi si po le ono. E nga foi el ma ko ka de pa uia. Esaulo. Se puru pasenge. Masalo salo la waenga le accounta ya. Le masalo salo ele o se kada kankalia. Ala waenga le ole aku makada au makukua. Ole melanga ole o mulima wa ilanga mo kai ya. E o le popoia ku so le fa maungi poinga mai ka foi o ku poema kati ele o la sira mai ya le pa ka o lo e ke kala vo mama o ke kai e o li mai le o sa ka foi mai ke dem panga fa ya le menga ku so o po ma o ila panga o le o la pepelo ma le ola li makango vale bakule pa ia o Sāmoa. La wale mau aia. Ia, o le timea, a o ile fongo, o kwa le pa au, penga lunga poi. Nga kuri le o nga kele pai kio. A wakuka ke karu sanga iangi, ni me foi ngai o le social welfare. A inga ie le la val pastoa. Le kalia aya na kuma kuri le wa o slase le song siaki pe fa maungia ale be o akai o ke la kuio ya ole kamari Sāmoa la sa fa mai o yanga pule aya ai ke ho na ho le ma o faita o e kamari pa o lo ke puerka kananga la ole kuri mai ya ai sei oficina kwa pe fa maungia langa o leo e o akuia faikiunga ma o ele o ele o painga nga sosangi so welfare is mo ia o la ele o la paso ai ele o le poia la ia kupe ai ke wa akasi si kamari pai mai ele ai ali ele ko ele me va penga o kupe ele lo la po ai ngai po fera po ngai mai ai ia le mafu anganga awa ia le department ngal malu e ke alu sa o ka usa o ai fa maungi lo mai su fo o ko fi fengalu ko pio lualo ia o angi me o mapaki ai ia e mafainga pe so angi mai ia social welfare leo le nga foi pe e musu e ma fai fo e ai e ma fai nga e vili sa o ile le a fo ile na no pisale e ma fai nga kongi mai ka ili e ma kangole kongi ka ili makala ta ele ma fai nga e kongi le se kupe fo nga lo la e fai mai la fai me no pisa e kongi aku pe ga lo mai le pia ia nga we ka le pe fia pe se la pia le vai ya so pe ko ngi lua vai ya so po malo o melanga no ke pe so ngi ko ya o ia malo ia se a inga po nga le o ko kasi ska ka pa nga luenga pa o me mo mi pa ma o ngi ka sa o ya yo le ma pai o so welfare kulanga nga o le alua ia o le si meo ke moli mau e iskangaka o la le pasoa ai ka mau foi le kulanga foi le poko le anga bakua le pai o Sāmoa ia la wale ka o la u foi ma fo ka ngo so tiro ke le ropo o spring pick le wa o ia le o la sa o el pension i ma o que le a la pensión e que le van o la pensión
au mai au kupe ya whāngau, ora o pay back mai o la whāngau ngā rua sa upe ala ko. Ai o koe asia o peng fik. Ia, o kele pupore a kuala ia o ngā mei o kupe. Ia, o ere a kau ki hoi ka kele alu mangi kupe. Pa ora mea ka whaango ai, o lai a ka kau hoi ai ka kiki a koe. E baka whaango mai, ia kanku a koe se kupe. E ore mea ora ngore a kuar whai kongi a ka sim kupe. Mani e la mo. Ore a kua e aki rang sirapanga. O a unga ruenga lei. Ore a lava e reise me misi rea kua. Ore a kuar whai kongi. Ere kongi ere skanga ka soipua, ere skanga ka soipua. Ore mea ngā. Ke fia ya o ke ro ko arofa. Arofa ko mo. Era te letu. Manguia ro paso ngai kai au sa le ya o ke le yo o nga mai o lua. Ya. Arofa ko mo. Pero to. Malo. Ala tatos fa vivianga. Tatos fa vivianga vai foi le taimi. Alo lava. Jo nos fu fa minuti na tale o leiva, fatalo fatu talenga se ngari ka peli, manuia lava le taseu. Ya o terisa ene sunga saulo faea ya fa uliuli puriata tala fa uliuli manuia lava le tafa fa ma fa mai mal tafa se kai ya o le sunga ya faltua na tali pelepesa mino ya o faltua ya finga isila manuia lava le tafa fa ya o le sunga ya Vitaliano Pulaa, mania lava le taha whaaftai, ia Vinciania, ia o le sunga ia whaltua Rachel Sifa, ia lo mole atu ia le whaanga o Mari, Rachel, mania lava le taha au, tatu oro le pesa lea, mai le tamaitai o Tara au Malisulu. Tama ole Sāmoa iai Masio tina ole papalangi E aitara ile falawa whapata O te aifoi ile fali fufai Awa elua ufasi no manga ile la lolangi Pele olo ufa chuchua aona ia umatua Ele mafai ona ngalo ya te aula o tau singa Lea ua mawai lau taleni Ua fai nei mawhama na tui a te au
Se fong maria te mata ia tara o mole sulu mole pese ia pele ia o lo fatu ia o matua ia sa o le ia le upole pese. Sile atu le alofa o ta maiti lo matua nei lo la tu matua. Te le o ta maiti wa le fainga to ina malom tua. Tatale la tale ia to la tale yo ia tu ai tu atu pe nai o sunga o va ia le Vai ta maiti. o lo va ia le vai e pe to fo ia tu le tala e le fisilia le stanga ma fu me la na vai pe o tala a stamani o ia la o te ina usili ma te ina fata o lo pe sana code card ia ata loa pe ata wo tono ia o te i pole le winga fata o ia fata limas fu mon tu pon tau sang ia o le pe la nga mana tu tanga le ona e peiwa langa ilon mana tu pe te tauna tu mai i lalo la tau e whaamino ina code card i tangata Maori. Pe a fua le life expectancy o tangata Maori m tangata Pasifika. E i whaamaunga ilona atu te lenga lea e whanau mele mana tu lea. Pe e vave mali liu tangata Maori m Pasifika pe a fua i tangata. E pe ala tatu atu nunga whakeusiana o lo uso i fua mola o ola la ia ao le li. Ai o le tausinga o le tangata mai lona televou mona tuptupua. O le zina vaenga ia afia ili vave afia ili o la tangata. Nela e langa i manatu. Pele a matsida sila. O le whatata inga a whai o la emanuia i tangata umale ono lima tau sanga mo code card. Mo Pasifika la Maori. Pele tu umai le ono lua po le ono tolu. Ona e peye e vave na e te ua whamsino mai la tunu ul whamtalanga lea alanga o whamaumaunga e fua iai. Pe e vave mali liu tangata Maori Pasifika pe a fua i tangata usia tunu pālangi. Pe a tata ua i whamaumaunga. Awa te lea swinga le teimina nei. O to tele ana i tau tangata waulia le ono lima whaasolo le fitu sfuru la malorosia. E fua le i vai tau ia le so ona tui o le tino i mea uma o le olanga i whiau mga luenga mamafa. Ia, e le o se mea whaingo fia le fast food ona le tangata mua le anga le tua, o le anga tuli vai. Ia, o le anga tau au ono o ngā luenga mamafa sa whianga ia o talavou. Ia, e le ngata i lea. Pe fast food wane o lima sfuru tau sanga o tangata, wa mata o nā whaina o na tautonga o na te leo. Vai la au ona na lau i tonu teimi o talavou. Ia pio mena le pespese atu le tat poka la me so fu manolo ina mal fa manatu. Ia ma maula si sila i vai la au ona i tonu ava manolo si fu ala au fa sa ina mata pa te wa fa ina va vea fa ina so fu ele tai tai le. O te le yo la fianga al fa na uma le tina. Pe a fia tala vole o langa o tamai ni mai tino e portinafo. Tate lo aile mo ta meti fia na wa mai tama pe mai tina la fa fast food fa ali mali musfu. O le ese maftanga fia el pidiota lea o tupu ata mati. Ya esa ole le ya afua ya ile todo se fulu fast food lima fulu tau sanga talua. O le tele ona nga ta fu le sa mari liwa le lima tau sanga. Sāmoa. Ya ona to nga mela le sa e fai ole fai to tasi le hainga. Le tai au o le fia fai nga o nga fa nau. Ya matua ya le fa to tala. Ta mama tina tele ona matua wa ma vai ya so la ma tua. Ai ne mali liu le lima tau sanga. Ono se fu. Ya o le la ese la ma nei vai tau. Wa tele ia vai ngole le wa ma mo lunga le tama ainga ma manuia fa na. Ia wa so ni le si ma tau singo ainga. Ia sa. Wa o le si le me le umai tau ina le temin le. Ya e fu ese la va ai ale tangata le plena ile ni usena fa tonio. O la va ai si ali ina fa pe ai o la o le itile o pension. Mo code card. Al termine. Ai tangata. Ya. O le matua ile titi o tangata. Ai ta mo tau sanga. O ono sfulu. Lima sfulu. Pe folinga mai o le wa matau na la iti folinga matino tangata. Ai la uma tua la tau sanga. Ele pe aso ia. Atasi. Tata foi le tu toya ina vai. Afsi le tu peto a fast food. Tu honos to alimas food tau sanga. Ia ona le malosi le alu tem televo le tau singa o ainga. Ai fu le tele wala tu wai e New Zealand. Wala la papa o wala me wala train. Ia.
Ia e fou nei masini ia nei so sani tanga whenga lo. Awa so ia. E tu i ane malosi ona i tanga tana whaua au ala ne. Me wena tate alofa ia e o i whale tu ai e te vai tono po lua ma tele New E ole malosi ona i tanga tana tu i e whau ai nei vai. E o whae le whaingo au ala te tele Sāmoa ia so la tato lai. Uso atu nei lau whainga aluenga lau whai au ala atu masu o foi. Ia e sua le munga la e tatu vai atu. Nalo ta alofa e nei tanga. Tama ina so whaingo lau ala. Sa. Ia, mana tua o iai pea ia le tātou atunu ulapta inga o le misela. Ia, mana ia le siaki ia lau fo mai whale a inga, po e vai si whale tala vai. Ia, i fo isa se nālu e whailan siaki o le misela ma whai tui o lo nā inga, whaasoa mai. O le tā ua i o lau whaasoa e moi fo isi o le tātou atunu uia. O le aile au ala na e uia e whawena whai tui, pe whale tala vai, o whea lava whaman mole walau mai. O pe tato whalangolongo le vaso nei, o la ua aile mano Sāmoa i le pui o na tua oi mai le pipisi, mai le pepesi atu o le whama ilo le misela i Sāmoa. O lona winga, a matanta pena o tau ia malanga i Sāmoa. E ne i mea ane ufa pia mai Sāmoa e tapa le tui e whama, pepa e whama ni ufa ilo tui o le misela, oe male ainga. E ona maua i lole ina whaina lau malanga. Ai a mata, ai alu foi la tui, e whai tui o e masio wainga i le whomai. Fai ia mai se pepa e whaamahoni e iwa umana whai lau tui o le misela. Ai lole teu, e whisiri te ia ua le a. Le loa se mea la tamai e whai el maa lo Sāmoa. Ala uma whana e lau ato, e misi oe pe e malanga. Ia, tapatu ala i pepa na e whaamahoni e umana whai tau tui. Mana ia, mo tātou ia malanga atu. Yo. Sa ole lei. Mana ia, whamanato le tai au, pia whapena sa, te pena lau malanga mo le Christmas. E foi. E lo le tala le o le tai au, a le fifa ia tu ono le o le tāu o me le o le whaasoa. Ia. Toria e latu whataingo e tasi, e latu il whale, ia. Nei statu walau? Ia, nei tātou lau. Mahalo se fua. Mahalo se fua mania. Tai, fele sol valau. O viane le. Oi sole. Malo viane. Sole. Malo se fo mo ia. Ya me sini na te fa tangane el tinal telefoni. Malo ale on sa. Sole. Ya la cosa o que le lo que fia vilia, ko le ka su eso lo o me lo la ngolo. O ko ku si lo ngo me o le po fe no ku. Ya me la ngalo o le me la ngo ka lo mo ko ya le mo. Ale pe tu o farsa. Ya, asa no maya, ne. Allo. Ya. Ma ga fa so, o le kulanga le kuil misela o mo. Ta fa ma ku ma. O ma ko langa ma ko nga I mo pi ko wa lo ke I ta. Do sa ma ko nga I stocks value I stocks value sa fa mo mo fa ngo. O I ko ke le nga ku mo pe yo. E le pena do si fionga. Ta fa la ku ki vi ka sile. Sa ele o fai kiwi. Ona felia. Ele é só vai só ranquear. O felia me le fai ai. Ele é só fu é por só rua. Uma com ai. Let's go right. Oi não fai ai. Felia fai ai. Vai ai uma na vai ai lá o foi eu. Não vai ngai ele I so for malolo ele I amako nai. Pacific Health. Yeah, Pacific Health. Oh yeah. Vai nga ko ke le yo ka ka sa. Ka fo. Sa ye foi para lá no inki o sa no filipino com os ka. Mana ia te la. O ke le la ka no ela ngo fa so. O si ka ka. E aku ia o le ska ka la ku maua inga ele fa ia ku sa wa ngala maua uma le system la wa nga wa fa uma la ko computer su e ai ia ngala maua ia ai ke o su e ku ma ku ia me sela u ia le ku ka o mo fa yo ku yo ko viki ko ka sil ku ina ele fa ia le ku mo le ale fa ia le postal nga fa ia na ngala le ngalu ai lo ku o le kuia mi sela mar kui fa uma ngole o covid ya malo manai mo le foi lang fa kai ka ko o le fungale o le ka o le o fai kui o mo kwa pesol me funga o le ngalu ai do mo mo wala ba mo e vile ko yo o le ke mo funga o fai asi ma i ka ni nge o pesi alfa ma
Ia. Malo. Ia e whakaia i le kuongo lang whamarolonga fo. Malo. Ia. Ia ne oi o tau nau, o e se o tau rua mai, o tau ainga. Ia o mako o ma o ko roma lo wa fingi. Ia makaka o mako e kale sia. O tai mana, ia laso. Ka uma mako e kasi nga fai po kalamea. Ala wa nga ko mako e kale sia. E. Ia ngana nga o mai al mako e kale sia. I ila wa ila kalaka mai el mako fa i le senta Stokesville. Ia, mana ia malo. E la ni se o tau na si aki atu runga sistema o umana fai tu yo le misela. Ia e si vai nga o umana fai kui ai o si vai nga ako ko fai ngola ko kui. Na toi fai la ni tu yo le misela, tanga tai o umana fai tu. Ia o fai. O fai kui na fai al ko le misela ai. Ai ko o si vai nga kai fa kai di kui. Ia fai. Ai fua foi lá, foi mai lo vai nga. E fua foi lá, foi ngo kui i le makua o kangaka. Ava pero o le lima sfun. Ia e lo vinga pe nga le luanga kui e koe ka umaila le aso e koe fai e le si kuinga. Nga le ia, mana ia le fa soa, fa tai viane, ia le mesili na e mai ana i vainga tā ua na. Ia, kai fai au no uso, sawa ia le, sawa nga sfoi kuanga o, si kinganga ia le koa. Sao lea o no fa soa ia le, mako ki wharongo koe ke lere anga ia mako ia me si foi le. Fa fonga ka ko ma no ia ke ro uso. Tai lava. Fa manga koe le koe ia ke ro manga venga ia som fofuanga. Ja, tai lava ia ne. Ia ka ko koe fela. Fai ma vili mai e alua ia ngalo ia. Sao ro. Ai va yo ngalo venga. Ia malo. Ole si me le ke fi fa so ko yo kula ngalo venga a. Danga lo ko fenga venga. O isi ka e mo ngalo venga. Ale le o kanga kai me ka kanga mai e ko ngal venga. O le kele o ma ko ngal venga. O ma ko o ke fenga venga le visine inai. Ka pangi vidi. Vali. Ia o le kele ala agency e ba ko ma ko ka o le kiskio o kai le HWF. Ia malesi va ngai pitoni. O ngalo tele ngole le kampangi nga. Usa ma fo me o kanga kanele ile awala ka kango o iswa ina o si pala lang yo ku pa ke o ngang kai lo ai e se ngan venga fi ai kanga o si o le ai mesala me o pala lang funga i le ya ka ko pasifika o pala lang o masanyala ko ngal venga funga e ku pe ngal venga ko fale me va penga o se ko ai ngal venga pe ngal venga na ya le man ki fanga venga ai me ka fetch. Ia makua o ispala ngi o akua o kai kasi aso mo akua ia makua ele koe o mai. Sa. E makua mai la ngai se ngal venga sa fenga o la ko a fa penga ngal venga computer po ngal venga sa ye office. E le se kawila i ngal venga ye o mai. Se banga ngana ka ngai ko nga ka ye i pia ka ko pasifika fo ngai. E mo sa na mo le pa. Afa pe foi e watu tanga tena so nga luenga talusia e ta ue to official wala e o agent e ui mai ai. Ia, o fa pena o na menga ya ringa o ku ka ka o wa e kal ngo e mako pule. Wa e o singa ka bi sa o ko fio ko fenga luenga e ku mako pule. O le awala o so se kapania ele fa ko fu ka ko o luenga. E o bai lo e ui mai e agent so ngai. Waila o se si tanga o tau tongi tanu o matau ka mai te vale na fai tau. Ia o si. Oi. O si ia mako ia o sau sikanga mako. Wow, ngā las tau mele na fai wa. Ia. Ia, maho. Pau e tau musu mai si tanga ne le lo tina le wasi ia after ia. Hello telet. Pau se nga venga ala tina umarka. Ya manele ya lo telet tu. Ele pero dina kasi venga oche. Manele ta viane. Ya. Ya okay, yo lo pa como lo uso. Ya, dai la el va. Va. La fisilia tu la viane si tanga musu mai. Tau le tali man to malo facilitau.
E tolu e por favor sta luina lu te vale resin na vanga le te lo hat. Ia. Ma ne le sai la to pulen ufo ya fa wono ken le pini mal to hotel. Ya vela le vave. Sa o so. Ya le usa usi tanga ya le pe ya le ilo tina ya me ya. Tu sa wale si alo fanga sta mo viane. No na sa fa ya uta fo le sa fa ya uta fo tina. Ya te lo le la fam tala tu e lo tala le so a. Ia. Al ta won me lo fa so a. Me fa so a. Ia, ia. Ya na e tala no te lo te mi o ani me tu pula inga tu la inga. Yoi. O ani me tu punga lunga Tu nga luenga. Ole le winga la tala. O te whaano ngo pēa pe sa utau loto on mele, o no wha pēle. Ole a. Te ofo wha lua inga tupu so o iam. Ole ale, maenga E ni. mele o me tupu lua inga tu ule inga, o me tupu ngā luenga tu ngā lua pēa. Te ofo, waso o mai tupu i mea si lua inga. Ia wai le se unga ni ere misal tai o ta. E o pēna o mana tu ai ia. E rua tu tina al fale ma meo ngā luenga. O le tu ulan ngā luenga. Ia o le mwhai tinana. Ta fio mo miel susani el tamal mele fa so ai. Ia. Ia. Ole le wa tupu pēan mena whailo i ele el tamava ai. Mea nā ulu i tau o mea ngā luenga me wapenga. Aua e te whamamaurua, tango e fusi mai. E au ngā ia te o e mālosi e lo loto i riste. Ia tu o tu lo ngoti nā fusi mal tama. Toi loa i lo tama. O ia la whawitau le lai. E le tala la ne so le utoi 2 minuta na tale o le iwa. E la ne. Fue vai pe ya no foi tu tata na so lua. Le se me pena. O mata upu e te au mo ia pe tata no. So le o te fa no ngo atu e o lo loto a. O mo mena te fa ia. Mena te tata no ba te no mo ini foi le lista ni. Va pe. Talo fai le o la. Até lá do peso vai foi. E aí se for tu nem meio tá oi, mano. A mano fa taile fa fo mai tatu tunu. Ia tanu ai pe nen fa ino tu te mi o sola ile fa ina mo sta tu tala mai Sāmoa ile so no le tu langa fa le tono le si fonga le sunga tasesa. Ale la fa fonga mai o niusia po tala ia na la fo mai Sāmoa le wa pu e fa le wa tu ana. Ia wale fa fonga ngal tatu tunu. Ina ia sila fia ile tatu tala me lo tu pu Sāmoa. Ia leila ona se me fa fonga pa mai tatu pes.
Talafalava o seisi whaupoponga o talafau mai Sāmoa, mole nei aso tofi aso ono Novema, lua afe lua lima. O lo te ena le sui komisina o leo le a taua Samuelu a whamasanga, e whapea wa toi whaiani su esu inga ili mata upu na tangi ai lea li ipalemia, la au lea le mali e toa le awa tea po la taivao Fossi Schmidt, whaasanga ile tae o le tuangai tui la epa lupe soli ai, sa i lele malia le ngaoi. O le whanotanga al autu stala ma le sui komisina o leo i le whanotanga il vai aso nei, na tali ai le a taua, e na te le iloa po le alia mata upu, ma e na te leo iloa foi, talu mai le tolu vai aso o avea ma sui komisina o leo. O le tangi ari pale mia na whaaulu i leo, a o le i whaia le whainga pālota. I se tasi o ana whanotanga ma le autu stala, le anai a whaali ai, o ni la fonga onga ua tuua i ai o ia. O le whaatala noanga talua i o talafou ma lesa avea ma komisina o leo a wapa aulongo i tino Filipo, na ia whaali ai ua tu ina atu le whautuanga aleloia sili e whaapea e le lava mau. Ua mai au na whaile whai unga le komisina o whainga pālota tui a whelolo to le a 4 John Stanley i le au whai pālota e to a lua se fulu ia na maua e le ofisa e le ile leo na whaatino le ngaluenga e peo na tōwhia e ngā lulu e ai. Whaamaonia e tui a whelolo i talafou ua mai asu e suenga. Ma ole whai unga ua whai ua tutongi uma alauni ai ua tapu na talia e to a vea matangata whai pālota i le lumanai. E ui ngai o inga se na alia ai le whaatinonga i la tau na whaafai ngaluenga e le ofisa o komisio whainga pālota i le pālota na sa ima vai atu nei, ai na sao ato le whai unga o le whainga pālota a le atu nuu. E le uma whaiona whailoa mai pe fia sao whainga ato le tupe na whaalui a launi o lau whai pālota, ona na sao noatu i a whelolo, o lo o whainga luenga e toi whaalelei ai le porkalame whaakome piuta, a le matanga luenga o tupe le taimi nei, ma ua tau fia le tu mawai feso o ta inga a le ofisa, ma le matanga luenga o tupe, i lunga o le Finance 1, sa ia mai anga luenga toi whaalelei au lo o whaatino ina nei. Ua whaalawi loa mai ai foi e le komisina o whainga pālota, o Januari o le tausanga fou, o le a whaasaralau mai ai le lisi o le au pālota ua le usita ia tu la fono o le pālota, e pe o le risitala o le ingoa ai le pālota e se lau tala le sala. Ai mo le tangata e le risitala ai uanga vaa e lua afe tala le sala. Ua fautuaina le sui ofisa silion matanga luenga o le soifo maloloina le atunuu, le tūlanga matautia o le pepesi o le fulu i le taimi nei. Ua lapata ia vaveva aise fo mai pe a o ina tinga aina. O lo o na ia puipuinga o le fiva o pona aivi, whaatasi mawhautuanga mo le atunuu a toa, i le onga o le pepesi o le fulu i le taimi nei. Na amata pepesi mai le fulu i le lua fe lua wha, mai o mai lawa le taimi nei o lo o mata i tūpea i le fale mai le toa tele o tangata ua o atu, ona o le fulu. Sau noa tanga loa Dr. Robert Thompson, e au i le atunuu o na mata i tū le lei, ma vaveva aise fo mai pe ati ngā ina. Ai mo le fiva o pona aivi, o le lipotina whaamawina i le aso lua se fulu i le aso lua ono o ke topa, na whaamawina i le toa tolu se lau lua se fulu i la tau na whaamau tūsu e suenga, ua maua i le fiva o pona aivi. Toa se fulu ono i la tau na tau fia, ma ele ai se tangata na tau fia le potu tinga aina, ele ai fo i se isi maliu na toe whaau popo. O talafou ia mai Sāmoa mo le nei aso, whaasoifua ia. Talo falama e nei vaenga o telefou mai le au onanga le si ufonga o le loumua, o le taramua mua. E lima tesi ma le toru pasene ua si iti ai le au whainga o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o New Zealand le teimi nei. O se fua o pito i maurunga lea mo se teimi umi ua mawai atu. O le mafu anga au tu o na ua telepis nisi ua le o toe whaafai ngā luenga ina i ani tangata whai ngā luenga fau, ona o le tu langa wha le tonu o loo i aile ta mao a inga o le tunuu. O wha mau maunga mai le mtanga luenga o whainu mera wha mau mauina, na i loa haile si itia lea i le 5% le a whai o tangata ua le aini ngā luenga i le tonu o le toru masina, lea na wha uma ia se tema. E whaatusa i le 5 ma le 2% sa iai i leisi tolu masina na mua atu o le tausanga. Sa hatangi e fo ia wha mau maunga,
le wha a wau pēo na si ia e o la wha inga o tangata ua le aini ngā ruenga, ona o nisi tangata ua wha malo lo ma vae mai ngā ruenga na iai, ae si ia e fo i la wha inga o tangata e te tau na wha i ngā ruenga, e ui i nā alu i lalo la wha inga o tangata e malanga mai whafo. O lea wha inga ato lava o tangata ua le aini ngā ruenga e tusa o wha mau maunga nei, e se lau ono se fulu afe, o se awha inga o pito i mau lunga lea, taru mai le tausanga te si iwa whaa. A o le awha i o tangata ua atoa ia le tausanga e le o wha inga luenga, e lua se fulu lua afe, fitu se lau, ia pe o le se fulu whaa ma le awha pasene. E le aise suinga i la awha inga o tangata na maua ngā luenga i tonu o le toru masina, e wha asino i ai wha mau maunga nei, pe a wha tusa i le kuata mua atu, a e sa wha mawina, le se furu ma le walu afe la wha i o ngā luenga na wha muta, e le i toi wha aua wina, i te tonu o le se furu lua masina ua tua na ai atu nei. O i tu maa loe o pito i maa walunga ai la wha i o tangata e leini ngā luenga, o Northland, au Kilani, ma le Waikato. Ua toi wha manatu mai e le matanga luenga o tangata Pasifika i le mamaru o le tunu o le vai aso le nei o lofa apitoa mo tui pui pui o le mai o le misela. Mai o se avano le lei lea mo tangata uma e siaki na ai pe ua uma o na whai o lato tui pui pui ai wha pe fo i male a inga atoa e mai se lava o whanau la aiti. O le nei tui pui pui e le aise tau mo tangata uma e lalo ifo le sifurma le valu tau sanga le mātutua ato fo i malato ua ngawaa mo ia pui pui nga wha ale so i fua mā lolo ina. O le tui pui pui le nei e ta ua o le MMR e pui pui ai ta maiti ma tangata uma mai wha mai e awhi ai le misela o le mumps wha pe ai ma le rubella. E ta tau na lua e le a whai o tui e whaia ina ia mauti noa ua saunga le mu ma malu pui pui le tangata mai ia wha mai pipisi. E le mana o mia ni appointments mo le siakina o tui pui pui e clinics ia o loo wha solo nei i 2SS e New Zealand i le nei vai aso a toa. E lua se fulu miliona tā la ua pa uai le tau o loo tongi e le mahlo i le taimi nei mo fale e mana o mia e tangata i taimi wha afusei e wha atusa lea i la wha inga sa iai le tausanga te luai. Mai o le nei tūlanga ua tūlai mai ai se atunga lunga tele i le ono si tia maua lunga ai lea o le awha inga o tangata e le aini a inga mani fale e wha amautu i ai. O whainu mera mai le mtanga luenga o la tina alo tele le Ministry of Social Development ua iloa ai le pa uifo mai le ono afe fase lau luas fruivo o la awha inga o tau sanga mo le neifeso soani mai le malo i le masina o aperilo le tausanga na tenei i le na o le afe lua se lau iwa se fulu le masina o se tema o se pa ulea mai la wha inga i lua se fulu ma le tolu tesi ma le o 4 miliona tā la i le na o le tolu tesi ma le o 5 miliona tā la. Ua manino mai e fo i ia wha mau maunga o le awha inga o tangata na mo mia ni whale no nofu ai ona o mana onga wha o fosei na pa uifo mai le lua afe lima se lau tolu se fulu lua ia a perila le tausanga na tenei i le na o le whaase lau tolu se fulu ma le valu i le taimi nei. O le nei polka lambe le malo le ta ua o le emergency housing e feso soani le i tangata ua le aini whale no nofu ai mai e pu lea mai ma whaafoina e le mtanga luenga le nei o le MST. O tangata o lo o maua le benefiti su e ngā luenga o lo o lantou maua i a le feso soani le malo i le tau o whale no nofu ai. Na pa uifo mai la wha inga e afe ono se lau se fulu wha sa ia novema o le lua afe lua se fulu tolu i le na o le lua se lau wha se fulu ma le ono i le masina o aukuso o le tausanga nei. Na pa ufo i ma le a wha inga o tangata sa wha ataru sanga ina i a le feso soani mai le afe fitu se lau wha se fulu ono na iai i a novema o le lua afe lua se fulu tolu i le na o le ono se lau tolu se fulu iwa ia au kuso o le tausanga le nei lua afe lua sifuru lima. Na whaalia mai e le suiso upu o le Labour mo mata upu tau whale le liwhai pule ia Karen McNulty o ia wha maunga ua manino le lei ai
le pa mai le iwa se furulua pasene na iai o talo sanga e wha manuia ina mo le fesoa soani i le luafe lua se fultolu i le na o le tolu se fulvalu pasene i le tausanga nei. Ua sanga wha maoni ai le wha le tonu o whainga wha vaya le malo so wha tasi o loo iei nei i mata upu e a fia ai i a whale e no nofo ai tangata. Peita ai, e manatu ia le minsta lango o ta upu tau whale le malo o tama pautaka e whapea o le fesoa soani nei i lalo le polo kalame o le emergency housing ale malo o se mea muri le vale de tau na suru wha i ai tangata e mana o mia se fesoa soani i lea vaenga. O lo asia si mai ini sila i le vai aso na ile minsta o whaata wa inga le malo o initia moni tala noa ngalo ia male malo New Zealand mai ele tal tununga o le li pale mia ia Christopher Larkson e de tau o na whaamautu wina se whenga ingalo ia tau whaata wa inga i le va leo New Zealand ma intia a o le i uma le paia inga o loo iei nei a le pale mene. O le teimi mumua le ua malanga mai iai i New Zealand nei le minsta le nei o whaata wa inga intia o le li ingoa ia Piyush Goyal mo leisi vaenga o talanoa ngalo ia le va ma le minsta o whaata wa inga New Zealand ia Todd McClay. Ai ele ngata ia McClay, ai sa whaila ia tu foi i au ki lani la so nafi ia le palemia ia Christopher Larkson i le minsta le nei mai i le malo o initia. Ta ua mai e Larkson e ta ua tele leo o mai i New Zealand o le li minsta mo le whaawa wina o lona whao talanoa ngalo ia i le vāo tunu e lua e winga le i se whenga inga tau whi whaataua inga i lo la vā. A o loma le pālota tele a New Zealand tanuai sa fola le pātia le National e te tau o na lātou whaamautu ina se whenga inga sa o loto tau whi whaataua inga i le vā o New Zealand ma initia i le paia inga mua lātou te taita ia ai se whainga mālo. O oma o na whaailoa le pālemia o New Zealand le so longa le lei o la tau whasota inga ma le pālemia initia o na Narendra Modi ai whapea ma le minsta whaataua inga i Goyal mo le whaamoe e whaamautu wina se whenga inga sa loto fe whaataua inga i le vā o māloe lua. Ua whaamania mai e nisi o minsta le ka peneta e whapea o lo o ilo ina nei le whainga mālo so whaatasi New Zealand ni whainga mani awala e ave e se ai tangata e le aini a inga ia o lo momoe solo i polutito whale i le onga de tonu o le aitele o au ki lani. Peitai e le imanino mai le au ililinga o ia fuafuanga le malo i le teimi nei. Ai o uma o na whailo mai a tunga lunga o le tua ngai, ai whapea ai fwoi whalabo tonga o lo fina wina ni whale mo tangata e le aini a inga mo ni whale whamautu i ai. I le ono whaia leo se sā ale malo e whaasanga i tangata i le aini a inga mai u ina ave se ai wha malo si i lātou mai te tonu o le tāu langa o au ki lani. E tā ofi i lātou nei o le ātili ai o na le aise whaso sani mo i e tangata pe awhai o le a whaasao na toi maua i lātou i te tonu o le o ngā te tonu o le tāu langa i au ki lani ai e le aini whale ave i ai i lātou. Whailo mai e le li pālemia ia Christopher Larkson i se whilo inga malautu stala. E le i whaia se whai unga mautu o le kabineta i lea mata aupu ai o lo whaanga solo i le teimi nei ni talanoanga mo le fia whaale leia o le o ngā tonu o le aitele o au ki lani. Na wha mawhaina i le pālemia o le wha maalusia o se tū la whono e ave se aitangata nei e le tau na iei ni fuafuanga tāla whiangai e lango iai ma fesoa soni ai ia e la tau. Whaalia mai e te itai o le tua ngai a Chris Hipkins o le whaasaina whaale tū la whono o tangata e le aini a inga mai le o ngā te tonu o le tāu blanga i au kilani e le o le tali leo o le whaafita auli o ngaonga le nei o le lava o whale o le mālo mo ona tangata. Whaailoa mai fo ele minsta whale ia Chris Bishop o lo ave le whaamumua i le sa idia leo ni whale whaapopo e ave i ai tangata nei, ua manatu le malo, ua avea ma whaafita auli mo pisnisi, ai maise o le tūlanga tau le leia ma le mātango fie o le aitele o au ki lani.
Siri atu i le lua se furu afe la whai o li i matamai ta i whai aonga na awai i le lātou te te ma tau fi aia lātou ngā ruenga i le waulia le so lulua na nafi i lona lua o aso o suenga o le NCEA e pei ona whaanga solo ai le taimi nei. Whailo mai le Palestine o le asosia whai aonga wa onga mau lunga le PPTA o le li o Chris Abercrombie e talosia o le afiso soani le nei te i le whainga malo e se e atua i e whaale leia tutongi e pei ona whaatalo sangaina le vasenga o whaiaonga. E le Italia e whaiaonga le ofa le malo mo se sitanga e lua ma le afa pasene o la tutongi le ana whaia se tema ma whaiai ma le fuafuanga e wha waupea ona whaia la te e ma tau fia ngā ruenga. Sa wha mawhaina mai le li Palestine e talosia o le a iaise e isi fwoi ofa fau o le malo ina i whapea ai na mawhai o na toi whaia ni talaroanga ma tau fiai le toi tūla i mai o se isi fwoi te ai ia sanga iane le wasenga o whaiaonga i lo lātou tiute o le awa o ina leo alo ma whanau aonga. O lo whaau pe ona pa ui lalo le tau o le susu a tō maisi tau mawha e ngau sia mai le susu a New Zealand le taimi nei. O le tau whaatulanga ina wha le wao malo le Global Dairy Trade na iai i le pō le so lua na tenei na pa u le lua tesi ma le 5% ma tu lai mai ai i le tolu afe fitu se lau ono varutala Amerika i le tone o le whaono ai lea ona pa u i lalo i le tau o le susu. Ua se so ma le pa u e tasi tesi ma le 5% sa iai taluai nei. O le tau o le susu pauta, le whole milk powder, le e a fia te le aile tupe maua mo le au whai whaato anga o New Zealand. Na pa u le lua tesi ma le 5% ma tu lai mai ei nei le tau e tolu afe lima se lau ma le tolu tala Amerika i le tone, po o le ono afe ono se lau ono iwa tala New Zealand i le tone tasi. O le tau o le pata e sidia i le 5% na pa uai ai o le cheddar e ono tesi ma le 1% i le pa u sa wha mauina ai le fo i tau mawhaenga o si mai le susu. Ua whalawa i tele mai le mana o le minsta o malanga inga New Zealand ya Erica Stanford e te tau i company mo pisinisi o na ngai mua e whaafai ngā ruenga tangato New Zealand ia le aini ngā ruenga ona whaato ase e tuai le su e mai e tunu i whafo ia ni ala tau tangata whai ngā luenga. Ta ua fo e minsta o company mo pisinisi e le whaautangia le nei mana o le malo e ono abe e sea mai ai le aia te tau ma le avanoa o lo rātou maua e ma whai ai ona su e mai e tunu i whafo ni tangata whai ngā luenga mo a rātou avanoa o lo o whaase lauina mai lea taimi i lea taimi. O le nei mana o le tamai ta e minsta le nei sa whai loa i le taimi o se whontanga ma company ma tangata e a fia i le au mai o tangata whai ngā luenga mai whafo. Peita ai o le tūlanga e manatu i lātou o loa a fia i ma ta auputa wāwa no whai ngā luenga. O le fuafuanga le malo New Zealand e fōlinga ua whai se wā o tangata whai ngā luenga mai whafo ma tangata o New Zealand e le o iaini ngā luenga. Tō tele lawa o tangata whai ngā luenga mai whafo ia na malanga mai ina ua toe te tala tua oi le tuana i ai o le wha mai COVID-19 fruiwa i le tausanga i luafe luas furulua. O loo iei nei le tunu i visa whai ngā luenga e toru tausanga le au ngā, mai o ia visa e uma nei pe expire i nai masina o luma nai. O le tula whono loo iai e te tau i takata whai ngā luenga nei o na tu ua le tunu o le uma le au ngā o lātou visa ai mai se pe a whai e lea ngā waa e tālo sanga mo se teimi whaau pōpō. E manatu le min staff e malanga inga o avano nei e te tau i pisinisi ma company o na ave mua le avanoa i tangata o New Zealand ia le aini ngā ruenga ai e le i o le teimi e anga i atua i e te noi whafo e su e mai ai ni tangata e whaatu muina i avanoa. O leo ua wha i loa mai e le minsta le soi fua malanoina o mahu whau tangata le mental health minister ia se wha opoponga o vai ngā tupe wha nganga ale malo mo ngā luenga whai mo au nanga mo mia i taimi o wha lave maftianga o ngaonga e tūla i mai lumanai. Ta ua le minsta le nei e wha ngai malem ta ngā luenga o Matt Doozy
E ono se futasi te si mo le ono miliona tā la, ia se vai ngā tupe ua fua le whai ngā mālo, e wha anu I ngā ruenga nei le tonu o le whātau sanga o lumanai. Na ia tā ua o le anganga mo le wha moe au tū, ua wha vai na ini pol kala me so sani, mo mana onga wha apitoa I taimi a awhi aita ngāta ini wha awhi tāuli wha le māwho whau. Ina ia wawe ai ma le lei, le wha tino ina o ngā luenga so sani mo ia tangata I le lumanai. O le asi ti ai mai le ono I le maru la wha inga o ni no wha wha apitoa lawa, e wha tino ina ai I tu ai inga o au onanga I tu se o New Zealand. O le vai ngā tupe fo I o wha atauina le malo, o le a hauwhi ai ma le fitu tesi ma le tasi miliona tala e mo o mia le tausanga e whai ai tu tongi o tangata whai ngā runga wha au popo e whaase fulu o le a wha moe e ngā lue ai. E lako ina le nei fofuanga le malo e le suiso upo le leiba o le tamata I whai pule ia Engrid Leary ai me taina I e whasilingi e le taimi ma le wha asalonga o lo wha tula I mai e wha tino ina I e fuafuanga e manatu o ia ua tuwai tele mai o lea wha atoa wha ilo mai ia fuafuanga e na ua wha lawa I tele mai se li poti o lo o matua wha I tio I nai le malo ona o le wha le tonu le tūlanga o au nanga mō te ngāta e a awhia I ngāse o le māwhau whau I te tonu o le atunu o a toa. I tālonga, I kirikiti wha le vāo malo, ua manu malo le au si mai le West Indies, I le tālonga whaitawina mua I le vāma le Black Caps a New Zealand. O lo o ta amira mai I New Zealand le teimi nei, le aule nei mai le West Indies, e mai o le lātou tālonga mua lena whaia ana pō I le malai o le Eden Park. E se lauonas fulfaa I ai o le West Indies sa tuli New Zealand ai na umana tu pe se fulu ai o lo o te toe ai fitu ia mo ua manu malo ai le aule nei mai le West Indies e lima ta alonga o le series le nei le vao New Zealand ma le aule nei I ta alonga nei e ta ilua se fulu ova mai o lona lua ta alonga o le awhaia le fiafia nā nei I le malaila vale le Eden Park mai mawhaia na sila mai mo iai I le TV tasi. O le whai unga le nāle nei vaenga o telefou. Toi whafunga I le tu lai sifurma lua I leo ni nei tātou telefou nā mana whionga la wano ati lawa ina ua lua sifurtolo minute te nei le tu lai iwa. Pokalame le atal tai au, ya. Mania fo ia hiputi o le tai au, ya. Mai pole ale hiputi e tau na whaile to ina malo mtua. Afsilia e ia la ua. E mana tua leo tala lena uwha tu le siaso o le ainga leo. Ya, matauria so ia e tau te whaalongo le leo whatangi sita mai tiri fia ai. Tēnei lo poto e tupuru mena o le whitangisi o tau mai tiri fia ai. I tātou atu no Sāmoa mane atu no. O le mele iei mai tau ina Sāmoa. O tele tau mafa ina whapena fo ina. Au to ina le le mali e fo i o na ia winga. E ma nei alo na manatu. O la whitangisi o tau mai tiri fia ai e whame. To te whitangisi la suol paipa. Ba selu I tau whangale ia taita. O lai maua tua vai, a fuisi no on la langi. Leise vai, leise me ai. A tu leftangi se to mati fia, ia sa utani. O to ftangi la le suol paipa vai, o kil paipa la sua. Al mesa taun fai taun tu lunga ia sa idi pala o la mo me ia tamati. Ava pela o tamati la langi. A pela o tama, pe o to ina na fai me tau. La tana fai mai. O te leo pulan mele tangi. Vai te fai mai lau tara le fai mai o lai suol paipa. Ia, vat, pela le tangi, vat. Se mea le lua le fa. Vat se o mea ka koe. O mal pusai sa. Alu se mal pusai sa I. Malem fai no tur pusai sa, alu se au mai. So mal pusai sa. Vat, te la tonu. Ama telo me aina tono buzaisa e tangi mai I. Se al muftal fata. Kalau se mai long au. Ya, mai long au. Di lo tono long au. Telo me aina I malungo long au mua e tan.
E se al tana fa te fai mai ki pai pari ala woso. E mo be ta tole nga fa tai. Yo. Ai. Sual pai pa, yo la me si dia tu nei lo zuava. Sa ole. Ya ta ona ya wa e se al malo si sua de vai. Ah, ta wa ona se me ai voile eu fa ta si male vai e a foi pare ni mai. Ah. Le wa a so atu ana le inu vai ya. Oka. You don't know inga umane le aso o fula vai mala. Ya malo. Ole sa ili ma ida boka la me po mo tanga tana veli e tonga. Ya ma le yo mai fa mo ngol ta ofisa tu langal. Ya sa ona fisiri ngia foi ni tanga tana po. Oh. Ya mai sole. Ya le po fo ye fo ta tu po. Ya le la usu mai. Vai, ole vai ngale fi fa ilo ta tu ai ngai fa longo ta tu litio. Ya. Tango fie e tau tau ai ngai Sāmoa. Aua tau te tali tonu ni whaasara launga i lunga o Facebook i Sāmoa. Yeah. Ole li poti le au mai i whaamaumaunga tanga luenga o leo Sāmoa. Ole o tupu tele le mele o le sese o tangata i whaasara launga i lunga o Facebook i Sāmoa. Sa ole le. O whanua, o taavale, o meto o tino taunga tala. Me voi le o laptop, o telefoni. Na alo utangoa, whaili whaasara launga i lunga vatu. O se taavale se tangata o lupu e mai le ata. So i o taavale lea. Le upa unes fuli mafi. Tau sanga o taavale. Telefoni le vili mai. E vai le tau fai vili e tangata i e te. Le lau walu loa mai le tupe. Ia fiulo tapelo ma telefoni wa pe o le mea fuol ma o le sim kati Sāmoa. O lo o tupu pe le mea nai Sāmoa. O te whamaonia lau tarana tu fui. O le si vaenga le o te le ina whaonga tangata su e latu tupe lunga o pinga te whaila. Mo whatainga. Whapea nei o lau po se whao le iloa. No tangolola ia whapea o le fia whai mai o TikTok. No tangolo e pu e se whala velave fo ile le ni waa o ngongoto. No tangolo le e tu uilunga. Ai whai ni whamatalanga fo ile le whapea ia o nai alo i o tatu o tinu urena le iloloa. A tala fatu. Tala fatu. Ai ese fo i waa la e whao ngā mai pu e iata fo ile le whaala uilo ilunga. Na wa ai la ia le watu o tangata fo ile le mai e talo whai. Talo whai nei whanau. Ai matua sea. Te vai lai umane se aso tu foi. Le ata lea na tu tangata ilunga. Le va ale fa tengo. O to ititi o le fia se fulu afe tangata foi le mata ai. Asu enga ni. Su enga me tangata mata. Ia ma mo ya la tu pe foi le. E mata la tato ole peantala no atu tato le tio nei fa mamla matu me ai. Ia. Ole polenga le ai i fa se ai se. Ela le whaanga se atau stangata stangata no folen whale anga tangata le ma whaali sao mea nga yo inga tangata le ai le o le tangata le moi o le meo le ata whaforinga ia o le taimine ua ele lopo o whele mea moni a whele mea le moni e o fo isi video i whaasala lau o le pepe sau wala tōr kolo kaila tolo mea la ai le tulo wala ul pepe ai lele ato le pusi ia le ofo tangata ina ele o le mea moni mea na te lo mea na tō te sila ia me se lau matua ia mtatou te lo mea na tō sila social media o le fisili tau te fisili se mea moni pe se mea le moni ia o le fisili ana tau tato fai e o i fasa launga i Sāmoa e a inga no foi fafo o fia whaatau sta avale le ta mama tina na Sāmoa sau lo le fasa launga lunga Facebook i Sāmoa o lo i le ta avale sau ia la folo martupi o le fisili usiri e moni nei mea pe le moni o le wala lau te fai atasi a whapea o ele te Sāmoa o te whaatu e atasi e whaina e alu e wa aile ta avale lea e na vidi na e alu nei ai la tu elise mea ai le lau elise mea la mai mawel tupe o lo tupu pele mea na o le ngau o tupe o tatu tangata leo tau whaavale lunga le Facebook i whaasala launga i o marketi Sāmoa e mana i alu le i le whale o le a inga le whaasala lau ta avale ave male insinia si haki pele le ta avale o se piki apu 4-wheel drive o lo na tau e valus furu afi a leu whaasala lau mena le tolus furu afi e whawhena tali tonu ia mea whapea me wapa une le tolus furu afi ai la ole ata sa ole le ia ai paua ia vaenga o te langolango wina i lunga ai me sia tatu tinu i Sāmoa ni YouTube fo ia po ni ata fo ia o te alu o langolango wina
O nei tangata fo le fai la tu pisinisi fa o isi le fai la tu tonga la au aina. Fa la wilo mai fo le ilunga. Ia, tamala na te lango lango fo le ia pe ma manga fa le aina ma pena. Ia mana i tangata na fai la tu tonga la au aina ma pena. Ia, le o la langi me na u le pose me moni pose me le moni fa tete ia tato. Ia o fa longo me ia pe fo la fa longo i tonga le no mai nei tama ia mai so va i. Sola ma tangata le i tonga. Ia. Te lo lesi me e mana fo i tatu tala noa i fa wo ia. O lesi me o te faia pe o i Sāmoa, i fa pena fo i nei. Te la tu lo paka pe o te paka la u lo tavali. O tango lo po e ata o tavali au tafo. Fa e mori ke ma fo. Wa te le lo me tu po pe sa wo le anga a le mo le ia number plate o tavali lo i o tafo. Nei me fa pena. Ma ta la i tatu o fo i nei. Me va te mi mai na te vea tolta vale le pakai ta volta vale e lua ta vale o fil pakal ta vale le e pure ta to pak ala si mele vea to le pakasa to pakafa la te o fo te te fa tonu ne o male ya ma no za yo la tatu pese. Ya, mana. Vai foi. Ya, tatu no foi le tal pel tatu lina. E na vatu fa facili, ya, e tu na fa mai, ya mani vai uma lava pen tatu no tatu po kalam. Ala so ngona pa vala auto ina o to ai. Ti la ngona o mamalu po e. Fia ai. Wo la ngona wo mamalu. Iyo. Stai mi a to. Me se me yo fainga ai. Wa do mo ai to ina. Ya, ama yo al fa alo yo la yo ale a inga ele por tu spaia. A ver fa alo ye tau fa alo. Na pe te tau no le fale ya fe pisi lo ya fa naum ya ma sale se va vela se me ya to ina si to ina pe fa ya san coffee le van ta ma fut e te italia le upu fa ya ale o fo ne o italia va ala no le italia na te le italia ale si me te na fa to ina wa ya to ina wa ai na ta ore venga luenga o te rero na po to ina lo te fai ala te va pe ala ta no el telefon pa masani ta to tama pa masani e wa ele se ele e foi le to te le la lo se fuanga ya e lunga to te i o to ina le ya sta mai le to ina o me ne fa pe o na fa fo mai fast fulu anga limas fulu pa masani le to ina o va to so to ma to lunga le vona to te aja wa vo le te jai se e o al ma to te o ia wa le la to ina pola we to yo sino ta to vesi ma lo ma tama vai ma ni el ta ya ma vai pula le ptil to ina ma lo tu ma vai la fu la au
Venga mai le Mika Sisters ina o toi lua se fulu tolu minuta na tale o le tula se fulu. Ya o le whangasalonga le tātou poklame nei aso le afo se fulu ia na tuna fulu le poklame ya o le Whaio malo. Whaio malo. Ya tale se fulu matasi ya ona o ia le afo se fultasi ya toi tātou whawhianga sui filoi si pa ile tula se fulu lua o telefou ya ona whangasolo le poklame ya o musika o sui filoi tau maftanga le uli tal tasi mai al tatu tua ia tatu mafu tatu pa ala va ile nei nei aso tatu tau nei porirua ia se pa ile tula tau le fia na nei ala le mele tu pu panto ina mtau ngalo uma me pokola ale fa manatu tua mele ya ma lo lo sa tatu ngal fatas sa ole na maria lo fatas o le isi vaenga o le na me tawina fatu stama itala pu onela el mali fo le pu ata yo sa o le il maleva le fatala no me tanga te tu on isi le Australia mai tawo tele lo place va el malo te minele tele o tanga tala yo i Australia male no mela o tanga te le ni ngalu ya le fo la nga isi fo nga tele lo po fela o ni tanga te le ni meno no fo Pewe na mai tātou telefone mai si taulanga o ni usila. Ina ia tau mawhai tapu ai tangata mo moe i le awala ma. E me se taulanga. Ai te loa, o tala tangata ia e me se le whafonga mai le au Amerika. Tangata i sa o i Amerika fo i mai whai tala. E o se homeless le mele te whai i New Zealand. E mata utia tangata nofo lungo le awala i Amerika. Tele tangata. Oi, matua tele na wa ai mai nei ele ai mar tanga te vai al vai la ta to ia no foi nei ia e pe lima pe fa ma tu ato tele ya tar si ia e ni fale o nei tanga te no foi mi se te mil tau maluru o i foi te lo ai i si tanga te o pu ela to wata e mata i tu e wingo tanga te e no foi no la wa o le alo lo fai o nei tanga e te iloa i ata ia umai a umana awa pere wala tu ia oe e anga le lei i tangata le lungo le wala se me ai. Te vela le tangata le na te le e to tasia le me ai. E tu lunga alu so e si tangata wha aso i e. Alo na awa pe te alua e so ona aisi i e. E wane mea coins ma tu pele lan tanga mai umai a oe. Ale ue whatu le almea umai mai langa te ma omia. E o le tele o tangata i lungo le wala e pe e whamsino e tangata. Au tele o tangata o le alo lofa i o tangata. Ai a mea matu iana tupu ia la tu. Sa ole le. Ya, ma loa le anga le lei nei tangata i no foi lungo ole. Ole o awala ma a isi solo ai. E i tatou me po e ata fau i wa whae loa mai ele NCTA e New Zealand. Ia e mana ia pele whae loa atu ne i a whae nei. A mese i la tau e ui so awala ia. Ole a mese la awala le i Wellington i ngai le wheneng o le mei Upper Hutt e ta o le State Highway 2 o le te Maurua to Brown O ia e vai nei la whawhanua so le Highway 2 State Highway 2 na watu Greytown, Carterton ia mwha solo tua iale le e ke tahuna watu ai ngai lungai i Dannevirke e tu salau i ale vai mea leo Upper Hutt. E ile camera phone o wha pina. A wha pe ma sanina e uina. Wha i tete na ue ile camera phone ina te ua salai oi. O isi awala, o isi camera phone o wha tu le wali poti mai e mane il whailo atu. O tako, o le State Highway numero tasi, i Ellington na nga i Waihola. O Canterbury, i State Highway numero valu, e na ta o Lake Te Kapo i ngā e alua ngā i Duizel. Southland, State Highway numero 1, Kingston, e alua ngā e Kognetia ngā i State Highway numero 5 i Five Rivers. Ia o Hawke's Bay, o le State Highway numero 2, te hauke e alua ngā i Pakipaki. Pakipaki. O le ngona ia i ngā Hawke's Bay, ia iau loa la Hawke's Bay la wale. Ia, ma le awala na anun e ono e, o mana ua tua nga i whanganui, State Highway numero tasi. Mai le vaanga le ta o Sanson, a nga i Foxton.
Na wei camera phone na whapipi au wala umai wala watu. E pe fōringa ni au wala fau ele ele wana umana whai. Na wei ia camera na. Leo le na au wala tuai. Ai o mai tau ina le sawa o ta avale na la watu ina cameras. Ai mana tuala tasi. A whapeo ta ue uiso o le wala lea. A ta le ilo ala le camera. Ai se fulu ta sala le vai asol ne. Ia vai la le tele. E leo whapea la ta ua tuina ia whale mua i tau ta avale. Alanga tauana alu pe tu la fono a se lau kilomita. A valu sifulu. A leo ta ua tuina i. Mau ini tupe o le fu i tau tatu i fuanga. Tu til faso. Mana ia. O le mea whanga ina o mea poe ata. O le teimi o whaitata pokalama le tu la fono. E le na fsiringi e fo i le sunga asua. I le toinga mea fo i le te au tango le stangata pu e la to le stangata. Le na fsiringi asua pe e istu la fono e pui ai. Afa mai sua e le istu la fono fo i le whaasa ai na e pu e le ata o le stangata. Se vanga na o e no fo mwha o ngā se. Ia esa. O whapea, le tio whaima pu e la o tama lea ma to lua o wata le tele o taimi. A lea la ringa le te tau fiofi mai ia tu la fono le. Ale, wamata le tau na whaisata whaila fo ile le mai le aso. Ai tau ne ila whata inga la son fua le sfreile. Au puia la wata le son fua, so rua e tau le sfreile. E lima ata. Ai tu sala tai me po ai fulu tai au na e tango le fa so me ese o falling va ia mo winga fa alia ile tai me le tai ia so ye lima e vai le son fu e te vai bi fa pe ia i je me la tu puru weekend e te mi uma ai oro ile so na mo tongi po le so lulu pe ia alba es smile va solo ato as freilela ai se lima ia le so ato ona ma fu mai ona la fi la umale ala son fu e tango la kompe pe fu na ilo le ngale se senga al tanga tale tasi me ngalo te vai son fu ai te vai pe fito i voile le pe ma fu men ma fa tu pour week mo mission fa ina ala wo su mena son fu na ya ole na mo le si vaenga o vaenga le o tavali ole to inga me fo le o tele no fa tangata e la tu lo fa se polo kai mai ole ya na pasi ya mare o leo o ta vale la fe ta ita la tua fa emo ya e mori ya no se fo ile tu la fo non na fa me ile tu la fo no fa pena e fa sa ya el mena fa emo mori ile sta vale e te lo la e mo le o ya fa pesole ma se ile ti wala ale intangata sa la ya na ile fa malusia le tu la fo oro tato ia ile ona pole na fa pa me fa pa le kai fox o le tu la fo no ni usila ia waso i tau fa tau ile va le so luo november o la so limo november na la to te fulu valuta usanga le matu e fa tau ia swinga na tu la fo no le na ia ai o le ua fa tau nei le New Zealand first la to pili tau fa ofilia e ta o le fireworks prohibition legislation bill o le winga o le afo la tau pili lea ina ia fa saina to fa tau ia me fa papa i tangata lau tele me fa nga tangata lau tele se vanga nani function pon me tele vo i fa nga ia o le lai fua a fa pe fa tan no ai pasia ia ringa la ele mfaina to fa tau ta ua po ni tangata lau tele fa fela fa lunga kisi masima tau sanga fo e tele no lona winga se ilonga ai pasia tu la fono na ilo le aso fa ta ua ia a fa pelo la e fa mamalu ia ngai le to papa ana to pito no i le taimina ana po o mele o mai tauinga pe o isi tau sanga e tele uma vai e papa ia no ila ona pola sta mai taimi e uma o va pe ui o tele o tau sanga to ia o fa ia ona pola e a to se lue to tu la o le ai ma se me no no ta e fu lue le se me se le ni ia o le tu pe fa tau wai o le se me po wa fo le wa fiu tangata fa ia ia masano ia o le mafuanga lava ia o amai New Zealand first e a fia i fanga fao o fatoanga o la fumanu o le ola le lei o mea uma lava o le
sisi o manga male ia o le afia e ni afi o le on tupu e ni afi pisi el fu mu afia maniola on tangata pe o le mafuanga na le o le pili le estava lá ia le vala tong fai mai talo vala Malo se fu mo ia lua va se lua. malo se fu mo nia Alo lava. Se volo kala o fara ho ko ngai kilo kala ngoi me fa papa. Awa. Wa makua aro nga po lo fa ngai ya me ola. Vale ngo fongo fole le ya me ola ka mo e solo le. Ole pa le me. Eu achau o que makua que foi ngar kingo o me ola ai ngore. Fefe de pa. E o mera nga pe o ka fie ele mengala foi e western pida bana vai raka kamo fai voi ka kela ngolango e o nga ka kela no fanga i meo be ku langa wa o ya masio wa inga masio fanga ka kalwanga ku poela fanga ro ma ko nge ka wo sifuru wa sifuru ko ele paka wa e ngi me fa papa wango wa ku da so inga fa lo nga fa ka wa ko re ka ula ye to ole me ayo me aso a ko ka wa pusa me fa pa le nga ka si le ka me fa nga esa o fele te vala uma ye o ta si de vala wa o le kam so le ngai waringkong isa o ke ko lo ha mo to o si me kala ko me yo ka homeless pinga do kala ngo mai ala ngo ke kala ya to le va vea o ke ama o ke fe ngo ngo so va yes ke kala ya to le i waringkong e si di kan so Wellington. Yo si tole ka ke wa ko la mo e ka manga ko ya ka re pa la ka me fa ya a ma ki dingi tole pe a o fa nga o le kele o me ar kanso ya ke re ku pe kanso re ka fa le ngo tole ka si nga me le fa nge ra home resort fa la nga be ko ngo public tole ya ka ilo fa ya ko pe a ko mai ko ke asi mai nge ke re tole ka mo fa ki nga ki dingi fa le ya ku lo ka manga ko ki nga ko o le fa nga ya te va ko ya ma le ya le poe a wa fa do si o me nga lu fa do fo lo o si me fa so lo ko la va lava ai ka ke lo fa ya da ke uso ko ka ya o la sa fa mai sti le ni me mo e o lo ka lo fa nga ya ila ko a le fa le fo to de va me nga fa sa ma to de mo ko wa la ke ro ma ru wa fu e fa le ye de wo o kero la ko mo se ia mo sa ini tauma o ngal mo kwa kero la u fala nga benga de tolinga popli tolinga custable oka ba ko va fia tolinga nga frenga kabanga nga malo fa tai foi mo longa lunga le nei te so ai o la se tala eu e tupu ai tau sa umal mele na eu fa o ia o ku poia so mo i kausanga uma e rora o au ko o ai fau de mara pus ma to se fefe ana me ola ma kwa fefe e tiki wonga ki o kama yele yenga lo ka mi se alo fa ku se o me fa papa ai ka mo e solo mo ke tiki solo ki mo yo ala la mete fa ia pe o po e mai tono lo fa le tu ai tu lo wa se te facilite o mo ide mo ke mo fa ka si ma mo ile ele avea fa ko mal ko fa le ko fa le mai le mal po so mali fo ilari e fia la o el fo ngale le pili tau fa ofilia le New Zealand First o se ko ro ma se fa ngol ma kwa pe ya le chika ka fa ngo ma ko me ora mere ala ti ka fa avea musu mayo ya pe wo wa fo malo ka lo ko le kausingo me ora pe ya le chika ka le ai ola sili te wa ola faina lo fina ngalo e fiele al tau singo me ola ia la se tau sanga me ola tasi o mga fai maku ya mai e se lau o le skala ko nge o mai le kausanga nge ko se lau ko kia ko se lau la ko nge le skala o mai o tau mata e kauka al fa nganga la mal tau singa ia o kausinga ia o le sia so ai ponga ai o le sia so sisi o ka kai lo kai kai fikar me fangai mo ide ato male malo sa ya malo tai lava malo for nga lu ne yaso alo foi ya que o nga lu ma se me fai lo ku pe ka ko
Ike o i mara wari. O asola sa o me kulu foi le kiaro ko sa mo le tiki. Al mele we. Pela wo wa ye po furi ngara sa wa o me o le tiki o me luale. Ai luale la au pa sa wi mara wari. Ai fa fela peto sa fa foi 1 minuto. O ia ke o so ma ke o so mo mara wari. Ile to i o ke sa wa o me aru lunga o sa u dispiko. E lo mar e musingi o kai kara o i aru lunga. Kini no ana kan mele ka sa ka paka ko wa. Ya. So e penga penga. Ya wole le te tau se. Ke ho sa se ku ku le se tike sa wa la wuli fo ngala a fa lo ku pe ki. Ya man o fa tai. Ya. Tai lava. Bang ya kere ya. Nge ya so mo fo. Ya fa tai lava ya mnu ya leso. Tai lava. Elo fa. Ya. Fa so. O le pili na te fa sa o tuale ngo le pili o le fireworks prohibition legislation bill. Ya o le fo lo inga fi tanga tela to ya sa. Ona pola so le fat talo ona o ni sila to fa longa le o te telen papa me fa papa. Ai le umi. Oh. Leo te tele o me fa papa no po la o fa longa. Te lo pesia. Ai no papa po le solu. Vai lai. Lesi vai ngana te loi wa matua. Wa sa papa ya so lai e fele ele o lai ti lo fa longo. Ale wa matua ne ala to ina ne. Ya nana wa tau la ngona ai. E se fa ngona lo tino. Wa amata foi na fefe. Pe a pase me fa pena. Esa. E vel te le o tu ina fa. Ele tu nga mel ponelen foi verso ne. Se mo na audio foi. O sa ya. Dalo me falau. Talofa la walua. Talofa mina. Ni tai fo, tai le lo le tu ia. O paro ko sa o ia ia ko tu fo. O pa ma me I uma me pa ma ko pa. O que se pa. O le neo que quere ia. O como no le ako fo vai. O le papa que quere o me an po. Ia. O marola ia ko sa o manolo ko. Al mele que se vive kwai. Paro ko mai ko paso. Pero misela. Wow. Mama wa mele misela Sāmoa ya so ala o Sāmoa que le sa musila. Mama wa manga iskanga. Ai le pipisi kele. O la ko I vai fo mai le ngo ya a mosa. Ai ila le moen. Ai ke ilo le u fa ko mai fo mai nga fa mai o misela. Pa mai e kai kusa misela markan susu. O la ko fa mai. O le ko fiki o mea nga. E ke alu e aku lelo I e aku se I au ki pala au ki pasa vivi ai fa mai o aunga mea e kuroa e ki fa kupe kafi mai lo wisu e ki fa lo kupe e le lavau maka fa mai ki fa lo kupe e ke eva ai fa mai e sikan fa kupe vela fa mai lo la e te ke fiva ya fa mai lo la ia o le mea la konfiki, o ke awe ingu, vai sa vai ki poro la vai, ingu, o ko anga ingu vai malulu, po vai ki poro, a sawa I pafo pasao, mai mea ngai sao, pong, a kuro, mai, a umaronga sa sao, ke rongo fialo, sa sao, mai sa hoa pe, wa mafia fia lo kingo wa ne, pise mangeso, mai, a umaronga sao, lo pafo wa mafia fia, nga wa umang sa sao, mai mea, ia o pera I mafai o fulima umi a wa fa ma fisianga e uma ma ke a ese fua a me o fa sa vidia mai e uma long se sa me fa fo ia nga uma fo ila ia wa uma a ora po la singa le ko e ko makua ia e ko fain ko ma wai o il mea e fa mai e fa pe nga po la kan sus o karanga po mai nga a mo sa ia so la o ro vai mai a o fo kan susu a mo o e pasa sao mai fo le mea a uma fo ia wa uma ia ele kon fain ko pisi el kanga ka pisi mo ai o mea nga ngo ka nga ia nga kanga la vea ele ko ke ai wa ko fa ko nga ka uma ia mako e mako ko anga ingu ni vai de malulu malo after ale sila ukala ku me fa no pension o meu me no so angie fo o la o le wo pension
O ora ia ka vati o ia o ai se me o mai vole la ka sa o ai ka nga la vai pension e mo. A o lula e avera ka vale kulo piaro fai se me a la con ka va ko le kai o mai ka o pension. O lula ia fa ka le mai fa ka vale. E au mai piti. O lula ia mai pili le ave yo le wins. O lore o kara ngoa ia o kai kulo. Pa mon o kere masanga koni. O minga uma ia o kupi. Ai le la vasa o kupi. Ia e mai ana ko le ka wa ko ni melia. A si mai ki au. E pe fia me ki pese con el mele o paku. E pa mara ko yo la van lima ka la pe lu ka la ki ese i lo penfiki. A le la con ya ko mele ave mai con el pilio ka vali. E fa pengala e fa manguiale ko pe au lo ya me ai ke o la culpa ka vale lia. A fa me skama ngai. Ia Sāmoa muale o sa malpiri mai le win ari kele a isanga kai o mai o maoli o mai ai ava ku pe paola ia ko kongi ai mai ai o le win la ko pili o la ko kavale mai simea ia me ho to pai lo ia sangi mai ai tanga ka lo fie ma mi so sangi se me sankavale polea e o la vai lava kulo a lo nga se o ma fa o si manga wai e ke nga fokia ka e o ke la kwa au mai I a wa vi o e con chole la ko a ki piar mele e lo pinchi me no fa ya ma no va tai fa so ya ma no lava ya no tele mo el tina alo fa ko mo o no fa mangwi ale ni ngi ya so a ko venga ah se fo pero si va ngale na mo mawestina ne ava pe o tan telefone pensione e mai le pili insini al fengol tavale ya me sa pe o tavale fo si antama la fe ave ia ya me faina ave o tong yene el va nga sa le ya o an si va nga pe o le ta o le halu e fisili ya o le I fa mani nga e la ngai foi tan normal mena wa la vani me o mai ni pili tong ya e alu el office eso ya mo fo ale avesea mai nei tala mai na pensione le vaias e fai fua o le ile le tupe fa anga mo me fa pea ta wana le o ile office fisili yo la man ya isi wa ra yo fa yo la la te do ye o tele ni mal la mal to tele ma nei nei ai na o le tele yo me fa pea ile do ya ala nei do ta ona o ta o mai lungo le tion fa mtala tu le e o le vai ngo o loa ile tupe na e fa tainga alu fai ni fo ni fo e no si e fasile mai ya e te na tonge le wins la u fai ngo o loa po na ile tu e te fai la ia e mala pe mai na se pepa na e te alu le wins e na alu no le ave na ma wo le fante na ma le malo te le lo pe afe pe lu afe le tau sanga fai e o lo e na va tu lo le o le tu pe la pa le ni to tongi o al te le ai umana tongi na tu pe na no nga umana tau sanga le fa nga ina e to surfua ia pena ese es valautas ya y no la aulia talo fal valau pero no va a ser lo ma se fue ya pa ko mo le songa le ya wa ai malo ni so ne na ma nu mai night tu ale mo we ma ngi la sa fo mo be la ya oh ya malo lo sa ya ne ho ko mai ki mai no de ki o ile ila te pongi mo para lo po ina o ke lo ku la o ile tengo ka ro ki ko ngere a mera ka va ma sa o le o tenga mano ma o lo solo moya ka ko le fai fa ka inga le do mo le ya mo mo ti ya fai fa ka inga le ka ai do vai mo ka ko ya ni ka no si ya na pa masino mai a Sāmoa o kani sara na mo i mo ke mo na o ki na me la ga ke unia ai mo ya ho ka ko ki o le fai mo bi ya ko unia ko ta o le fai fu
No, it's a thing. I'm going to live my. I will. Then I woke up there. Look for him. Well, I'm going to keep it up. I'm going to keep it up for a million. I'm not going to wait to work for calling. I know my what I can mark on the headline my new Friday. Lalo with the one of the first Nahan met a big see them. They want to say, the woman Macaboma. They were kind of thing sugar. Then I will have them. But sooner, nearly I take care of the social. Money in my map and me also so with me. If I take kilometers from me, I left side like Mako, someone Mako for Sa, I take kilometers out. It's on a board, or one of Canada is on one Makiba. Oh, yeah, I know it. How can I get money? You also got it, but was getting on my that one at how can you say more for income support? You know, how can you see it? I pay a kilo my voice and let I could go back to my ovation. Some never knowing a Mako Kidan, if I saw my sort of more and I could have more. And like, no, I could king Sāmoa. I'm sorry, I interview my Navisi Maori, this is also the Maori, it is going. You know, more I did that on the Maori, this is Kenyan and says, they go with one mouth, say, man, if I found I go with one Maori, don't want to see them. Why come up on a Maori, the fire side, side, or made them of security, what they go on it. So, I make up on the mouth, I don't want to what. You never realize. Because it's never, I never agree with Kenyan alone. My somewhere back provide the woman of Faku. That's it. Outside, like a way pop, and get him out me and men. Yeah, I mean, when I walk. Oh, can I get I cannot. About swimmers, you know, say my Mawaya, that's the one with say my with me. You know, okay, me up there, how can I say, look over some. Why is it Palanki? Why is it? But Macari, I didn't hear not an answer. Swimmer, swimmer. Man, I never very well. Don't get along, it's seeking out it. So, okay, now, with that mission of your pension. I don't know how we are. Oh, you don't know, okay, you can allow it. Look from the wild so can it have more. Oh, really? If I provide my mail statement for the lemon sorry in Coupe. I provide all every oh, if I could pay my wine and milk if it were my dynasty, you know, when my money in the revenue, man could pay for you for one way. It's a mere, only a car of the for rule of law. But they no investment. Well, wait, give me a way for you. Any for you can be done with it. Buy the copy for you. And when I want to get right by here, over there, or is in New Zealand now. Video secretary. Yeah, the man I don't have one. I have to say some more. People miss my home, my who you make it. You don't have kind of some woman will keep it. Hello. I might not be looking at a and I might be a kid of my moving equal. That was my money. But remember, if I'm a call up on a minute, and if I'm a seeing and for them, get it. The young and over left your cover is just or the text. You also find out. You know. It's out of pity what we made when not eating a singer. I say, don't I sweet all that you have put in me. May do have him get our income support. Pay you my income support. I have a mere piece of a mere piece of go away. But when it's a piece of way, then more income, Yakan won't go push about Yaso. You know, I can be saying Macana.
Ini pakai kan, ini apa? Alang kalau mama urunya play clean, Play safe. Kalau saya sudah mau kuangan aku. Yes, Saya ada saya, aku. Apa yang orang dia faham kan? Aku kan semua saya. Aku urunya straight to the point. I want to say it. I want to do it. Almeno ako sa medio ngai sa ko ye me fa papa. Ke fa no ko so ke ye ka fa ba ni me o ka ba iru lo fa mala. Esa. O ko pro do fu do fa na na fa ko pa mo. O ko no ang so me no ko ma ko me fu do di no. Pa na na do. Ja, wat popa pa mai o ma pe o ko pa mai don mena fa san lo do no ma mena e ko no mena ma o ine to ai le rule of law. ya nga o fa ya o mo e le mo i ko na fa to ma le ma na sai ba ko mo de so de ma di ma ko mai no i da no sha i da nga kinga ko ma ko ai so e ko me ma ga ko a ver, mira, no puse le joinga de no te puse medio hoy le que le mira no va de de foi de ahí a vos ahora ka vale si ma ko muy ayo wa do muy de ka fot pa o de la cosa pero o ka pura ma ko si ko ra muy wa que le ko peso le me ado le no le no le fa nga e de pe o mi do ka ko mo nga ile ai nga mai ka wa ye ko ine ya yo le me jode le corra o le ane me fa yasin ka ka me no no se ku ni do o nga do o sa ai manga o ya no ka ri le mo ti ye ma ko le la ho ma ile was in spring le ave ye mo le ka wa ko me ke mai vai e ke no ma ko mai do ye de so e vai de no ma ke ni kai ka yo lo pa ro ma ko ka pa le o pa ka no fa no ma ko le tangi mai o le o ma ko mai de no le le me on manong yo eso son o va pe mai na oi o sa de mata lo matai de o sa wa no fa mo ga ta que no mo que va con el ko no ko me si que me do le me de ko lo va ro ko ki pa ka mai go ide le e ora ko se o ari ma ko ai nga o abi ho ide le mi wa le nga ko ale ba o le me vinga o nga ne pero pues me do machi que ne se vio ma ko le nga ko mo fa di pa so o nga ka do te va na ora mo ka so ka fa di le pa ka sa o pa di me de ko pa le nga fa ya e que no me to ko me de ku e mo se la mo so e mo se pero o to ko que no ba ko guia ale lo o ma ko ni ana nga ngoroi e le se me fa ngo fi fa ngo ngi no esa ta o le o kwa ile fa ngo fi que no ko mai o ma ko mai do wa mai wa ma ngai al su inga ke vai ko se le a o fu me ko ie me le nga de anga e ma no si ale o si mai e nga wa ma ko ana mai le ya sa vai do fa fa ku ana fa me de se e ba e nga ke no ko mai no ko sa ku ma nga Ora va voi nga me o fai me ora e se me fai ngo fi. Yeah, tengo ta esa. No pa to ka me nga ofisi de ko o ya le fai o fa ka o le me ai. Ole me o le o ngi la fa ia. Nga lai. Me nga o pa mo. E ke no e ke malo fast food mi dio nga lo to le ha sal ngi ba ko ma se mo te ko le sa war ka ye. E ma no no mo ke so o ngi ra fa ye na malo ko fa ka ele ko pa ua ma ko ngi ko le fa ka ele tai mo le fa so matango fie ya fa so ko ngi ko po e ma akas te lo ngi ya mo ni la van ya se ya ya malo tasi ele fa sala o tule ele fono le fa ya na nei e ta o le online fono o le wingo le o le fono le e talia so stangata e fia wai e o lo taula mua pe fa tu ngai na le Ministry of Pacific People a fa pela fia wai le fono le ele link e te alo lunga le som
E mawhaina na tango emaili, mai lau emaili i le info@samoacapitalradio.co.nz. E ona lafo atu leo le link po le sootanga leo le Zoom me te alu ilunga o nane i le ono i le fia filfono. E tasi ali tu la ono a le fitu. Ia o le mta upu e tatala i lewa no o le misela. E o toi whafonga mele atunu o i fia ua i le fono le ana nei. Ia online fono e te nofo mele u fale ma e tana noma i e whaangai lau computer, laptop o le se device o iawe. Emaili mai lau emaili le info@samoacapitalradio.co.nz. Ia pe lafo mai le messenger Samoa Capital Radio lau emaili ona forward leo tu le iawe. Le link e te anga wa aina nei il fono lea. Whamul mole. Alo, tai. Nan le lai le vaso nei le tunga sol whanu fo lea Melbourne. E il tangata New Zealand whai lana peti e lua tā la lana peti na whai. O lana peti. O sol whanu e wha tasi lua tolu wha. Mua tu lua tu tolu wha. Sa o le, to le lana tupe na maua, tolu se lauri ma tolu wa whi. Allah. Sa o malana mate. Sa o lana mate e sol whanu e wha so o. Tolu se lau, lima sfuru tolu wa whi lana tupe na maua. E na le lua tā lana tu ola tangata lea. Whelau tala. Ia, o te awha tangata, ai le i au le malo si o lana tupe se lima tā la. Ia. Na ole ne ia lua tā la koin na tongo tu ia. Tu watu na. Ana tu titi o le afa miliona. Ioi, ana tu ula ia le rata le se sfuru tā la, po se lima tā la. Eo o le miliona lana tupe maua. Isa. Ana le lua tā la, ano po stangata no, fa songa tu uela na lua tā la. Ta ilo e pefa, O New Zealand tangata. Ne New Zealand. Ia. Ana matum tau tia. Lua tā la e whanau mai e le te amar 4 miliona. Tolu se lauri ma tolu. Allah. Afe. Ia, alo whatu mo ena na, mo lau tolu se lauri ma tolu afe. Le bearu parado to the stone. Ia, la tatu mafuta pe le tatu tautua. Ia, a falsfulu ia, tuna tuna pokalame o le e tau lunga tu la tatu. Fai malo. E tau lunga tu la tatu pokalame le talan fai le oila o ngatas. Ia. Ona le i emo moli le. Usa e ola e tau no po isa mo i se lunga le i fai le tamalo tala fai ul fine. Fai le tamalo tala fai. So se tala fai le tamalo fai vola il matawai. E se lunga le fa pena. Ia. So se tala alu fo le tamalo alu fono no a tala no se fai fisili ala il matawai. Le fine i le fali. Ia. Ia, e tele lunga le fa pena isamo. Sa. Ai o le whainga tāla le mele. O le io e toi se fine se tala le moi. Ia. Tai nane a le ua pepelo le tama a lau whai voi la ia. Ia na tari mele, ia sao. Ia. Ia, e la lea so na whamatala le to ina lea luna. Luna whai voa. Tori aso ia, tala noa tanga tai tala o aso ia. Tala noa i whaiva. Ia. Turi ngā pua. O mo meo waa pau pau. O meo manga. Ia. Ia pe o kirikiti o me ia sa tala no i tātou ia so i le pe aso ni wa tala no na yo ta vale ta tale ia pe la le no le fam tala le tamano le ia na o ia o le ma e fo le o le na ia na mo mo tole li o le ngalo a ia o ko ni ngalo ia o la fam tala le tamano no na faifa ala ye le tolua ala ye le tolua ala la tu masi fine le mkuka i tua i le ta imdo le ta fale o le o le mkuka ala tala no mana o se vai do faiva na le solente si le ngalo na pa tu salta malo le ngalo ko se ngalo ala faiva lai val aulo tu se fine vai se ulo to me no faiva le vaso le ala mal finga mo so le mo ko ol po ni fole mo ko ke tu ate le Pero wingo le tala, wole lo si fine po fe o fai so o io le. Ala la le o fine. Po le fai valor tu nga po ana lo tolu. Po le fai vol sam. Fai vola, fo si ora le. Le fai vale il vaso le mta tie le fai vale. Ya mo po ka vo ya pero mo inye ya. E vala po sa so le o ko se po ani fo so. Si fai la o nga fa mo tanto was. O ko masania. Olha. Tu pelo motua.
Malaysia onga. Eh. Ua le tong whai toso atu tina le ainga iau pelo. Ika ilo. Le onga na. Ua le o ina le ainga pelo. A misal tina le ainga. Fue? Malo amo ngā ruenga le. Peo le. So ane tuata ua te asiru ainga la tuata ua mata. La tato mafuta tolu le fiafi. Malo le wha popo ia inga. Io e. Ma tala whatu ia fora na rieka mai i whea. I Amerika, fola, ia. Manuia lava ne iaso. Sunga Emiu, ia o Mafo Eric, ia Marcela Tanuasa. Manuia lava nei tai au whauriri pore iata, whaftai tere lava le mafta mai poe whatu, whaftai tere lava, ia, manuia lava fwere nei aso, whia ngā luenga le tātou atinu, ia la tātou mafuta pēa, ia aluftalenga ia pula, ngafo, pula sa lua tere muas, manuia lava le nei tai au, ia whaftai tere lava, ia le mafuta mai, 15 minuta te nei le tu lai se fulu. Oh
o te tatalo i le atua alofa mai mo taua. No nei tino ua vai vai me mano i pui o se mea e a upele i alofa mai.
Ia, mai mumula fo yo ma to fa da lo fa fe lo ya tu ile mamalu o le tatu tinu ma le au fa fonga e moise ia o pa anga masani le polka lame le nei o mata upu tau i upu fai o ma lo ma ua te fa so atu ai ma le sunga ya mari fai valu i so lulu te tasi ia etusa o mata upu fo yo lo o tula i mai i le tavi ma le taimi ta upu tau upu whai o malo i New Zealand nei. Ia, mai se fo i lo tātu o tunu i Sāmoa, ia, mai isi vahenga o le kelope. Ia, oni mta upu ai te tau on maono mea on tātou malamalama, ma silo fia, ia ona fianga fo i mō tātou i le aso ma le aso. Ia, mele mumua no mātou whaafeilo i atuai, malo le langi o ma le soi fuo nuia. Talo fa fo i le sunga i le fai au ia mari fai valu ma lo lava le soi fo manuia mari nei fo i tai fo. Ia, soi fo manuia lau fionga la wano fa talo fatu ma o folo fatu lau fionga fa tai mo leva noa. Ta filo i fo le tai au e walta tu proklami. O fai ma lo soi fo manuia. Wa tau feo lono atu langa o le tau o va ia fo linga matango fia fo i suru mai o le la e ui ina fa aua foi tātou i nistai ia o le mesili o na tā ua mari. Ia pei o le ua mata o na tātou waia ia swinga o le anga ia tu i le vai tau le ne ua iai o le spring. Ia mwha solo tua ia i le tau mawhanwhana pei o na masani ai. Mali. Ia mai tātou tāu sia. Ia o le atu mo peo no le lei whai asi mo mawha o tūlanga o timunga ma winga wha le tonu sā iai le tau le masina a toa o ke tōpa ia le o tātou tū vai manuia mai a Novema
Ia lea ua lima le nei o aso le masina. Ia mai pi ona ta ua i nai mo ngana tātou tārusia le alo atu i whae unga le tusanga i na ia tu mau pea winga file mu mo le toa maari o le tau. Ia mo tūlanga e pei ona iai fuafuanga e maasani ailo tātou so i fuanga i le ngate i New Zealand nei. Ia ai o isi fo i waenga le Pasifika mo le larolangi whafo. Ai ima ta upu tau upu whai o māloma le tātou polkalame. Ia e pia ona masani ai tātou a matatu ia mari i nei nai mea hoi o loo tātou mori mawina i o tātou wai whanua i New Zealand. Odi. Ia e pei o le mai aso le nei e whaai longa i nai le aso hoi le nei o le Kai Falls. Mali. Ia e pei ona sa au tau hoi le tātou telefau i le aso ngā fua. E a hoi le nei o tele tau sanga. O tau mo whai ia se vaenga e tō tele e le ngā tau pūlenga a ho i ma whalango tonga tau whai o mālo. Ina ia whai e se whai ngā e tā ofi ai ma aua le toe whaatawina i te tono New Zealand. Ia mea hoi nei o fireworks ia po o meri tau e tātou o mea whaapāpā. Whe e moa i ai mōli ia ma leo te tele ai pe a pāpā pe o na silo fia. Ia ai peila ona moli mauina. E owa i le iwa se furu afe e la whai o le mamanu lau tele o le atunu na saini i le meo le talo sanga lau tele po o le petition sa tau au inatu i le parlemene i le masina o iulai o le tau sanga le nei. O le anganga o lea talo sanga lau tele. Ia wha talo sanga i nail whai ngā malo e whauste tu la whono e tapu ai ma wha saa. Le toe whaatawina mai whawhoma au mai tu tonu o New Zealand. O mea ia ta o fireworks, ia po mea whaapapa pe o na lau sila fiai. Ia ona a fianga ho ile nei ele ngata mu ai lau whanua ma le tonga vau, te le teimi u tātou moli mawina le tula i mai o ia whaafi tāuli. Ia ai whapena fo i ona whaalea ngai nai ma mea tau tino nisi o ainga e au fiai pusa meli ua tuu iai nisi o le au ula vale se i tulo. Ia me whaapapa ai tutu. Ia ono mu ai lea. E le ngate lena, ai pe o le tasi avaenga o pito malosi o lo o te te i le whaonga ina pea e tātou o meo fireworks. Ia o whala putonga fo i nei e ngā lulue mo le le ola le leio nai me ola ma la fumanu. E ia tātou whanga whau e pe o pusi ma tei whau. Ia tātou e ei pusi ma tei whau e pe o nisila fia. O le teimi ai pāpā ai ia mea nei, oi, ia le toi nofo le leise mea ola a whaisai whafo. Ia e waha vea ona wa ai ua sulu whai mai le pusi i tu tonu. Ia masu e se mea e lafi ai. Pe a o le teimi e whaapapa ai ia mea nei o mea whaapapa. Mai se ale vai aso le nei le o tātou whaalongo ina foi. Ia o le matua whaati ngā talinga se i tulo. I le teimi e whaapapa ai. Ia pe o le anganga le o le petition, ai pe o na o tā ua le tātou telefomari. O le whaaringa le whaipule o le national le na ia talia ia le tātou sanga le teimi na tau au atu ai i la tau whaapongai ai i le mauta o le parlemene. O lana whaaringa la i le vai aso nei, pe ona ta ua le tātou telefou. E sa o la ua tau au atu i le mauta i le tūlanga o le petition. Ia ai whai mai, ele aise nganga whaana tinati ia po se fuafuanga le malo o iai. Ina ia waweo na sila ma tango fia ma whaia se fuafuanga e tusa o le nganga o le tārsanga. Ia ai o maria la ana po te lei whaalongolongo i tau olomanga le tātou whono i Wellington. Ai o tau ane ho i whesota inga tele wawave. O iai le wha upunga, o ana nafi, le aso ana nafi, le ana wha uru whale ai e le tai o le pātia le New Zealand First, ia wa wasa mana ia Winston Peters. Ia se pili, ia po o se atula whono tau wha aofi, i te tonu o le mauta o le parlemene, e wha asa ai,
ona au maia, ma toi whaatawina I te tonu le tunu u. Ia mea tonu aia le, pei ona au taua, o mea whapapapa o fireworks. Ia mai, a tonu o te leilo, iai, ai, pei o se tūlanga le lei I lau mai tau mari. O lea sa whai mai le sui o le national, ele o iaise anganga o le malo le iei nei e whaanatinati le whai o se fuafuanga e tusa o le tārsanga le tā awhi maua nei toi au mai ni fireworks. Ia o le aso so aia nafi, lea o tau au ai il parlemene se lafo po o se pili e tau la mua ai ia le partia le New Zealand First, o se tasi o parti au tū tono le coalition government. Ina ia faia le mawhaatau nuu le mele iai le nganga o le petition le pe ona o taua. Ia a tonu tātou tālu sia ia. O le avea ia le langa ia po le whaauru ai le New Zealand First ma wawazamana ia o le neipili. Ia o le amana ia ia le whainga malo le manatu o le sili atu le iwa se fulu afe o lantou ia sa ua umona saini I le tālu sanga le nei e whai wawe ia se fuafuanga. Wai mauti no lava o le tūlafono le mea mo mia e sui ai le tūlafono ina ia sa matapu e le toe whaatawina ma le toe au maia mai whafo ia ni mea whaapea ia ona o le maumu a fianga lava e pei ona tau mwhai e whaamtalatu Mali ia ai peila o se mea le lei I lau leo mai tau ia leo wa involve ia le parti la le New Zealand First o stasio parti o no I tonu o le pulenga o le malo ina ia whaatu loa se lafo e sui ai le tu lafono ia na winga ia a tonu e leo toe mao awa a whai e pasi e mauti no lava o le a ta awhi loa e le toe au maia ia mai o na winga pe au lia ia lea tau sanga fau I le lofa maleanga le lea le te pa au le langi ua pasi le tu lafon, luinga, o le atatou le toi whaalonga I ni mea papa. O le tāua lau fionga la wano o le tātou pili lea le mai tau atu le ufatau wha awhi e le vai whawhai New Zealand First. Wale lai mol mawina I lisi whamatalanga le tiro I tupe le whaalu le ACC I le ngato emergency call out I le tanga luenga tine I muma I o tupe na o lo wha atupula I lea tau sanga ma lea tau sanga. Ia ai ono fa ititi mai pe a fa tino I la leo le tu la fono ia pes moni la usa no talu si ia o tu la tu sa ia ole to ia le tu la kai I tolo tanto tro ia e pe o le nganga na pe ona e taua mari e te le ia o le tau le cost pe a tu fantasi e le ngata o manunua ia na sulu fo ile ICC mai se taui a po se tu pe o lai pe a le fa inga luenga o a fa ina se mu ono me fa papa ia ai o le tau I le vaenga po o le ngāduenga fo ia le au fui mūla tau. Ia ma le ano la vauisi mau tupe alu. Ia e ti e uma I lunga la utongi la fonga. E maa fua pai lawa I nei mea. Ia ai o le o te mana tua. Ia so ia fo ia le I tai malanga mai I umsila mana nofo ai. Sa whape fo ia ona tatala. Ia ma whao ngā I lutatu tunu I Sāmoa ia so ia. Ia mea ia fireworks. Ia sa... E pe ia almele ia I datou, a pe o se me fia. Ia so a maise a vai tau I o kisi masi ma asu te tele. Ia e whaapapa ai. Ia mea nei, ia ai o whaisi leva. O leo te manatua e au sa... Ola mai fo I ma ai ma moli ma wina. Sa whaatau I Sāmoa ia so ia ma available. Ai masalo po se vai tau o le late 60s I lau pe au man tu le le na pasi ele tu la fono le parlamento Sāmoa o mo tu a fa sa mo tu a ia na toi amatu ma toi fa tau I ni me fa papa I le tono le tatou tu no o ia tai mi o lo fai ma fai ia fa alinga fo ile nei I le taulanga ia pia fa nga ai me nei ia ai ele o toi te talaina ile tu la fono ona amatu se faloloa po se company mai fafo ia ona to sel le I le mamaru le tino ia mai pe ona o mana tua ia o ia ona taimi le ina ua mamaru le sa ia manga I mai e lava tono lo man tua fo I to tele fia ia so fia o le te ia ni me fa pa atato
Ai ua e mai tele le whaongaina o le mea whaapane ta o le whana ofe. Ia tātou I Sāmoa, Mari, tele I lopo e sila ia I le mele ka o le whana ofe po le bamboo gun. Le whaonga e tau maiti I aso fia. O le ofe a le tā mai le vau. Ia ona fua leo le umi, misalo pe ono futu I pe 5 futu le umi. Ia ona vane leo tonu. Ia si o le ata mai fo I o tātou tangata ai whaapūla ia le ofe. Ia ona utu le ia o le kerosene. Kerosene. Ia ona whaavevela rola lea. Ia ai fo I whaimoa matu I ai le afi. Se o ina matua vevela. Ia ona feula rola le sau le asu. Ia tuulo ia le meo le flame. Oi. Ia peila whai matau vanga. Le ise nu le eini whana ofe. Si le marketi. E whaatau wai. Ia walu fo I wakau le aingi ofe. I le mesa au mana tua ia amu. Ia au e fo I le au anta mai ua no fo mwha o ngā ia meo paipa. Whai le ia le ua mea. Whai o na vai e welo. Ia ai a pāpā nei la ia whana ia e whau I le ua mea. I ofe. Sole. Ia pe ia o se ha le nei teimi. Ana ia ho le teimi o whai ai le pūlenga anu. Malua ali infoi pule malua ali infoi pule e whaasa. I no mafioanga. Au na lai ele ngata ina whaina. Ai ele la au leo le ofe. O stasio la au o ngā tele le tātu utinu I meo whale maisi a mau ngā ruenga. Se au atu tupu e foi whalawe lawe ua mu ai to maiti. Ia ma whapena ona le fia ai nisi. Mai u ina ia whasosola tua ina whodinga o leo toe maua. O te le lo ia sa mai Sāmoa le kilisi masi le telua. Kile I whaalongo I le vai mea leo le tāulanga ia pia. Koe pā I se whanga ofe pe o aso ia. Au te la ngona o loo maua pea I nuu I tua. Ia malmo tele sa la whai. Ia pe o le toa manatu le ia I le tele le mau whaafi tāu li maa fua mai mea whaapapa. Ia le la. Fo I masalo po o le umi ona iai pea ma le aise tonga whiti e whaia iai I New Zealand nei. Ia o le malosi lava o le se leni awa o le tele o pisinisi. Pei o la taulea e au maia ia mea whaapapane mai whafo e mai sea ia tunu uia pei o kole saute masaina. E malosi tele le whau sia po o le whau ina o mene I ta o fireworks. Ia le la e tele fo I pisinisi o lo ola lele iai ma milionea ai. Ia atonu pe o stasi nā whaafitao li a tātou I nei. Ia pe ona o tā ua ma tātara noa nei ia I o lea ua mai ta watu ele ngata o lea ua iai le petition I luma o le parlemene. A le foi ua iai se pili ua tu ina atu I tono o le maunta. E a foi stasi o pati o lo I te tonu o le vaenga o po o le coalition government le tu nei le foi. Ina ia whaasa I loa ma ua ni toi au maia. Ia mai tātu sia. A pe o le tulanga le mai ta watu I le nei vai aso. O leisi vaenga e fia o iai se whaamtalanga mari ia tātou fo I mta upu whaupwhai tonu o New Zealand. Ia se o le mau vevesia lea iai nei le pāti a Maori. Le loto I whale a le pāti a Maori le ta o le te pāti Maori. Ia po o le Maori pāti le ngana peritania. Ia na o le mau whaamtalanga, o le whaamtalanga, ma le whaamtalanga tātou te le o mtua manino o le meo le infighting. Le lātou a vevesi. Whaalo te whale le wāo fwoi pule. Ia ma le taita inga o lea fwoi vāenga whai o mālo. Ia ai a sisila iai. Ia tanu ona tula I mai e tau le misi ale aso ma le whaopunga tātou te whaalongo. Ma moli mawina I whaasala launga, mai se a lungo televise ma le itio, ia sau fo I newspaper. Ia o peu o le I loa po ai a tātou tali tonu I ai, po ai sao, o ai e le sao. Mali. Ai o le ale
le tūlanga yo. Iai paule me a fo i pe ona mai tawina. E fōringa al tangata le tai po le pele stene le parti. Wo le whana fo i pule. Ia le tangata le o fo i tamiere. E sai le parti le Labour. Ia on o ese ai fo i lea. O rola ia whaatu mai le parti le o join le parti o wo le wafo ina ia le parti le ia maore. A pei o le tūlanga i le mai tau ia i neima tūlanga vevesi. O le atile iana fōringa e le kea i eile au papai. I mana onga whaapitoa o tangata Māori. Ia e moise mea o lo pisa i nei e le ngata i le whengainga o Waitangi. Ai o le aia de tau o Māori i lea mea mo lea mea pei ona tata ua fo il vāsi taruai. Ia le aia de tau fo ili nei a ngai i le alo o le sami ma le mtawhanga se i tulou. Ia ia aia de tau whaaleanga nuu a tangata Māori. Ia sa whaataua e le pātia le Labour tūlai mai i le teita inga o le whainga mālo. Ia ai o mai fo i le whainga mālo le iei nei ua whai le swinga. Ia ma le la wai un whai mai ua AVS. Ua leo to iei se aia whaapitoa mo tūlanga whaaleanga nuu o tangata Māori po tangata whenua. Ai o le manatu o le au papai, le e pūlea nei le mālo. Foi, e tutusa le aia de tau o tātou uma i le matawhanga, ma le aloalo le sami, ia ma le vai, ma le alama. Ia peila o tūlanga nā. Ai o le sanga tūla i mai pēa o vevesi nei i te tonu o le pāti a Māori. Ia pei o se tūlanga e whaanonoa i moa wai, e pe alan whaanonoa, on e fōringa e le maopopo ma le tasi, ia ma whainga tā ai ona iei se whaapunga ho i le a melae, e ave ele te le tununga, ma le whaatuatuanga, i le tūlanga ma mata upu, o lo whina wai, ia mō lātou wai a te tau, mō au lawa ia, e pei o le tāua, o le whaataua ina o aia te tau o tangata Māori. E ona e lea ia se senga mai tātou, tātou o tangata e whai mai i lea tunu. Ua e li tātou sao i tono New Zealand, e lea se mea tau mataina lea. E a pei a tātou aia tu pei wha le tā ua, i le manatu o tangata papai, i lea ia te tau wha lea nu o tangata tonu e ona, i ele nei ma lea tunu o tangata Māori. E pe tau langona ai le nganga whanonoma le fia. I tūlanga e le pose lilo o nei atunu. E malosi tele ia winga ia whaailonga tangata, whaailonga lanu. O le tele o whaipule papae ia e o mai mau tofi le lei. E le ni tangata naola i New Zealand. Ai talu aiwa vea masui o pāti autu e peila o le National, whare te inga, o le pāti le a si moa o le Act. Ai e le ni tangata tō tino whapena soifua ai te tonu o New Zealand pei o tangata Māori. E tele fo i ele au papae na soifua i nei. Ia ai o le toa tele lava. E le aiso o le tele isi voi pule umina i New Zealand po o se 5 tausanga a leo o foi pule to e Minster se whare te inga. Te so leo mai whai tonu. Ai, e le ni tangata na soifua maola e ai tonu o le nei e tunu. Pe o le tūlanga le tau na tātou whaataua ai. Ia tātou ai a tau whaatasi mai a tau tangata Māori po tangata whenua. E patino i ai. Ia tū maanga nuu. Ia me umalama ele manatulanga. I te tonu o Aotearoa atoa. Ia, ai, ele mai loa o whanga solo pea, o lea e whai awhi naunga i le tūlanga o mana o isi whaipule ia e to lua o le pātia Māori e suile ta inga, suile Pelestene, e le ngata na suile le tofi Pelestene, a suia tuai mala ua ia e party leaders a po lea a hoi te ia le whaafale tui i te tonu o le mauta.
o a hoi lua la tau leaders i te tono o le parlemene. Ia ai, o le isi ili, o le son-in-law o le li le pele stet, e pe ila e atangi ai fo ina, ia le tūlanga peu fōringa o whaiwhale a inga ia le pāti a hoi a Maori. A e pe o le mea pole ia o le malepe. Awa a o nei la ina na o i o onga mata ape. E o te rei loe mauti noa lava Maori e toa whainga tāna to e whaisesi pāti e sui ia i le pāti le a Maori o e pe o le anganga le iai. O le pāti e tasi, e whai ma sui o Maori ato. Ia whainei a malepe o tūlanga o le teita inga. Ia manianga, mani whaopunga, mani winga o tangata. O loo vea ma whai pūle. Ia ona te lea, leo lea whaina i lumanai. O lea e toi tasi le tausanga whai le pārota. Ia mantua fo o le umia e Maori, te wanga nāle no fo e tasi. Ia no fo uma e whaasino ia i tangata Maori. Ono fo uma nei pea o na sile fia le manu lau whaafonga sa umia uma le pātia le leipa. Ai ona o le tūlai maila le pātia lea pe ua Māopopo ai. Ia le fo Māopopo. Ia ai tātou mōli mawina le nei taimi le fo fōringa o le a vevesi ma malepe. Si tūlo. E mawa e le tūlanga leo lo tūlai maile. Lai whawhai ali. Maori lo fiola walu. O tu so foi o le si vai fa le pe tele le tu tangata foi le temi le vai fa le greens Maori ma le pe o foi na la tu fa tasi se ba lo so fa tasi pe a tu le me fega palo tu sa fo ya le tele le visiti gi ai fo lo viga la tu fa ya la va fa le pa ma isi ya le la tu fa ga foi le polisi ma e o ale botino e le to e fia nga lure national ma isi va fai ma se va fai fa pe ya o le o loma le fa ga palot ya te le a di tu langa o tupu ya ta tu anga ya tu fa palot tu sa fo mo i le lava ya pe o le tu langa na o ona e pe o lo e nga lue fa tasia traditionally a foi ona o so tanga la ye pe ona o ta o mo ya ma ona foi e o mia nei e le partia Maori sa o mia uma le leipa ia no mingala e fai ngofia ona nga lue fa tasia wa ta i falling on the tu sa lava la nga fo le polisi mo le manui o tanga tele a mi se tanga ta fai nga luenga pe fa benale leipa mo le partia le ia feso sonia tu ia mo le partia le greens la to e mo i o la to e fa pito i me o si manga ma le tulanga o na turo mea ia a tele ho i na lango la to polisi mo le manui lo tele o tanga ta uma ia le partia a le greens ia a fainela a fa le tonu ia le partia Maori ia o le mea e ono to e fo i o la to no fo i o i le labor ia pe o le tula i mai o se isi parti e suia i lantou i se whainga malo ma se paia inga fau pe a umal palota o lo manei a tātou mātei tū pēr ma si le iai ia a leise i whaisina malolonga ia ona toi whaawa waila leo ta talinoanga o stasia o mata upu o lo o laualunga pe lau foi tulanga o mata upu tau upu whai o mano i tono New Zealand nei
E o meo o whaai unga whai e le whai ngā malo le tū nei le foe. E mai se lava e le mata upu e a fi ai i a o onga a toa ai ma le soifua malo loina o tangata. E pei o le mātou pito no umari, ai mai se le mata upu lea o le soifua malo loina. E pei o le o umandātou whai ngā pānota i a Setema. Ali. O meo local government ia o tule mai pulenga ia mo le tau aveina o whainga malo i le toru tau sanga le o savalia ia pe o le mātou pito nuku i Upper Hutt o le ua na sui le mātou pule nu le ua i nei pe ua o ta ua le vaenga o loo masalo salo na mafua o na sui o le mānaia o fola langa a le tamaitai le ua tūlai mai nei. Po ana polo misi ia sa whai e Taimir campaign. Fo i moa wai e la u langona o le ala le na o langolango i nai ma o pālota i ai. O le mta upu le tau i le soifua maroroina. Mo le sila fia. O le whai tū fo i o le lau mua i Wellington i Upper Hutt. E lei se fale mai. E lei se e iai nai mo clinics masani a ho i e lai ngā lue ai a li imta mai ta i fo mai. Mo business i le au. E oro ina manava. Ona le ai loa leo se after hour service. E tuli mai a mātou i le fale mai tele i Lower Hutt. Mo le emergency le fiafi pe a umanga luenga. E iei ho i la ma le meo o le after hour service. O le sa i oi i Avalon. Le o sifi mau mai a fo i ngā uta i le center. I ele fa le foul na iai. O le umi sa wai mai le mātou pitonu i le after hour lea. Ele i lalo le awha i tūla. Ai sei longa e na alau ta wale ai aru, a tutu i si ta wale. Ona e mauti no le, e mawhai ona e sau mai Upper Hutt i le mele i le after hour service i le afiafi. I se lua se fulu minute. E mamau. Ai peila o ta ua le vaenga mari. Ona le whaale tonu le na, ua le o toi iai se mātou after hour service. E suru iai vo i lele pe iai ni ngase whaafu sei, ai mi se hale po, o nai tangata mātua, ia po o tamaiti. Tili mai ala i le emergency i Lower Hutt i le whale mai. Pea whai o tapuni le na o le after hour service. O le after hour fo ia, a fo i a fo le lima ngā ili se fulu. Mali. Ai ele taime te sau ele i tā le fitu. Ia wha mai wha amalia mai ua leise hawano o le ua umana. Ua umana poka atoa le o le se fulu i lea whai o appointments. Mo tangata lai wha atali. Ele ngata na o le tau. O le tau le iei ele i lalo le se lautala. E wa ai ei se si tamaiti ma tangata mātua. Ele ei fo i se pa u hoi le wha pēa a fa pe wa e pensione o no pa u. Mali. Ele ai. I le mele o le after hour le. Ai, toi titi fa se fulu walu wafe le a whai o tangata ino nofo i uta i Upper Hutt. O le o whainu mele le ia i teimi o le mātou pānota le na umanei fa se fulu fitu wafe lima se lau. Le a whai a o tangata ino nofo i lea fo i pito nu o le lo mua. Ia ape o nai whaafita auli na, o ta ua la ia le taunu unga o le pāno, te ma le suinga o le pule nu. Ona, o le folfolanga la le pule nu, le tamai tai le o tūla i mai nei o Perisi, o le atau ma whai pe a whai e tūla i mai o ia, e sua se whainga, e toi te tala ai se after hour mo le mātou i tū fo i o le valley, po Upper Hutt. Ia, o loo tele tununga, e te tau na mawhai, talo sia, awa, e whapesa iei mua,
Ia ai na mafua fo i ona le toi maua. Ona ai se si vaenga o fo mai. Ia wa mo meio after hours. E pe ngā rulu e whaatasi ai, ia whale mai la iti ia le i nei. E se ona manawa i le au. Ia ona toi ole ia i o lātou fo mai. E au na ai i after hours, ia po o teimi o manawa i ngā ruenga pe fia i tu la mai le 5 ngā i se furu. Ia po o le fia i le po. E sa iei mua na, o le o to iai, e pe i o ta ua le ta pol kalame, Mari, ona, o le mana i o folfolanga, al te mai tai pule nu, le o tu lai mai nei mō mātou. Ia, e tā rusia, o le a whapeona whaatau nu ia folfolanga. Ia, ma wawe se taimi, e toi mawai se after hour service, ia mo le tātou pito nu i Apahat, ai o lo o Whiorolo ia loa hatla tau ia o le e iai, ma o le e iai malwhale mai tele. Ia ai peia ona sila fia, o le tasi leo vaenga ma tau tia, o lo tātou moli mawina i le neitaimi e le pe whaapitoa Mall Heart Valley, o e hao fia umai a whale mai o le whale mai tele ho i Wellington. E le leile ao, le po e sa whae whaatali sa wawanoa, i le tumu. Ali. Ona paulava o tūlanga ua iai le au nanga ale sei fua māloina. O le le vātu nei fo i ona whaia ia le mea o le strike li imita mai tai fo mai. Ma le wasenga o tausi soi fua. Ia ona, e whoringa mai i whainga le malo, e le popole tele i le mea le whinau o tuai ia lātou. I mea i o conditions. O conditions, e a whi ai taimi whainga ruenga. Taimi a malu ia i tūlā e tenga lue ai, ia o le aso a toa lea. Ia ai anuinga ato e whaapopo mai la maisi i tūlā ova. O mea tonu la na a fie conditions, anuinga, ua le whitawi ua to i titi ia wa a le ainisi. E te tau a ona e nofo e whaau au leisi sifi. O iau isi tangata ua ta ilua sifi. Ona ua understaff, ia pe e le o lava. Ia le au whai ngā luenga. O le tasi nā vāenga au tūa o te te e ia e whai nei. O mō e le ngata i tu tongi e le anga. Ai, o i tu ai ngā conditions ia, e o le a tati ia le maua o le overtime. Ia ai e vai ane nā tupe pe a whaina. Ile soi fō mālolo ina e le lava le mālolo. Ali. Ia pei o la o mai tau, o le tasi a le whaafi tāuri au tū o nanga le soi fō mālolo ina le tātou te i nei. Tele appointments, o umana confirm mai au mai le tusi. Ia, pe ato se vai aso lua talua na au mai pe o lau appointment le vai aso le, ia ato sau leis tusi. E wha amalia mai, o sui le aso, o toi tu uatu i tua i lesi fia vai aso. Ia, o mea lawa ia, le tupu ona o le mau mafua anga ia, o le ala ho i leo le whai o le mau te te. Ia, ai a oa ina tula i mai se pūlenga, ho i le nei pe i wha ale o te le whaapunga, whaawhaingo fie, whaale kea ia te tau ala uwhai ngā luenga. Ia o mele tātou te maua, o le a whaaina, o le a whaaina lava, ia o la tau e whaia whaaiunga, o ai atula i mai le mālo, o ai le minsta e whaatula i mai leamta ngā luenga, ma leamta ngā luenga. Ia o lana whaaiunga lava po o lana pule. Ia e whaalango umo iai, ia le mamaru le tunu, pei o le tasi fo i le vaenga, tau ono tātou amana, ia ma whaautangia le lei, o li tua i ngā whaafi tāuri la lea, e a fo i le, mafu ai fo i ona tātou talano so ma mātou whaapea ma whautuan. Ia e lea o ngā le toe whaitio pe pisa muri. Ia a o umo na avel tātou i oenga. Le lei oe tūla i mai oe whai mo tātou sui. Ia po o ai lama le pātia i ai lea sangata. Ia o tū langa nā tau auna tātou whaauta ngia foi. Ia pā o le taimi ali ai mai ai. Ia le mau whaafi tāuli a pe o na tātou mōli mau ina nei. O le vaenga nā i tū langa tau le soifua māloroina. O le vaenga tau wa o onga, o la sona nafi Mario Tele Lopez a esi sila i fofo iai, i se whaaiunga ma se whaasiri silanga alo ia, mai le minsta wa onga, ia Erica Stanford, e winga i lana whaaiunga le o whai, e tahau fi ai le toe a o ina, i le tonu o a onga, ia mata upu,
e a fia i le whea ngai ngā waitangi. Mali. O matua ta hau fia i le to o whasa, o le wha punga mai le means tai wha pēr. O le a fōi, o le mele ta e a fia i le treaty po le whea ngai ngā. O le mea tau por kiki, e le tauna whai e le tauno se au. E pe o se mea mau whai, to tele mai se au whai au, a wā fōi, o le tali tonunga le iai, o le tala wha asolo pito leo po o le history of New Zealand, e te tau na manino i ai le whanau, mai le la iti ma le wha asolo ina maa tutua, tu langa wa o onga. Ia leo wha amuta. Ia peila o le mele na o le fōi na sa ta ua mua mare, e te lea i le whanau no pe a whai, e a fōi, e aia ina, e le whainga mālo. Ia le mele o aia te tau, a tangata Māori. Awa, e uma le mau wha o punga, e le mwhaiana ave sea ia le mea moni. O tangata Māori, o la tau ia e ona le atunu ule nei o tātou iai. O le alawa le wha o punga ma se seisi teu ngai e whai e seisi. E le ma whaiao na sui ai le nā mea moni. E ai pangale, le o mai tau o te fwoi. E o le fwoi e whapenao na ali mai le nei suinga. E whaiao ma le anganga ho le whapele ai o lātou o pule. Po le mālo e pule sao. E ai pangale pe ona o tā ua e ai. Ia mafuanga. Ia whapenai hoi o na langona isi. E le o sao. Ia se whai unga whapena o whai. O le si tūlanga I mea tau o onga. Ia lela a umale tausanga. O lo whai e pēr ia meo o strikes a whai ao. Ia ona o le mea e tasi tei pei fui o le sui fua malalo ina ia malana o whai ngā luenga. Conditions matutongi o whai a onga. Le mafua ai ona tā ofi. Ia ma whapenau na ua wai. Ona le whai ngā luenga whai a onga e pei ona masani ai. Le so e foi lai ta ofi ai e ui o lai fea ngai e ta maiti masue. Ala ai e whaile a foi le strike mo lisi vaenga o whai a onga I le aso le nei. Ia mai o se mea atonu e a foi whapenda tau mātua. Ia me la o le te tongi ia pili o ta maiti mai ngoa. Ia e tau ana tātou manino foi. I le mafu anga e whai ai, ia matula I mai, ia tūlanga e pei on whinau ai fōi le asosi le vasenga o li imata mai, ta I whai a onga lantou, e le ngata in amana ia whaalelei o lantou tongi. Ia ai whapea ona sui ia conditions, ia iaini sui ngā tāla whengai, ia mō le whaatino ina o la lantou fōi mata tā. E atono o nai mata upu te tele nai le nei taimi mari. O lo o tātou moli mawina I sio tātou o tino. O le mātou whautuanga madua lau whaafonga ia o le lava o le omsa. Ia ma se I ma whangafa le lei I meo swinga e ono a fia ai tātou le au mātua ia I meo appointments I whare mai. Tau au nā mana ia ma whapea ona whaataua. Ia swinga ia pe ona o taua. Ia I teimi sui mo iai I aso ma teimi o appointments. Ia mai I lide taua ona tātou misi au o le teimi misi ai. Ia ona mauti noa lea te le foi ia lea whaai nai. E le ngā te le foi a onga le whanau. Ia o matulanga pe ona taua le tātou por kalame. Ai o nisi o mata opu te tele ia e pei ona mai ta watu fo'i I tūlanga whaale wāo mālo mari. Leo mai ta watu I le nei vai aso. O le li il nei sa a vea ma sui pelestene o le United States po le malo tele o Amerika. O Dick Cheney. Ia pei o tu malo le ali il nei vai aso ia pe o fieta ua il tato por kalame ia ona o stasi e tulanga ese foi ia lon tula mai il taita inga o le lato foi fenga malo
Pei ona silofia. O Dick Cheney sa sui Palestine ia Bush. W. Bush le sa George W. Bush le sa Palestine mai le luafe maltasi i le luafe maliva le sa ave ai Cheney ma sui Palestine. Ia mai sa te le alon sao ile taua ho ile nei foi umi whaasanga i terrorisi a Amerika ia tangata whaatupu whaalave mai se ia sile fia ia le taua le ma Iraq ia le ana ame se ai ia le Palestine sa iai o le foi malo ia ona ole manatu ole malo te leo Amerika o fau ia ni a upenga malolosi al malo Iraq i lalo o Saddam Hussein i malana te inga ia leo silfia uma ina ua whaato i lalo ma ave se ale ali i mai lona tūlanga po lona tofi Palestine ia ele aini a upenga whaapea lea malo ia ai o loo lawi loa ia le li nei tarwai nei ia ona o ia o se tasi o suisi nia o le parti a le Republicans ia mai sa iele teimi na o ese ai malona fine o le alo o le ali o se tasi foi pule o le fono al malo a Amerika ia ma o le lato parti ia le Republicans ai ona o le lefia fia i whaapunga maanga ma le teita inga al Palestine le iei nei o Trump le na mafua ai o na latu ua ia le wale lango i le latu parti ai lango ia le Democrats ia ona o le matua le fia o Cheney ia Donald Trump ma ona winga ai mai se ona teita inga ia pei o le tulanga le fia ta ua wha apitoa i fo i lea tamari ia ona se tupu se mea whapea mai se tono o Amerika ia ale sa mati le tila lava ia le whaalia o le te o le nei tamari i ai mai se orona fine leo stasi fo i pule o le fono o le United States ia ona o tulanga e pei ona ta ua i le fifia lea i polisi ia ma whaapunga malafonga mai a Donald Trump i le tofi te tai o le United States o Amerika. I mautu mai i tulanga o na tue sauninga a tono le antatu sisila lau fo iai ia pei fieta ua whaapitoa ia lea fo i tamale ia i tulanga tau upwhai whaalewa o malo a maise o tonu o le United States o Amerika. Ia ona o le tātou teimi Mario Manatu whai o tuia le talanoanga i nei whaapoponga o le Paul Kalame. O maua i le nei tae ao ia se fuafuanga e pei ona whai lo mai i Sāmoa. I tūlanga alo ia ho i whaasera longa a le malo Sāmoa ia se whaamoe po se fuafuanga e feilo ia ile fionga i le pāle mia o Sāmoa ia la aulia le mani toa ia male pāle mia o le malo New Zealand pe ia o tae ao i la o mai tawatu le au mai ai le whaasera longa o le awhatino ai lea feilo inga alo ia i le wā o tai e to onua ia a o maua la vanoa o lo o iei pea i New Zealand nei le fionga i le pāle mia o le tātou tunu e pei ona tuai le tunu mo sa i ringa tonga fiti i le mtanga runga sui fua maa loina. E maa tonu o le tātou mau fo i se tūlanga o matonu iai ia la lea feilo inga i la soantai au maru. Mo le leila o fionga la wano ia o se feilo inga mo mua lea al tātou pan mea Sāmoa. Ia mataitai o malo i fafu ia peona ia i New Zealand. Ia Christopher Luxon ia leu mai on la feilo inga wawasa maa ia. Ia ni se foi tūlanga o la tatano ai alo ia la soatai au man tu foi lewa pa siel paket tel malo lewa ma tu foi ona toe fe malanga ia tūlanga o sur malo Sāmoa la to ia wale na ile tapu ma sino topa ia le lawa wa mai tawa tu lewa amatana
toi whaangai a solo malanga milistal malo Sāmoa. E nisi foi konfernisi ma whelo e ngaile e tau putau vai fafu. Ia ono le ua, i le tupe wai a fufuanga ia alo whionga wan. Malo, io e pe ona e ta ua o se taita i mua lea o se malo ese mai ua whelo ai il tātu pāle mia mai Sāmoa. Ia mai atono o se tūranga tā ua lea o iai o ia i New Zealand nei mo sa ilinga tonga fiti. Ma salolo mana tua foi o le pāle mia o New Zealand stasi foi sa na vavea on a watula na wha malo mana na wha monianga ina ua tula i mai e le fionga ia la auli ale mali toa i le tofi pāle mia o le tunu. Ia le la ua maua la vano mua. Ia e wheilo ia no ia i tūlanga wha ale vāo malo. Ia mai le tōmateina e pēha onu sila fia le vāvāna lata tele o Sāmoa mana malo o New Zealand. Ia tātu tālu sia o le asanga wha malo sia i le tūlanga alo ia pe ona ia ila le wheilo inga wai lono winga po au kilani. Mo le sila fia le mamaru o le au wha afonga. Ia pe o tātou ala leo le nei le si fonga le lo mua. Ia e whanangolanga se o mai alo ia ni whaalinga whape nei mai le tātou malo o wā ia alo mea e ui mai ai e whaasara longa nei alo ia al malo. Sa e se whaasara longa na au tau ia i le whaiongal vai aso mari e whapea o la o toi fo i Sāmoa le fionga i le pāle mia ai pe i fōlinga mai e le sa. Ia mai pe o tūlanga ia e whaetete tele iai. Ia ona nei aso e pe a ona sila fia le teknolosi ua iai. O mawhai ona whaatupu se whaupunga ma se whaamtalanga. Ona whaasara lau le i lunga i fōlinga o le mea moni. Ai le moni. Ia, mali. Ia e ono te le ala a whaina ai o tūlanga o mōli sila fia le tāpua inga le tino. Ia mai se fōi le a whaina ai o le tūlanga tau le leia ma le whaamoe ina o se whaasara launga. Na te aveina se whaasara launga le moni whapea. Ai o le sa asara lau runga o sota inga tele vavave. Ma se ata. O le oto e fio i Sāmoa le pāle mia ai le ai. Hoi po mō le sila fia o le ala le e wha maru tui fo ia whai i le au whafonga a tua iantu sa manu tala ia ona e tau whaatili a mātou se iau mai tu langa alo ia se whaopunga awa ia ona whaato a mātou pe ala o le whaasisi langa alo ia lea ua au mai nei o le aso antai au le stofi lo ia ilfu fuanga la feilo iai le fionga le pāle mia o Sāmoa ma le pāle mia o le malo New Zealand i tu langa alo ia au kilani. Hofa taila fionga la wan? Ia ai ona o le tātaini o manatu ia whaapau mai i nei whaapoponga o le tātu tala ia se ia via fo il teimi e tāsi i le vai aso mua ai whaati tele le whaafonga mai whaasoi fua tūlua marua le tātu o tino ma le au whaafonga.
Ua whailo mai le ofisa o le tinei mū ma whaalawalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tinei mū mai le se fulurua nga i le tasi la wauli o le aso whareile aso fitu o Novema o na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ne wala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mū. Tautua nā ngā se senga o mea taumawha ia aua le tula fo ia manatua a whai e tulai mai se mū ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A se siane le i tulau o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tusai ma nei fuafuanga. That's my name. Only if we move. That's my name. Oh, to the eye on my home zone now. Billy Miley knew me rolling 911. Bama now me so 1 and 1. Oh, if we move. That's my name. Well, outside Valley. Don't you long or feel the fire, love it, what you do. It'll allow till they all on the signing year. Oh, I will be fire, I sell me, oh, I will if we move. That's my name. Only if we move. That's my name. Oh, to the eye on my home zone now, and I'll take. Bama now me so 1 and 1. Oh, if we move. That's my name. Take it away. All right, baby. O le fui mu, ia po le fui mu, fai mai ai Sam Tiukun, ina ua toe lua se fulu fitu minita na tale o le tula se fulu male lua, ia ta ua fo ina i whamtalanga, ia mana i vaenga nai pe o na tula atu, ia i whautuanga fo le teimi e whenga i tatou, ia mamu,
le ngata I fale o nisi o no fuanga ia ma ota malawa ia o le fautuanga lava nai mai a mu lo le fale ia o ese mai ma le fale ai vili le numero tātou lava ia nei New Zealand o le tasi ia o le vili le numero lea pe a mu fale New Zealand o le iwa tasi le sa pese le o le iwa tasi o numero na Sāmoa o le tasi o le numero na tātou New Zealand ia pe a te ua afia ia lo maota ma lo lawa ia I se mu ia misi o le la tātou anga ia te fo I le teimi o le tau mawhanawhana o le munga la fo I ma whea ngai ma mango le vao ia ma vainga umwhapena e ono vave ona afia I mu ia o le fautuanga lava na pe ona mai pe ona whaafonga ti ai ia a mu lo le whale ia o ese vave mai ia ma ainga mwhanau ia ai vili le la numera tasi ia le foi masani na fe pisi ia isolo ia tavale fui mu ile aso mo le aso iluma to tato fisa fasa lau ia ma esa ilini ia o failonga na ia o yeini fale wa vili atu le tasi ia wa mata ona pusa ane tonu ni fale o tuole o ngā umu ia po tuole mkoka ia nai mafuai ona fe pisi ia ima solo sa ilini o tavale fui mu ile aso mo le aso ia ili nei po lua mo Wellington to luas fulano minuti na tale o fulua o telefon tala mai Sāmoa musika o le uli ia ai malo lava ia le mafuta mai le taimi ile ngā te tono ainga fa pe tono ngā luenga ilungo le tasi o le tesi mo le tasi fa mo e fa pe le mai moanga I tono ilungo tata o penga te failangi o le Facebook ma le YouTube ia ma le app na le Sāmoa Capital Radio app o lo fa ngā mai ni se fa fonga mai ai ia I tenga I mga luenga ia ai malo lava le mafuta mai ta pena fo ia wa ia kuka mata mafutanga o le uli tali ai sua nei matu tausi ia fa malo atu ia te ol naolo na fa malai matu nei taimi le tai ao fa pe foi online wa fa to afo ia tu ila appointment ia malai la va fisili ai por alta uma fa fia tau sami ai ia ona failo lea ia mana tu ala fo ala au wale ngalo fo ala au ia nei matu tausi ia I le taimi mai ai ala tau maftanga ia ma futa mai pe fa fia fianga ma musika su filoi le sifonga nei o le laumua I Wellington
tuanga le tutu sa maluma whaapea tau e mua ai o se lalo langi matango fie o na lunga oe ole tama ole universa sili atu ife tu malao so se mea lava ilalo nei ai fo ilau ayata tau e atu alunga umai tupu ai tinonga ngase mamau to ata singa ola fia fia ingalo umai tinga ina ola fia fia ingalo umai tinga ina ola fia fia ingalo umai tinga ina Leo whong malia la vipese le puni ala vaa o le ola fia ia o le na o le tāua fōri nā o le tātou fia i le aso ma le aso ina ia wha ma waif bea le soifo malolo ina ma le malosi ato toa ma le wha popo ina fo i o le malosi ia pe a tele ia maenga e fo ile le fita ma whainga tā ma puapua ngā o le olang ia ai mauama le ola fia i le aso ma me fo nai tele ni wha tāua le ni tautua i le tātou fia e le ola fia i taimi ima pero tātou pukrami la atal tai au ia mo ai fo fia ia mfa fia fo tātou atinu ia o le tāua o le ola fia ia e mo ai le whasiringa malosi ia ma whaate ai nisi vaenga o loa afia i oe pe o le vaihulele wa ele mautonu ia ai tamu whai ai whaafia oe le aso ma le aso ia e umane le aso ia o se aso au ngāre na aso ia e pe ia o na telefo i tātou tala ma vatu ia a luare aso ato e whanonoa o se aso le au ngāre na aso mo oe mo as taime te fia ia matua se laupa sene lo aso o te whanonoa ua le uma le aso e whanonoa ia mo ia le tele mata talia tu ma sunga ia o ia tu fu tātou krame atal tai au ma matua ia matua ia o se o so me vole le tupu ia inga tu le inga o me tupu ngaluenga ai alu ia alanga sa wa ele ase se tatu ele ia ta pena foi o ata mafutanga o le uli e mese la tole amalolo mai le tula se ful mo le lua ia mafuta mai pe fa fianga se filo ile tautua le la wala le se fanga la mo Wellington tasi ono te si mai tasi fa mo tonu ofisa o ngā luenga o lo ngā luele tinu ia po tonu foi o fale ngausi o loa o fale o loa te tele ia o tongala au ia mawhaato anga o lo ngā lue mai ai ia nisi o le tātou tinu e mese la tau na malanga mai ngā luenga whaavai taimi ia lofa tele atu le tātou pokalame ma le tautua nere si fonga lau mua ia te utou umalawa maa lo foi le alofa ma leanga le leina ia ai ngai Sāmoa ia e ala la foina o se leni e ui lava ina i le whaingo fie fo i ngā ruenga o lo whianga i mautou le usu le tai au o nisi a ngā i le fiafi ia whatalo fo i la au vaenga le whale whasimanu o i lava lo mafuta mai whale whasimanu i tono ni usila nei mai ngā ruenga whawai taimi e maisi fo i Australia whatalo whatu nei taimi malore on sai malore wha malosi i ngā ruenga o lo whianga i mautou ia o nei vaenga fo i mane fo i le whaima wha manatu wa le la tātou wanga i atu le taimi o aso fia i le masina fau o te sema ia au taula foi ona watu nai whamanatu ia ai meise rawa i la tau lela ata pena e oe ta whawhao isi atu nuu o lewa na umana whai poking so i lele e oe ta whao i atu nuu ta whao ai whanau ma ainga ia au whamanatu mana ia watu nai whamanatu ma nai tualalo ia ona e tutupu pea ia whaafita uli ma vaenga e le fia whaarongolongo i ai pe a o ni se tātou atunu e ta whau i lea atunu o manea atunu e meise whanau a meise rawa atunu o lea e atu asia to tele alo mo tama whanau le tātou atunu e o ta whau ai e ona whai meila atu e maanei atau ngofie ia o le winga le tala ia o si ia tuloa
langa o mea tupu o stama Amerika lea sa o ta whao masi o nā tali i lea tunu u leo o Thailand i nā i Laos i le lau mua o Thailand ia o le tama la le fast food fit tau sanga o si o nā tali e sifunu le lima na o e ta whawhaua i Thailand i masina te nei ia o na o loa lea o ia isi mata anga fo i po isi vang fo e ta whau i tangata leo i maia le fa se e mai watu le sila au o le sila e aila na o isi ta mama si ona tali fo le fa se e mta fa o ina fo le ia i mai na le swingi fo le alu la to le mai ia ai o mena tup ia wa o so fa i ma ai pi e pi fo le mo meo le fo e mo i Sāmoa ia e se la to inga pi le mo o le tunu le ia ona o le matautia mare onga o afianga na afia ista mare masi ona tali a ta fa o ilai ia na ai ilai vai e me yo pi ia foi le ia initiative ia ona ave lo le fale mai ia va tu fale mai matua onga afianga ista mare masi ona tali foi le wa pata solo tino le ona lo no winga e ta mai matua ona le u le foi le u e pi o tamale male masiona tali ia o se tala fa no e tu la muni ane mali li umala u tu lo lava le nei tai au tatu o tunu ia e tawana ava tu ai to tele tatu le la o ta fa o ia tunu u fa fo le e ta fa o i vai tai mo fia ki si massima tau sa fo ia ole tu ala lo mal fa manatu mana ia lo fa pia o le tunu le la lu e tauna e tango e su ia po fea ni mata anga e sefe ia e pui ai foi auto ia pe ato o tu tafa o na tunu ia ai e la foi ia mata anga mai nga fa pena e o tafa o ia ele sa ngre mu ai mana ia le siaki ma va ai po fea ia va nga tau ona o tafa o e sa ngre mu mo e masia o ainga ia ele se tala fia i si ainga le i Amerika ai mai se tina le masiana fa na ule fa tali mai Amerika ai mai se la o le onga le e foi le fa tonu sili ai la le foi le i stamale fast food fit sanga ia matua fa no fa asia onga le tala fa no avatu ia ona tu la fa pena o le afia ai o le soi fu si tamama si ona tali fast food fit sanga ia si ona tali es full lima sanga ia na afia uma wa IEP wa online tino ia va tu fale mai ia mo leiston fiti wa tuai ia na famna to ni taia ia wa le la ta pena fu ta to e uma na fa so malo lonis ia ta so masina fo ia na nga fu le ta fa ia tu sa fa pe Sāmoa ta fu ona mata tu po fe va ngol ta to tinu ia ma nei ta fa ma se fe mo e ma se wa inga ia pe amalanga i Sāmoa ai pe tai ane tau la van fai lautu pui o le misela pe on tal no atu fo tato programe ya ma i le taimi male aso fai tato tu pui ya o le misela wa pe pesi la van nei taimi to fitu minute ona talea o le tu lai se fun male lua ia ai me tele mo atu le tu le mkuka to fa vela le tau maftanga nala sauni o waris fulu pa malo foi au kuka ia o le pesen nei ia tain fa pito atu mo le au kuka ia o lo fa fonga mani nei taimi ia po o tau le vai na ia tatu mtu tau
Mana ia fo ni mana tu stinare na mo nei ia na istamari masio na tali. Ni ro pena I don't know fa ni la tu fo ia pui ya mana ia fo ya vale ta u fa ia tu pui. Ia pe e alu te tafao. Mana ia fa ia tui. Ia po ni tui ona fo ia po ni vai fa pena. Ia e ta pena ia pe amalanga isa e pe amalanga ta fo so se tunu mana ia telele ia le tu ala lo mal fa mala tu stinale mana ia le fai fo matui na si fo mai po atu e pui mai ia pe mo meo pe u ni po ani ia o pi e mo tatu e mo ia e ma ini fo ile ia ai le onga i fo ise se vanga na wa ia fa mo nga pi ato mana ia fa mala tu stinale no fala mai va te tele na valeu 2 minutos na tale os fulua. Ua whailo mai le official le tine mu ma whaalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulurua nga i le tasi la wauli o le aso whareile aso fitu o November o na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini wala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tulai mai eini mu tautua nā ngā se senga o mea taumawha ia awa le tula fua ia manatua a whai e tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a se siane le i tulau o le Fire and Emergency.nz mo nisi whaamtalanga e tusai ma nei fuafuanga. Sifofona ole Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Ana ia leo nei tamai te parade. Ia awa tau te pole e umalo le tātou telefou ia ona to e watu le tātou pesen na ia ona le utula i mai watare tula e se fulu male lua ia si mai le whaafonga ia tātou tala mai Sāmoa. Tala falava o seisi whaupoponga o telefou mai Sāmoa o le nei aso tofi aso ono Novema lua afe lua lima. O lo te enai le sui komisina o leo le a taua Samuelu a whamasanga e whapea wato e whaiani su esu enga ile mata upu na tangia ile li ipalemia la au lia le mali e toa le awatea po la taivao Fosi Schmidt Whaasanga i le tae o le tuangai tui la epa lupe soli ai sa i lele malia le ngaoi. O le whanotanga al autostala ma le sui komisina o leo i le whanotanga i vai aso nei na tali ai le ataua e nate le iloa po le alia mata upu ma e nate leo iloa foi talu mai le tolu vai aso o avea ma sui komisina o leo. O le tangi ari pale mia na whaaulu i leo a o le i whaia le whainga pālota. I se tasi o ana whanotanga ma le autostala le anai a whaali ai o ni la fonga onga ua tuua i ai o ia. O le whaatala noanga talua i o talafou ma lesa avea ma komisina o leo a wapa aulongo i Tino Filipo na ia whaali ai ua tu inatu le whautuanga alelo i asili e whaapea e le lava mau. Ua mai au na whaile whai unga le komisina o whainga pālota tui a whelolo to le a 4 John Stanley i le au whai pālota e to a lua se fulu ia na maua e le ofisa e le ile leo na whaatino le ngaluenga e peo na tōwhia e ngā lulue ai. Whaamaonia e tui a whelolo i talafou ua mai asu e suenga. Ma ole whai unga ua whai ua tutongi uma alauni ai ua tapu na talia e to avea matangata whai pālota i le lumanai. E ui ngai o inga sise na alia ai le whaatinonga i la tau na whaawhainga ruenga e le ofisa o komisio whainga pālota i le pālota na se ima vai atu nei ai na sao ato le whai unga o le whainga pālota a le atu nuu.
Ele o mawhai ona whaailoa mai pe fia sao whainga a tō le tupe na whaalui a launi o lau whai pālota. Ona na sau noa toi a whelolo, o lo o whainga luenga e toi whaalelei ai le porokalame whaakome piuta. A le matanga luenga o tupe le taimi nei, ma ua tau fia le tu mau ai feso o tainga a le ofisa, ma le matanga luenga o tupe, i lunga o le Finance One, se ia mai anga luenga toi whaalelei au lo o whaatinoina nei. Ua whaalawi loa mai ai foi e le komisina o whainga pālota, o Januari o le tausanga fou, o le awha asaralau mai ai le lisi o le au pālota ua le usita ia tu la fono o le pālota, e pe o le risitala o le ingoa a e le pālota e se lau tala le sala. Ai mo le tangata e le risitala, ai uanga vaa e lua afe tala le sala. Ua fautuaina le sui ofisa sili o le matanga luenga o le soifo maloloina le atunuu, le tūlanga matautia o le pepesi o le fulu i le taimi nei. Ua lapata ia vaveva aise fo mai pe a o ina tinga aina. Olo o na ia puipuinga o le fiva o pona aivi, faatasi mafautuanga mo le atunuu a toa, i le onga o le pepesi o le fulu i le taimi nei. Na amata pepesi mai le fulu i le luafe lua faa, mai o mai lawa le taimi nei olo o mata itu pe le fale mai le toa tele o tangata ua o atu, ona o le fulu. Sau noa tanga loa Dr. Robert Thompson e au i le atunuu o na mata itu le lei, ma vaveva aise fo mai pe a tinga aina. Ai mo le fiva o pona aivi, o le lipotina fa mawina i le asolua se fulu i le asolua ono o ke topa, na whaamawina i le toa tolu se lau lua se fulua i la tau na whaamau tūsu e suenga, ua maua i le fiva o pona aivi. Toa se fulu ono i la tau na tau fia, ma e le aise tangata na tau fia le potu tinga aina, e le ai fo ise isi maliu na toe whaau popo. O talafo ia mai Sāmoa mo le nei aso, whaasoifua ia. Talofa lava i nei vaenga o telefou mai le au onanga le si ufonga o le loumua, o le taramua. E lima tesi ma le toru pasene ua si iti ai le au whainga o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o New Zealand i le teimi nei. O se fua au pito i maurunga lea mo se teimi umi ua mawai atu. O le mafuanga au tu o na ua telepis nisi ua le o toe whainga ruenga ina i ani tangata whainga ruenga fau, ona o le tu langa wha le tonu o loo i aile tamau a inga o le tunu. O wha maunga mai le mtanga ruenga o whainu mela wha mauina, na i loa haile si itia lea i le 5% le a wha i o tangata ua le aini ngā ruenga i le tonu o le toru masina, lea na wha uma ia se tema. E whaatusa i le 5 ma le 2% sa iai i leisi toru masina na mua atu o le tausanga. Sa hatangi e fo ia wha maunga, le wha awau peo na si ia e o la wha inga o tangata ua le aini ngā ruenga, ona o nisi tangata ua wha malo lo ma vaea mai ngā ruenga na iai, ae si ia e fo i la wha inga o tangata e te tau na wha ngā ruenga, e ui i na alu i lalo la wha inga o tangata e malanga mai whafo. O lea wha inga ato lava o tangata ua le aini ngā ruenga e tusa o wha maunga nei, e se lau ono se fulu afe, o se awha inga o pito i maunga lea, taru mai le tausanga e tasi iwa wha. A o lea wha i o tangata ua atoa ia le tausanga e le o wha inga ruenga, e lua se fulu lua afe, fitu se lau, ia pe o le se fulu wha ma le awha pasene. E le aise suinga i la wha inga o tangata na maua ngā ruenga i le tonu o le toru masina, e wha asino i ai wha maunga nei, pe a wha tusa i le kuata mua atu, a e sa wha mawina, le se furu ma le valu afe la wha i o ngā ruenga na wha muta, e le i toi wha aua wina, i le tonu o le se furu lua masina ua tua na i tu nei. O i tu maa loe o pito i maua lunga ai la wha i o tangata i leini ngā ruenga, o Northland, au kilani ma le Waikato. Ua toi wha manatu mai e le matanga luenga o tangata Pasifika i le mamaru o le tunu o le vai aso le nei o lo wha apitoa mo tui pui o le mai o le misela. Mai o se avano le lei lea mo tangata uma e siaki na ai pe ua uma o na whai o lato tui pui ai wha pe fo i male a inga atoa e mai se lava o whanau na aiti.
O le nei tui pui pui e le aise tau mo tangata uma e lalo ifo le sifurma le valu tau sanga le mātua a tau fo i malato ua nga waa mo ia pui pui nga fa ale so i fua ma lolo ina. O le tui pui pui le nei e ta ua o le MMR e pui pui ai ta maiti ma tangata uma mai fa mai e awhi ai le misela o le mumps fa pe ai ma le rubella. E ta tau na lua e le a whai o tui e whaia ina ia mauti noa ua saunga le mu ma malu pui pui le tangata mai ia wha mai PPC. E le mana o mia ni appointments mo le siakina o tui pui pui e clinics ia o lo wha ngā solo nei i 2SS o New Zealand i le nei vai aso a toa. E lua se fulu miliona tā la ua pa uai le tau o lo o tongi e le malo i le taimi nei mo fale e mana o mia e tangata i taimi wha afu sei e whaatusa lea i la whainga sa iai i le tausanga te luai. Mai o le nei tūlanga, ua tūla i mai ai se atunga lunga tele i le ono si tia maua lunga ai lea o le whainga o tangata e le aini ainga mani fale e wha amautu i ai. O whainu mera mai le mtanga ruenga o la tina elo tele le Ministry of Social Development ua i loa ai le pa uifo mai le ono afe fase lau luas fruivo la whainga o tau sanga mo le nei fesoa soani mai le malo i le masina o aperilo le tausanga na tenei i le na o le afe lua se lau iwa se fulu le masina o se tema o se pa ulea mai la whainga e lua se fulu mal tolu tesi mo le o 4 miliona tā la i le na o le tolu tesi mo le o 5 miliona tā la. Ua manino mai e fo i ia wha mau maua o le awha inga o tangata na mo o mia ni whale no nofo ai ona o mana onga wha afu sei na pa uifo mai le lua afe lima se lau tolus fururua ia a perila le tausanga na tenei i le na o le whaase lau tolus furma le malu i le taimi nei. O le nei polka lambe le malo le ta ua o le emergency housing e feso soni le i tangata ua le aini whale no nofo ai mai e pu lea mai ma wha ina e le mtanga luenga le nei o le MST. O tangata o lo o maua le benefiti su e ngā luenga o lo o lātou maua i a lefeso swani a le mālo i le tau o whale no nofo ai. Nā pa uifo mai la wha inga e afe ono se lau se fulu wha sa iai a novema o le lua afe lua se fulu tolu i le na o le lua se lau wha se fulu male ono i le masina o kuso o le tausanga nei. Na pa ufo i ma le a wha inga o tangata sa wha ataru sanga ina i a lefeso swani mai le afe fitu se lau wha se fulu ono na iai i a novema o le lua afe lua se fulu tolu i le na o le ono se lau tolu se fulu iwa ia au kuso o le tausanga le nei lua afe lua sifuru lima. Na whaalia mai e le suiso upu o le Labour mo mata upu tau whale le liwhai pule ia Karen McNulty o ia wha maunga ua manino le le iai le pa u mai le iwa sifuru lua pasene na iai o tau sanga e wha manuia ina mo le fiso swani i le lua afe lua sifuru tolu i le na o le tolu sifuru valu pasene i le tausanga nei. Ua sanga wha mauni ai le wha le tonu o whainga wha vaia le malo so wha tasi o loo iei nei i mata upu e a fia ai i a whale e no nofo ai tangata. Peita ai, e manatu i a le minsta lango mata upu tau whale le malo o tama poutaka e whape o le fiso sani nei i lalo le por kalame o le emergency housing a le malo o se mea muri le vale de tau na suru wha i ai tangata e mana o mia se fesoa soani i lea vaenga. O loo asia si mai ini usila i le vai aso na ile min stau whaatawa inga le malo o initia moni tala noa ngalo ia ma le malo New Zealand mai e lital tununga o le li pale mia ia Christopher Larkson e le tau o na whaamautu wina se whenga i ngalo ia tau whaatawa inga i le va leo New Zealand ma intia a o le i uma le paia inga o loo iei nei a le pale mene. O le teimi mumua le ua malanga mai ai i New Zealand nei le minstale nei o whaatawa inga initia o le li ingoa ia Piyush Goyal mo leisi vaenga o talanoa ngalo ia i le vā ma le minstale whaatawa inga New Zealand ia Todd McClay. Ai e le ngata ia McClay ai sa whaila ia tu foi i au ki lani la soana nafi ia le palemia ia Christopher Larkson i le minstale nei mai i le malo o initia. Ta ua mai e Larkson
E tā ua tele leo o mai I New Zealand o le li minister, mo le whaawa wina o lona whao talanoanga alo ia I le vāo tunu o lua, e winga le I se whenga inga tau whi whaataua inga I lo la vā. A o loma le pālota tele a New Zealand taluai sa fola le pātia le National, e te tau o na la tau whaamautu wina se whenga inga sa o loto tau whi whaataua inga I le vā o New Zealand ma initia, I le paia inga mua la tau te taita ia ai se whainga maa no. O oma o na whaailoa le pālemia o New Zealand, le so longa le lei o la tau whasota inga ma le pālemia initia o na Rendra Mauri, ai whapea ma le minister whaataua inga ia goio, mo le whaamoe e whaamautu wina se whenga inga sa loto fe whaataua inga I le vā o māloe lua. Ua whaamania mai e nisi o minister le Carpeneta e whapea, o lo o ilo ina nei le whainga mālo so whaatasi New Zealand, ni whainga mani awala, e ave e se ai tangata e le aini a inga ia o lo o momoe solo I polutito o whale, I le onga de tonu o le aitele o au ki lani. Peitai e le imanino mai le au ililinga o ia fuafuanga le mālo I le teimi nei. Ai o uma o na whailo mai a tunga lunga o le tua ngai, ai whapea ai fwoi whalapo tonga o lo fina wina ni whale mo tangata e le aini a inga mo ni whale whamautu I ai. I le ono whaia leo se sā ale mālo e whaasanga I tangata e le aini a inga, mai u ina ave se ai wha mālo si I lātou mai te tonu o le tāu langa o au ki lani. E tā ofi I lātou nei o le a tili ai o na le aise whasoasani mo I e tangata, pe awhai o le a whaasao na toi maua I lātou I te tonu o le o ngā te tonu o le tāu langa I au ki lani, ai e le aini whale ave I ai I lātou. Whailo mai le li pālemia ia Christopher Larkson I se whilo inga malautu stala, e le I whaia se whai unga mautu o le Carpeneta I lea mata upu, ai o lo wha ngā solo I le teimi nei ni talanoanga, mo le fia whaale leia o le o ngā te tonu o le aitele o au ki lani. Na wha mawhaina le pālemia, o le wha maalusia o se tū la whono, e ave se ai tangata nei, e le tau na iai ni fuafuanga tāngala whiangai, e lango iai, ma fesoa soni ai ia e la tau. Whalia mai e le teitai o le tua ngai a Chris Hipkins, o le whaasaina whaale tū la whono o tangata e le aini a inga, mai le o ngā te tonu o le tāu langa I au kilani, e le o le tali le o le whaafita auli o ngaonga le nei, o le lava o whale o le mālo, mo ona tangata. Whailoa mai fo e le minister whale ia Chris Bishop, o lo ave le whaamumua I le sa idia leo ni whale whaapopo, e ave I ai tangata nei, ua manatu le malo, ua avea ma whaafita auli mo pisnisi, ai maise o le tūlanga tau le leia ma le mātango fie o le aitele o au ki lani. Siri atu I le lua se furu afe la whai o li I matamaita I whai aonga na awai I le lātou te te, ma tāo fi aia lātou ngā ruenga I le waulia la so lulua na nafi, I lona lua waso o suenga o le NCEA e pei ona whaanga solo ai le teimi nei. Whailo mai le pelestene o le asosia whai aonga wa onga mau lunga, le PPTA o le li o Chris Abercrombie, e talosia o le afeso soani le nei te I le whainga malo, e se e atua I e whaale leia tutongi e pei ona whaatalo sangaina le vasenga o whai aonga. E le Italia e whai aonga le ofa le malo, mo se sitanga e lua ma le afo pasene o la tutongi le ana whai ia se tema, ma whai ai ma le fuafuanga e wha waupea, ona whaia la tau te ma tau fia ngā ruenga. Sa wha mawhaina mai le li pelestene, e talosia o le a iaise e isi fwoi ofa fau o le malo, ina I whapea ai o na mawhai o na toi whaia ni talanoanga, ma tau fia ai, le toi tūla I mai o se isi fwoi te ai ia sanga iane le wasenga o whaia onga, I lo la tau tiute, o le awa o ina lea o alo mawhana wa onga. O lo whaawo pe ona pa ui lalo le tau o le susu a tō maisi tau mawha e ngā o sia mai le susu a New Zealand le teimi nei. O le tau whaatulanga ina whaale wao mā loa le Global Dairy Trade na iai I le pō le so lua na tenei na pa u le lua tesi ma le 4% ma tu lai mai ai I le tolu afe fitu se lau ono varutala Amerika I le tone o le whaono ai lea ona pa u I lalo I le tau o le susu.
Ua so ma le pa ua tasi tesi ma le 5% sa iai taluai nei. O le tau le susu pauta le whole milk powder le e a fia te le aile tupe maua mo le au fai whaatoanga o New Zealand. Nau pa u le lua tesi ma le 5% ma tu lai mai ei nei le tau e tolu afe lima se lau ma le tolu tala Amerika i le tone po o le ono afe ono se lau ono iwa tala New Zealand i le tone e tasi. O le tau o le pata e sidia i le 5% nau pa u ai ai o le cheddar e ono tesi ma le 1% ia le pa u sa wha mauina ai lea fo i tau maa whaenga osi mai le susu. Ua whalawa i tele mai le manao o le Minister o Whemalanga Inga New Zealand ia Erica Stanford e te tau i company mo pisinisi o nā ngai mua e whawhai ngā ruenga ta ngātou New Zealand ia le aini ngā ruenga o na whaato a se e tuai le su e mai e tunu i whafo ia ni ala tau ta ngata whai ngā ruenga. Ta ua fo e Minister o company mo pisinisi e le whaautangia le nei manao le malo e ono abe e sea mai ai le aia te tau ma le awanoa o lo rātou maua e ma whai ai ona su e mai e tunu i whafo ni tangata whai ngā ruenga mo a rātou awanoa o lo o whaasa lauina mai lea taimi i lea taimi. O le nei mana o le tamai taimi in stale nei sa whai loa i le taimi o se whon tanga ma company ma tangata e a fia i le au mai o tangata whai ngā ruenga mai whafo. Peita ai o le tūlanga e manatu i lātou o lo a fia i mata aupu tau awanoa whai ngā ruenga. O le fuanga le malo New Zealand e fōlinga ua whai se wā o tangata whai ngā ruenga mai whafo ma tangata o New Zealand e le o iaini ngā ruenga. Tō tele lawa o tangata whai ngā ruenga mai whafo ia na malanga mai ina ua toe te tala tua oi le tuana iai o le wha mai COVID-19 fruiwa le tausanga luafe luas furulua o loo iei nei le tunu i visa whai ngā ruenga e toru tausanga le au ngā mai o ia visa e uma nei pe expire i nai masina o luma nai. O le tula whono lo iai e te tau i takata whai ngā luenga nei o nā tu ua le tunu ua o le uma leo ngā o lātou visa ai mai se pe a whai e lea ngā waa e tālo sanga mo se teimi whaau pōpō. E manatu le Minister of Whemalanga Inga o awano nei e te tau i pisinisi ma company o na ave mua le awanoa i tangata o New Zealand ia le aini ngā luenga ai le i o le taimi a ngai e tua i e tunu i whafo e su e mai ai ni tangata e whaatu muina i a wanoa. O le ua wha i loa mai e le Minister le soi fua malanoina o mahu whau tangata le Mental Health Minister ia se wha opoponga o vai ngā tupe wha nganga ale malo mo ngā luenga whai mo au nanga mo mia i taimi o wha lave maftianga o ngaonga e tūla i mai i lumanai. Ta ua le Minister le nei, e whea ngai malea mta ngā luenga o Matt Tuzi, e ono sfutasi te si male ono miliona tā la, ia se vai ngā tupe ua fua le whai ngā mā lo, e wha anu i ngā luenga nei i te tonu o le whātau sanga o lumanai. Nei e tā ua o le anganga ma le wha moe au tū, ua wha vai ina aini pol kalame fisosani, mo mana onga wha apitoa i taimi a awhi aitanga te ni wha awhi tāhuli wha le māwho whau, ina ia wawe ai ma le lei, le whaatino ina o ngā luenga fisosani mo ia tangata i le lumanai. O le asi ti ai ma i le ono i le maru la wha inga o ni no whanga wha apitoa lava e whaatino ina ia i tu a inga o au nanga i tu SSE o New Zealand. O le vai ngā tupe fo i o whaatau ina le malo, o le a hauwhi ai ma le fitu tesi ma le tasi miliona tala e mo o mia le tausanga e whai ai tu tongi o tangata whai ngā runga wha au popo e whaase fulu o le a wha moe e ngā lue ai. E lako ina le nei fofuanga le malo e le suiso upo le Labour o le tamata i whaipule ia Engrid Leary ai me taina i e whasilingi le taimi ma le whaasolonga o lo whaatula i mai e whaatino ina i e fuafuanga e manatu o ia ua tuwai tele mai o lea whaatoa whaailoa mai i e fuafuanga e na ua whaalawa i tele mai se li poti o lo o matua whaai tio ina i le malo ona o le whaale tonu le tūlanga o au nanga mo tangata e a fia i ngase o le mafau whau i te tonu o le atunu u a toa. I tālonga, i kirikiti whaale vāo mā lo, ua manu mā lo le au si mai le West Indies, i le tālonga whaitawina mua i le vāma le Black Caps a New Zealand. O lo o ta amilo mai i New Zealand le teimi nei, le aule nei mai le West Indies,
Ia mai o le lātou tālonga mua lena whaia ana pō i le malai o le Eden Park. Se lau ono se fulwha ia ai o le West Indies sa tūlia New Zealand ai na uma lātou pe se fulu ai o loo te toe ai fitu ia ma ua manu malo ai le aule nei mai le West Indies. Lima tālonga o le series le nei le vāo New Zealand ma le aule nei I tālonga nei e ta ilua se fulu ova mai o lona lua tālonga o le awhai le whiawhiana nei I le malaila vale le Eden Park mai mawhai ona sila ma mai mo iai I le TV tasi. O le whai unga le nāle nei vaenga o telefou. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua.
Osflon minuta tēnei le tūlai sa fulma lua o tātou o mai taimi o musika su i filoi ia wāre wha whengai o le atinu i malolonga ma tau mawhitanga nei taimi le aso e maise i lātou ia le ua tāri sua le nei taimi i na ua mai ai le afo le aso mai ngā luenga sa ngā lue mai le tūlai fitu le tāu nei la ia se ia pā ia mai le nei taimi o le aso nei vanga le aso le o te atis fulurua ia o lo o malolo le to tele mai ngā luenga to e amata le tasi ia wana i tari ngā sua le nei taimi ia ele ngata i leo tonu a inga ia na imtua tausi fo i o loo mafuta ma mai moma iai ma wha alongolongo mai iai ia ma wha awina pēr le taringo le sua ia ngā sasenga fo i sa whianga ina ukuka ia ma lo lava le mafuta mai le nei taimi ia o nisi fo i o lo wha au pēr ngā luenga i le i ma lo mai la fo i talu mai ana leila ia mo le atu wha ma lo le tātou poklame ma musika su i filoi ia ale si fonga lau mo le nei taimi ia o i la tau fo i wa nga i mai ia ina ua mai ai fo ia malanga i Sāmoa tau no mai whainga malanga ma lo lava le malanga manuia ia manatu matua fua tele fua tā koko i Sāmoa ia ua tele fo ia le oso o le malanga ia mantua tufa i le koko pe a tele ia oe ai mua muasi koko al whaifi au au ane ngalo fa mo mo fa au koko wala mani pe mai fu sa kula ia fa tu fo ia pe fa pe fo o la u fa o so kula ia ave se al fi au ave mas koko manu al fi au ia ona tu fa lo le ainga va le mana ia pu le o no kula ia mane ato koko na mai sa mo e fa tu fo ia ma lo la le malang manuia na o tu ta nu manuia mai fa nga malang al to tele ia o nisi fo i le o ta pena fo to fo i Sāmoa i ne fiafi ia po ta ia fo manuia fa nga malanga o le afia ngai moto ia ta to ia la wasia si fo i Sāmoa nei taimi ia na e fa amna tu atu ia tui pui tau ona fai tui ia ai le malanga i Sāmoa ia i le tulanga o pesi fa mai o le misela i Sāmoa luas fulu iwa minute te fulu lua
Ua whailo mai le ofisa o le tinei mū ma whaalawalawe tutupu whaafuasei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tinei mū mai le se fulurua nga i le tasi la wauli o le aso whareile aso fitu o Novema o na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ne wala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mū. Tautua nā ngā se senga o mea taumawha ia aua le tau la fua ia manatua a whai e tulai mai se mū ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A se siane le i tulau o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tusai ma nei fuafuanga.
Whaamawhana whanai lo whātu Ka o tango atu lea opo mai oe Papopo whaamoe mo Sāmoa! Taui! Kako! Ia kau e makua kau! Ia whai e mawhai! Sāmoa! Mākau ke koi ata vale! Auso aso ua!
Ua whailo mai le ofisa o le tinei mū ma whaalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tinei mū mai le se fulurua nga i le tasi la wauli o le aso whareile aso fitu o November o na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whae tete o na whaatino ni vaenga e onu tulai mai eini mū tautua nā ngā se senga o mea taumawha ia aua le tula fo ia manatua a whai e tula i mai se mū ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a se siane le i tulau o le fireandemergency.nz mo nisi whaamtalanga e tusai ma nei fuafuanga. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O whenga maria rau whapesa le whetu lima ina ua toi hiva minuta na tā leo le tasi o na whamaya ina atu leo tātou tautua I lunga o le tasi o na tesi ma le tasi whamō mai se nei a inga ma tua tausi o lo whalongolongo mai whaonga mai leiti o whalongolongo lela ua telefoni taimi e mai ala tātou tautua mori atu whamalo whaaftai fo le tāpoi mai e mese fo I o ena ki mai lau leiti o I tono lau ta vale mai se lava le awa ve ta vale lau pasese taxi upa o vaenga leo le au tu family malo lava le mafuta mai malo fo I whaonga ina mai o le tautua nei ale si fonga la mua mo musika se filoi nga fo I mo utou whaala I fo I utou mata au whenga I utou I mga luenga I lungo wala na le whamana tu pea le saunga le mou au whenga I utou mga luenga malo le whamalosi malo le fo nei a uli o I lava o lo whau pea ngā luenga ma mafuta mani nei taime mure atu le whamalo le tātou puklame mo le tautua nei si fonga la mua mo utou umalava Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Send me the pillow that you
sen mai lo le pilo ia pe tongi mai sa alunga ia toni ane se alunga to ina malo matua na o mala appointment ia pol na fa o mala ta maftanga le uli ia amele avane lo la alunga tu lo la vale nei uli ia e fai se la malo longa ia o le ua la tartas ia mo tata ia la to amata le tas ia awala toni a elo alunga ia ai to tongi o se fa to ia ne se vai le la to amata ngal benga tas ia ma lo la vale mafta mai manatu na ua mo fo se fa singa ma lo se tata ia sa ma lo mai i ma lo longa le nei uli ia ina tau maftanga ia la to fa wa nga luenga e fa ma losi ia tasi lua tolu ma lava tata u si fiao ia nga i me vai ngale si fia ia fa wina le nga luenga ia se tau la vale po na nei ia ai o mo tātou lava ia i nei matua tau si ro mafuta mai tonu whale tangata mātua ia pai se malolonga ma ai le fia malolo foi mai ai ki ane pea lau Facebook ma lau YouTube o le la ma hea tātou tautua ia tātou e vai vatu e la foi si pa ia le tula tolu i le fia na nei ai Sāmoa ia wila tōlo mafuta mai ma whaaronga mai le tasi ono tesi ma le tasi whaamo whaafatai te le lava mo le nei aso le tātou mafutanga whaamalulua te foi au sala foi se mātou tua ma le sunga le rei ao ia tu fiso o lo maa ngā lulua ia tunu nei taimi ia malu awe whaini whinangalo le tunu wha maa ngalo sa maa wha le tonu i maso maa se le nei aso ia manuia lava ia fuafuanga toi le nei a uli ia ai mai se foi ia le taimi ia le anga ia tu e piki nei whanau a onga le tolu ia tautua nane saunga le mui lungo le wala. Whamunio le tua le tātou tunu whirai tai haru te masani le tūlai fitu lungo le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia le la mato mafuta atu pia ma le vaenga le lungo o penga te whailangi le Facebook ma le YouTube se ia pa ia le tūlai tolu i le fia na nei e whaasoi foia mo nei taimi whamunio le tua le tātou tunu. Ole
Talo falama e nei vaenga o telefou mai le au onanga le si ufonga o le lo mua. O le tala mua. E lima tesi ma le toru pasene ua si iti ai le au whainga o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o New Zealand le teimi nei. O se fua au pito i mau runga lea mo se teimi umi ua mawai atu. O le mafu anga au tu o na ua telepis nisi ua le o toe whainga ruenga ina i ani tangata whainga ruenga fau, ona o le tu langa wha le tonu o loo i aile tamau a inga o le tunu. O wha mau maunga mai le mtanga ruenga o whainu mera wha mau mauina, na i loa haile si itia lea i le 5% le a wha i o tangata ua le aini ngā ruenga i le tonu o le toru masina, lea na wha uma ia se tema. E whaatusa i le 5 ma le 2% sa iai i leisi toru masina na mua atu o le tausanga. Sa hatangi e fo ia wha mau maunga, le wha awau peo na si ia e o la wha inga o tangata ua le aini ngā ruenga, ona onisi tangata ua wha malo lo ma vaea mai ngā ruenga na iai, ae si ia e fo i la wha inga o tangata e te tau na wha ngā ruenga, e ui i na alu i lalo la wha inga o tangata e malanga mai whafo. O lea wha inga ato lava o tangata ua le aini ngā ruenga e tusa o wha mau maunga nei, e se lau ono se fulu afe, o se awha inga o pito i mau lunga lea, taru mai le tausanga e tasi iwa whaa. A o lea wha i o tangata ua atoa ia le tausanga e le o wha inga luenga, e lua se fulu lua afe, fitu se lau, ia pe o le se fulu whaa ma le awha pasene. E le aise suinga i la wha inga o tangata na maua ngā luenga i tonu o le toru masina, e wha sino i ai wha mau maunga nei, pe a wha tusa i le kuata mua atu, a e sa wha mawina, le se furu ma le valu afe la wha i o ngā luenga na wha muta, e le i toe wha aua wina, i le tonu o le se furu lua masina ua tua na ai tu nei. O i tu maa loe o pito i maa walunga ai la wha i o tangata i leini ngā luenga, o Northland, au kilani, ma le Waikato. Ua toe wha manatu mai e le matanga luenga o tangata Pasifika i le mamanu o le tunu o le vai aso le nei o lo wha apitoa mo tui pui o le mai o le misela. Mai o se avanoa le lei lea mo tangata uma e siaki na ai pe ua uma o na whai o lato tui pui ai wha pe fo i male a inga atoa e mai se lava o whanau la iti. O le nei tui pui e le aise tau mo tangata uma e lalo ifo le sifurma le vanu tau sanga le mātutua ato fo i malato ua ngawaa mo ia pui nga wha ale so i fua mā lolo ina. O le tui pui le nei e ta ua o le MMR e pui ai ta maiti ma tangata uma mai wha mai e awhi ai le misela o le mumps wha pe ai ma le rubella. E ta tau na lua e le a whai o tui e whaia ina ia mauti noa ua saunga le mu ma malu pui le tangata mai ia wha mai pipisi. E le mana o mia ni appointments mo le siakina o tui pui i clinics ia o lo wha solo nei i 2SS o New Zealand i le nei vai aso a toa. E lua se fulu miliona tā la ua pa uai le tau o lo o tongi e le malo i le taimi nei mo fale e mana o mia e tangata i taimi wha afusei e wha tusa lea i la wha inga sa iai i le tausanga te luai. Mai o le nei tūlanga ua tūla i mai ai se atunga lunga tele i le ono si tia maua lunga ai lea o le awha inga o tangata e le aini a inga mani fale e wha amautu i ai. O whainu mera mai le mtanga luenga o la tina elotele le Ministry of Social Development ua i loa ai le pa uifo mai le ono afe fase lau luas fruivo o la awha inga o tau sanga mo le neifiso soani mai le malo i le masina o aperilo le tausanga na tenei i le na o le afe lua se lau iwa se fulu le masina o se tema o se pa ulea mai la wha inga e lua se fulu ma le tolu tesi ma le o 4 miliona tā la i le na o le tolu tesi ma le o 5 miliona tā la. Ua manino mai e fo i ia wha mau maunga o le awha inga o tangata na mo o mia ni whale no nofu ai ona o mana onga wha avosei na pa uifo mai le lua afe lima se lau tolu se fulu lua ia a perilo le tausanga na tenei i le na o le whase lau tolu se fulu ma le valu i le taimi nei. O le nei polka lambe le malo le ta ua o le emergency housing e feso soani le i tangata ua le aini whale no nofu ai mai e pu lea mai ma wha ina
ele mtanga luenga le nei o le MST. O tangata o lo o maua le benefiti su e ngā luenga, o lo o lātou maua i a lefeso swani le mālo i le tau o whale no no fuai. Na pa uifo, mai la fa inga e afe, ono se lau se fulfa sa ia novema, o le luafe lua se fultolu, i le na o le lua se lau fa se fulmole ono, i le masina o kuso o le tausanga nei. Na pa ufo i, ma le a fa inga o tangata sa fa ataru sangaina i a lefeso swani, mai le afe fitu se lau fa se fulu ono na iai, i a novema o le luafe lua se fultolu, i le na o le ono se lau tolu se fuluiva, ia au kuso o le tausanga le nei lua afe lua sifuru lima. Na whaalia mai e le suiso upu o le Labour mō mata upu tau whale, le liwhai pule ia Karen McNulty, o ia wha maunga ua manino le iai, le pa mai le iwa sifuru lua pasene na iai o tālu sanga, e wha manuia ina mō le fiso swani i le lua afe lua sifuru tolu, i le na o le tolu sifuru valu pasene i le tausanga nei. Ua sanga wha maoni ai le wha le tonu o whainga wha vaia le malo so wha tasi o loo iei nei i mata upu e a fia ai i a whale e no nofo ai tangata. Peita ai, e manatu i a le minsta lango mata upu tau whale le malo o tama pautaka e whapea o le fiso swani nei i lalo le polo kalame o le emergency housing ale malo o se mea muri le vale de tau na sulu wha i ai tangata e mana o mia se feso soani i lea vaenga. O lo asia si mai ini usila i le vaia so na ile min stau whaata wa inga le malo o initia moni tala noa ngalo ia ma le malo New Zealand mai e le taltununga o le li pale mia ia Christopher Larkson e le tau o na whaamautu wina se whenga i ngalo ia tau whaata wa inga i le va leo New Zealand ma intia a o le i uma le paia inga o lo o iei nei a le pale mene. O le teimi mumua le ua malanga mai ai i New Zealand nei, le minstale nei o whaata wa inga initia o le li ingoa ia Piyush Goyal mo leisi vaenga o talanoa ngalo ia i le vā ma le minsta o whaata wa inga New Zealand ia Todd McClay. Ai e le ngata ia McClay, ai sa whaila ia tu foi i au ki lani la so ananafi ia le palemia ia Christopher Larkson i le minstale nei mai i le malo o initia. Ta ua mai e Larkson, e ta ua tele leo o mai i New Zealand o le li minsta, mo le wha awa wina o lona whao talanoa ngalo ia i le vāo tunu e lua, e winga le i se whenga inga tau whi whaataua inga i lo la vā. A o loma le pālota tele a New Zealand taluai sa fola le pātia le National, e te tau o na lātou whaamautu wina se whenga inga sa o loto tau whi whaataua inga i le vā o New Zealand ma initia, i le paia inga mua la tau te taita ia ai se whainga maa no. O oma o na whailoa le pālemia o New Zealand, le so longa le lei o la tau whasota inga ma le pālemia initia o na Rendra Modi, ai whapea ma le minsta whaataua inga ia goyo, mo le whaamoe e whaamautu wina se whenga inga sa loto fe whaataua inga i le vā o maa loe lua. Ua whaamania mai e nisi o minsta le ka peneta e whapea, o lo o ilo ina nei le whainga malo so whaatasi e New Zealand, ni whainga mani awala, e ave e se ai tangata e le aini a inga ia o lo o momoe solo i polutito o fale, i le onga de tonu o le aitele o au ki lani. Peitai e le imanino mai le au ililinga o ia fuafuanga le malo i le teimi nei. Ai o uma o na whailo mai a tunga lunga o le tua ngai, ai whapea ai fwoi whalapo tonga o lo fina wina ni whale mo tangata e le aini a inga mo ni whale whaamautu i ai, i le ono whaia leo se sā ale malo e whaasanga i tangata e le aini a inga, mai u ina ave se ai whaamalo si i lātou mai te tonu o le tāu langa o au ki lani. E tā ofi i lātou nei o le a tili ai o na le aise whaso sani mo i e tangata, pe awhai o le a whaasao na toi maua i lātou i te tonu o le o ngā te tonu o le tāu langa i au ki lani, ai e le aini whale ave i ai i lātou. Whailo mai e le li pālemia ia Christopher Larkson i se whilo inga malautu stala, e le i whaia se whai unga mautu o le kabineta i lea mata upu, ai o lo wha solo i le teimi nei ni talanoanga, mo le fia whaale leia o le o ngā te tonu o le aitele o au ki lani. Na wha mawhaina i le pālemia,
o le whaamalusia o se tū la whono e awe se ai tangata nei e le tau na iai ni fuafuanga tāngala whiangai e lango iai ma fesoa soni ai ia e la tau. Whaalia mai e le teitai o le tuangai a Chris Hipkins o le whaasaina whaale tū la whono o tangata e le aini a inga mai le o ngā te tonu o le tāulanga i aukilani e le o le tali lea o le whaafita auli o ngaonga le nei o le lava o whale o le mālo mō ona tangata. Whailoa mai fo ele minister whale ia Chris Bishop o lo ave le whaamumua i le sa idia leo ni whale whaapopo e ave ia i tangata nei ua manatu le mālo ua avea ma whaafita auli mō pisnisi ai maise o le tūlanga tau le leia ma le mātango fie o le aitele o Aukilani. Siri atu i le lua se furu afe la whai o li i matamaita i whai aonga na awai i le lātou te te ma tau fi aia lātou ngā ruenga i le waulia la so lulua na nafi i lona lua o aso o suenga o le NCEA e pei ona whaanga solo ai le teimi nei. Whailo mai le Palestine o le asosia whai aonga wa onga mau lunga le PPTA o le li o Chris Abercrombie e talosia o le afiso soani le nei te i le whainga malo e se e atua i e whaale leia tutongi e pei ona whaatalo sangaina le vasenga o whaia onga. E le Italia e whaia onga le ofa le malo mo se sitanga e lua ma le afo pasene o la tutongi le ana whaia ia se tema ma whaia i ma le fuafuanga e wha waupea ona whaia la te ma tau fia ngā luenga. Sa wha mawhaina mai le li Palestine e talosia o le a iaise e isi fo i ofa fau o le malo ina i whape ai o na mawhai o na toi whaia ni talanoanga ma tau fiai le toi tūla i mai o se isi fo i te ai ia sanga iane le wasenga o whaia onga i lo lātou tiute o le awa o ina lea o alo mawhana ua onga. O lo whaau pe ona pa ui lalo le tau o le susu a tō maisi tau mawha e ngau sia mai le susu a New Zealand le teimi nei. O le tau whaatulanga ina wha le wao malo le Global Dairy Trade na iai i le pō le so lua na tenei na pa u le lua tesi ma le 4% ma tu lai mai ai i le tolu afe fitu se lau ono varu tala Amerika i le tone o le whaono ai lea ona pa u i lalo i le tau o le susu. Ua se so ma le pa u e tasi tesi ma le 4% sa iai taluai nei. O le tau o le susu pauta, le whole milk powder, le e a fia te le aile tupe maua mo le au whai whaato anga o New Zealand. Na pa u le lua tesi ma le 5% ma tu lai mai ei nei le tau e tolu afe lima se lau ma le tolu tala Amerika i le tone, po o le ono afe ono se lau ono iwa tala New Zealand i le tone tasi. O le tau o le pata e sidia i le 4% na pa uai ai o le cheddar e ono tesima le 1% i le pa u sa wha mauina ai lea fo i tau mawhaenga o si mai le susu. Ua whalawa i tele mai le mana o le minister o whemalanga inga New Zealand Erica Stanford e te tau i company mo pisinisi o nā ngai mua e whaafai ngā ruenga tangata o New Zealand ia le aini ngā ruenga ona whaato a se e tuai lea sue mai e tunu i whafo ia ni ala tau tangata whai ngā luenga. Ta ua fo e minister o company mo pisinisi e le whaautangia le nei ma nao le malo e ono abe e sea mai ai le aia te tau ma le avanoa o lo la tau maua e ma whai ai ona sue mai e tunu i whafo ni tangata whai ngā luenga mo ala tau avanoa o lo wha se lauina mai lea taimi i lea taimi. O le nei mana o le tamata e minister le nei sa whailoa i le taimi o se whontanga ma company ma tangata a fia i le au mai o tangata whai ngā luenga mai whafo. Peita ai o le tūlanga e manatu i lātou o loa a fia i ma tā upu tau awano whai ngā luenga. O le fuafuanga le malo New Zealand e wholinga ua whai se wā o tangata whai ngā luenga mai whafo ma tangata o New Zealand e le o iaini ngā luenga. Tō tele lawa o tangata whai ngā luenga mai whafo ia na malanga mai ina ua toe te tala tua oi le tuana i ai o le wha mai COVID-19 fruiwa i le tausanga i luafe luas furunua o loo iei nei le tunu i visa whai ngā luenga e toru tausanga le au ngā mai o ia visa e uma nei pe expire i nai masina o luma nai.
O le tula fono lo iai, e le tau i taka whainga luenga nei, o na tu ua le tunu ua o le uma leo ngāo la tau visa, ai mai se pe a whai e lea ngā waa e tālo sanga mo se teimi whaau pōpō. E manatu le min staff e malanga inga, o awano nei e le tau i pisinisi ma company, o na ave mua le awanoa i tangata o New Zealand ia le aini ngā luenga, ai e le i o le teimi anga i atua i e tunu i whafo, e su e mai ai ni tangata e whaatu muina i a wanoa. O leo ua wha i loa mai e le minsta, le soi fua malano ina o mahu whau tangata le mental health minister, ia se wha opoponga o vai ngā tupe wha nganga ale malo mo ngā luenga whai, mo au nanga mo mia i taimi o wha lave maftianga o ngaonga e tūla i mai i lumanai. Ta ua le minsta le nei, e whea ngai malem ta ngā luenga o Matt Tuzi, e ono se futasi te si mole ono miliona tā la, ia se vai ngā tupe ua fua le whai ngā malo, e wha anu i ngā ruenga nei i tonu o le whātau sanga o lumanai. Na ia tā ua o le anganga mo le wha moe au tū, ua wha vai ina aini pol kalame fiso sani, mo mana onga wha apitoa i teimi a awhi aita ngāta ini wha awhi tāuli wha le māho whau. Ina ia wawe aima le lei, le wha tino ina o ngā ruenga fiso sani mo ia tangata i le lumanai. O le asi ti ai mai le ono i le maru la wha inga o ni no wha wha apitoa lava e wha tino ina ia i tu a inga o au nanga i tu SSE o New Zealand. O le vai ngā tupe fo i o wha atauina le malo, o le a hauwhi ai ma le fitu tesi ma le tasi miliono tala e mo o mia le tausanga e wha iai tu tongi o tangata whai ngā runga wha au popo e wha se fulu o le a wha moe e ngā lue ai. E lako ina le nei fofuanga le malo e le suiso upo le Labour o le tamata i whaipule ia Engrid Leary ai me taina i e whasilingi e le taimi ma le whaasolonga o lo whaatula i mai e whaatino i nā i e fuafuanga e manatu o ia ua tuwai tele mai o lea whaatoa whaailoa mai i e fuafuanga e na ua whaalawa i tele mai se li poti o lo o matua whaai tio i nā i le malo ona o le whaale tonu le tūlanga o au nanga mō te ngāta e a fia i ngase o le mafo whau i te tonu o le atunu u a toa. I tālonga, i kirikiti wha le vāo malo, ua manu malo le au si mai le West Indies, i le tālonga whaita wina mua i le vāo ma le Black Caps a New Zealand. O lo o ta amino mai i New Zealand le teimi nei, le aule nei mai le West Indies, e a mai o le lātou tālonga mua lena whaia ana po i le malai o le Eden Park. E se lauonos fulfa i ai o le West Indies sa tuli New Zealand ai na umana tu pe se fulu ai o lo o te toe ai fitu i mo ua manu malo ai le aule nei mai le West Indies e lima ta alonga o le series le nei le vao New Zealand ma le aule nei i ta alonga nei e ta ilua se fulu ova mai o lona lua ta alonga o le a whaia le fiafia nā nei i le malaila vale le Eden Park mai ma whaia na sila ma mai mo iai i le TV tasi. O le whai unga le nā le nei vaenga o telefou.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pa fianga ali fai pula le fianga sale lo longa le mote le sala fai ia le fai loina o le sisinga fua se lau tau sanga o le tutotasi o le tatou motui tutuila ma manoa ia le fai loina se lau tau sanga uma vai ma le ia tele fai fianga ia o pesenga ia o ali fai pule o fioanga i nu tasi ia o lo iai pea nisi o fai fianga nisi o fioanga ia o lo tatou ofisa nei ia o lo ia te pea ile aso ma le aso ia wale fai fonga tatou atino ia su iai fo ile fai fonga ia wai o tatou ala leo ia ile tasi stangata fai longo ia ia tangata matatua ia o vai vole le wolima se fulu fa se fulu tolu se fulu lua se fulu ia o lo fai longo mai no winga ia musika fa fia inisi ia foi musika ia fia inisi ia pela tanga matua pe to inga fa fia nei fia i lava la to fa fonga mai mo mai ia le foi talu fo tato ia o sui foi musika o sui foi to inga pese o fia ia tu pulanga nei foi talu fo ia ai mo tanga matua ila lava ia pe o pese lava ia foi pese tuai ia i pese ia so avala ia ma foi pese ia fioanga ia awa ia falongoina o sisinga fua ia Sāmoa ile ngata i Amerika Sāmoa ai fa pe foi ia si tatu o Sāmoa o to los fulu minuto le tale o le tula e lua e tale tolu ia na mai foi le tatu tua ia mo le ia so ia ma lo lava fa sta i tele la foi le mafta mo le tatu no au fenga i to au manga luenga ia fa o pe ia tatu maftanga ia ai fia wala au mai foi ia wala au mai ia tatu tal no plani vai nga tau tatu fa so ia au nei misia au nei misi ia pe au nei ngalo tau lava ona ia lo siaki fo mai ia pe fa pe po e mo ele fo ele ngase le o misela le o pipisi temin nei ia ma fa nga solo ni tui pui wal pui ngo tatu wa ole uma tu ape special fa ma ile time e wila vai na fa pe o tasi fo ile tanga tai mo ile aso mare aso ai wa ole o tata o mauti no ma tata o lo le time nei ole o pe special fa ma i ole misela ile ngata si o tata o tunu i Sāmoa ai fa pe fo ini sila nei ia o tele lo Australia ma salo po ia fo ini si wa fa i Australia ia ana ile yo ai fo ma pato ai loa wa fia ile pa mai ia pe ai alo si aki fo mai ina we fa longo atu wa si ai ale swinga la fa longo ino tino ia na watu role fo mai si aki ia fa mai lo mal fo mai o italo fa tasi we mo won misela mai la ta wa ale si aki fo mai fa tu pui
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhianga marasunga ia Wayne le mola ai, o mole pese i le tamaitai o Sosefina, ia Sosefina, whea lava se mea nai te whaalongolongo mai le teimi o le auli, ia pena e alu fo ia na le ilai moni tamaiti le a onga i te le ialu lava le fale, e ha le alimele te le alu lo le fale le la tu ua onga i te le to o le fale. Ia wha pefo nai te whainga aluenga lava fo i Sosefina le teimi mai whaalongolongo mai le tautua le nea le si whango lau mua, amai mo mai lungo tātou penga te whailangi o le Facebook mo le tātou YouTube ia wha malo atu le teimi ma lo lava le ona sa Sosefina le lia uli
ia o whianga i oi whia mga luenga, ia pe fo i o loi suafa sa se fina, ana te whea i le taxi, ia po le upa, po le pasi, po le loli, ia po le taawale la umeli, tufa meli, ia wha malo atu le taimi, malo lava le foe sa se fina, le leite le oi to anga whainga luenga, ia ma nava loa le tolu, ia ona alu ai piki tamaiti la ai tu ua le tolu, ia ma alu lo le fale moni tamaiti, ia ai malo lava le te fa malo tu tatu tenu fe lava se vanga langi nai te mafuta mai ai ia ilungo tatu pinga te failangi ia fa talo fa tu le te malo lava le nga lulu malo fo le mai mo mai ila to fo yo fa so ina tatu Facebook ia fa te tere lava ia pe ia ona failo atu o lango fo ina tatu por kalame ia mo le tau le ia le si fonga lau mua i Wellington le tatu ofisa ina i Porirua limas fulmata siman Kevin i Porirua i Wellington ia ila to foi nungo le tato YouTube le nei taimi ia faaftai tele lava le mai mo mai ia ana tango lava subscribe le tato YouTube le na ia ona tato mafuta ile ai proclame fa nga solo si fonga la mua ia ile aso male aso fua se ipa ia le tula se ipa ia le lima ile fiafio les freile to es fultasi minuto na tale le tula le lua tale tolu ia ona mai foi le tato tautua mo le aso ia ai la fa solo fe be fa fianga fe pese ia wala foi la mai mo tapo i mai ia ni taimi le tato po la me mo tua ali si fongo le la mua Sala o si o la
le tangata. O alava mai o le tino na o Yesu na te sila fia. Tau aso po o le pipili le pela tu mawile ali. Tatalo ile fa amaoni ole are male soltawi. Salamo ia toe fana po ina lo manosi. Uale ai se mea lilo uale faaria. Oni mala fo inisi ma isana tila. O se va ainga whaano ano i lo uolanga ato. Anei a whaina pei o le mauoa. Tutu whaatasi mai hei o whaingata. Olo utina uale ato atoa. Tasi lava lau fomai na ole tamao i le langi o te sulu whai ai mo so ula meai. O alava mai o le tino na o Yesu na te sila fia. Tau aso po o le pipili le pela tu mawile ali. Tatalo i le whaamaoni o le ale male soltawi. Salamo ia toe whana po ina lo malosi.
talafalava o se isi whaupoponga o talafau mai Sāmoa, o le nei aso tofi aso no Novema, lua afe lua lima. O lo te e nei le sui komisina o leo le a taua Samuelu a whamasanga, e whapea wa toi whai anisu e suenga i le mata upu na tangi a ilea li i palemia, la au lia le mali e toa le awa tea po la taivao Fossi Schmidt, Whaasanga i le tae o le tuangai tui la epa lupe soli ai sa i lele malia le ngaoi. O le whanotanga al autostala ma le sui komisina o leo i le whanotanga i le vai aso nei na tali ai le ataua e nate le iloa po le alia mata upu ma e nate le o iloa foi talu mai le tolu vai aso o avea ma sui komisina o leo. O le tangi ari pale mia na whaaulu i leo a o le ifai le whainga pālota. I se tasi o ana whanotanga ma le autostala le anai a whaali ai o ni la fonga onga ua tuua i ai o ia. O le whaatala noanga talu ai o talafou ma lesa avea ma komisina o leo a wapa aulongo i tino Filipo na ia whaali ai ua tuina atu le whautuanga ale loia sili e whaapea e le lava mau. Ua mai au na whaile whai unga le komisina o whainga pālota tui a whelolo to le a 4 John Stanley i le au whai pālota e to a lua se fulu ia na maua le ofisa e le ile leo na whaatino le ngaluenga e peo na tōwhia e ngā lulu e ai. Whaamaonia e tui a whelolo i talafou ua mai asu e suenga. Ma o le whai unga ua whai ua tutongi uma alauni ai ua tapu na talia e to avea matangata whai pālota i le lumanai. E ui ngai o inga sise na alia ai le whaatinonga i la tau na whaawhainga luenga e le ofisa o komisio whainga pālota i le pālota na se imawai atu nei ai na sao ato atoa le whai unga o le whainga pālota a le atu nuu. E le umawhaiona whailua mai pe fia se au whainga ato le tupe na whaalui a launi o le au whai pālota ona na sau noto i a whelolo o lo o whainga luenga e toi whaalelei ai le porukalame whaakome piuta a le matanga luenga o tupe le taimi nei ma ua tau fia le tu mawai fiso o ta inga a le ofisa ma le matanga luenga o tupe i lunga o le Finance 1 se ia mai anga luenga toi whaalelei au lo o whaatinoina nei. Ua whaalawi loa mai ai fo i e le komisina o whainga pālota o Januari o le tausanga fou o le a whaasara lau mai ai le lisi o le au pālota ua le usita ia tu la fono o le pālota e pe o le risitala o le ingoa ai le pālota e se lau tala le sala. Ai mo le tangata e le risitala ai uanga vaa e lua afe tala le sala. Ua fautuaina le sui ofisa sili o le matanga luenga o le soi fo maloloina le atunuu le tūlanga matautia o le pepesi o le fulu i le taimi nei. Ua lapata ia vaveva aise fo mai pe a o ina tinga aina. O lo ona ia puipuinga o le fiva o pona aivi, whaatasi mawhautuanga mo le atunuu atoa i le onga o le pepesi o le fulu i le taimi nei. Na amata pepesi mai le fulu i le lua afe lua wha, mai o mai lawa le taimi nei o lo o mata i tūpea i le whale mai le toa tele o tangata ua o atu, ona o le fulu. Sau noa tanga loa Dr. Robert Thompson e au i le atunuu ona mata i tūle lei, ma waweva aise fo mai pe ati ngā ina. Ai mo le fiva o pona aivi, o le lipotina whaamawina i le aso lua se fulu i le aso lua ono o ke topa, na whaamawina i le toa tolu se lau lua se fulu i la tau na whaamau tūsu e suenga, ua maua i le fiva o pona aivi. Toa se fulu ono i la tau na tau fia, ma e le aise tangata na tau fia le potu tinga aina, e le ai fo ise isi maliu na toe whaau popo. O talafo ia mai Sāmoa mo le nei aso, whaasoifua ia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, mai tau mai. Aso o popoto ia fo i vatu le whaafoa ia meoma. E tangi mai ana ia ma. Whawhea ko maua ia whalawalawe ia mako inge. E mako kele moanga i whalawalawe le whainge ala e mako ke ngofong bai o. Ioe. Ke mga kongi aku whalawalawe o. Le ai o le winga la whamakalanga. Aso kako kalango Oi, pusi. Tai whau mea whapena. Mako la iki. Makauria fo ia. E po fo e alua lua pe e ulu kai whau whapena ko. O kau mai. Le ropo se nganga le. Lana tu langa le pe ke lo ngakuna. O ke le mara me pusi e ngai ma pusi la ia mako o pusi o ke sau nge o le whawhai ai. Ayo e whawhewhea la ngai loa mai le pusi la e whawhai e le whawhai le whai o. Ia makauria fo e mako a kangi le vea. Oi o pusi whakangi si foi e. Ioi. Pusi bao ma. Nga. A kangi le vea ngai. Nga whai mailo koe ngā koe kuri aku i o. Nga whapere ia le ali ie. Pea ngusai me kuku aku i o le i ready li mako ai. Po se whala wala foi le. Ai o tūlanga la lu kala ngā koe. Whawhewhea lana. O le kangi al pusi foi le le wa. La wai loa la e le mea la e kupu i oa. A le koke le loa kui ngai a. Sa o le le. A kangi la le kama le pusi foi nga le. Ko inga foi o ke le wa baru kau sanga. Ia. Nga kangi le whapea. A kani mai la e le pusi. Kama e pusi foi le. Ia. Kucha foi le lau fa mai. Ran me o kupu. A fa mai kama e pusi. Mamiau. Mamiau. Wow. Kucha la kani mai ron kama. Ia. Wow. Ele o mauang kili e. Whawhewhea tūlanga fo le le. Le wai loa tai whau le nganga fo le wal watu peo la le oso le masinga le. Ai apea o fesili aku ia ke oe. O la e sanga fesili mai ke au. Ai apea o fesili aku ia ke oe. Soso mai e whaika. O la sau i loa e o le meo le povi fo i lele. Awa o le o sau o kele o povi a. E fia o povi au mang palangi la e ngai kua. O ke le whainga runga se ofiso whako anga whamonu. Ai, ni awa mang palangi o la e aki nga e ilo wainga. Whato anga la e o meo lafu moa. Lafu moa? Ioe. Oi, ia se vai mai. A mapea la e kuli le o le whapea la e loa le moa whai kolkoinga. Vai le moa le whai ka kousua ngai le fiafi. Ia wakuro mama a wale a. A kuli la e alua la kone mo oi mai. Takat! Ea? Takat! Kusawa. Ole kasi ngai kara pepe no bua la. E ngi mo e whamai. Kusawa la whai mai. Na me wa whai ai fuka ngaka. Ai le o kou. Almela e alo ma fafau ya soia. Ioi. Le tangi al tai fau le fa mer koinga. Vai ai se nganga langa o ka Ai wai. se fa o mai au mo ngai. Ora ke awa ko o so vai kai fau ere mo mai na bu. Ale lua ma kumbo. Ma le pa wala nga le fa ngal ko mo le fa ya. Ioi. E tak tak ke. Ola la so si le fie ai. Pira le ko ngakula. Olea. Le tangi al tai fau le. Ah. Ole mai le ke dang ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye. Ola e mo e ka o ko ngale o le mukia ma ka ro fa pengel pa ko fo ngema makat kadianga a. Ia. Ai e fa mai e kam. E calma singa. Ku sau lai va la masinga ko kikia ako a. Po wai lo le tai fau nganga ngale. Ya que masalo caído que le longa ya que hago con el mole mole fue a culo ma cabal que popula mai ya le ora al cama usa fue le la eu fue ai po ngai lo anga nganga le anga wo fe ya ora ko runga nga o no al cama fa mai ai olo fa pere ko i no mukia Va fe fam, wale wa sa ne wa. Ai foi le fa. Wale va na fa fo. Foi le wa. Le wale va na so i foi. Mala lua. Wale wa mala lua ka foi la lua ya. E fai un mela ka vea. Le ai, le wa. Ale va pe la que le mea o mea la o que. A ferma so fa ngo foi la wa sa u ko de.
Le wa ka mo fa pe o la sa wa ho le ma. La re kan ye so fa ngo ho le la wa ma fa la nga venga ai. La ki ia popo fa fie o kalo. Ko ke mai markanga. Ko ke mai markanga. E pa wale tangi o te lol kanga so fa ngo ho le wa manga ko sui le si vao. O ye ko sui aku le. Ko sui aku le si wa le po ngo ai. E ka te fa lo kwa na fa pe. Kuso ala ta mai ata ita suya o ko fi ai ala kanga ka ke lo ele o ika ya ka ika ai ko fi sui ala kanga ko so fo mo ai foi le si ai kanga la kanga so fo mo ma farave ai or kanga so fo mo e asola o nge wa ko se ma ko so fo mo pe ya a sa so fo mo o moranka ma fa ma la te fo le fongi le su ya ma fa le venga le sa mo ke ala fa pe ma fa kua ma ki ale wali le langi fa ngem fa ku sa leva la fa ngem ya isi nei ku sa leva la isi so fa ngwe mai fa si ka ko lo yo pero tu langa na yo ya ala to no we ma la fa ya ala kan o sola sa pia ka nga mai me ola wa o sola sa le farsa ke le fa pepe mere wa nga ya a kangira so fon au pa ko va ya nga ka jor pare ko la walia le PC de ya la walia tu mai o yo la va nga fa so fon wa ya
Ia ole na lo tama ia e fai lana vaalele ia ole vaalele ia e leise pasese ia e lei fo i mountain ma lo ma fo tatu tunu manatu lo so long manuia ia ma so long le lei nga luenga fuafuanga ole nei taimi ole auli ina o tu le mai tatu taimi lua se fu family te te nei le tu lai lua le tau tua fa o pea se fonga la mua i lunga o le Facebook ma le tatu YouTube ia ma le app le na Sāmoa Capital Radio app nei taimi ma lo lava fa tai tere lava le ma futa mai ia ma mai mo mai ia nungo tatu upenga te failangi ia fa so atu fa fianga se fifiloi ia te tolu ina i foi o lo fenga i fi au manga luenga ia mai se o na lo usi le leila mai mo mai tono o ainga mo tama lo lawa o lo e mai mo mai ai ia i le au le tele tatu o fainga luenga ia in ni taimi ma lo te wata i tiute ma fai mo ni taimi so se vai pa no fo lo langi o lo e mafuta mai ai fa talo fa felo ia tu ia i le ina o to e wa los fu 5 minute te nei le tu la lua tali tolo ia tu mai lo lima tu atu tu mai lo atu ma tu lima tatu lulu lima fa to fa o mai al tatu tu pe atali tu la tolu ia fa solo tu fa fia ve pese ia ai o te fa vealo yo tatu mafuta pese itali tolu ia on tatu ta pe fa tasilia Sia ufa ama fana mai o ani fainga tamani puanga me no famoni e o ile oti ele e a o ele ma atawa Sapo ina mai ene tua Oro uola wala gona le mai vai Pero famolina o mana o iai Pero famolina o mana o iai Sola tua, vai le fatu. Oi talo fai mi bene ne mana me. E lo famori mo oe e le umaria. Amanam tu ile ta ua mafutanga. Sama anana ia le anana e mali ia uloi ma ata fa amaoni e alo famoni ene e o ele ma ata Samoa ina mai ene tua Olo uola wala ona le mai vai Te lo famolina o mana o iai Te lo famolina o mana o iai Sola tua, vai le fatu. Oi talo fai mi pele le mana me. Te lo famoni mo oe e le umanea.
famoni na o mana o iai ia pusia ufa ama pana pana ma o ani faina tamani kua puanga e lo famoni e o ile o ti amanatu ile ta ua mafutanga sapa anana iai ole anana e mali iai o uloi ma ata le fa amaro ile alo famoni le lo famoni na o mana o iai sola tu wa vai vai ai le fatu oi talo fai le pele le mana me ea le lo famoni mo oi e le umanea le lo famoni mo oi e le umanea
Fianga Marsunga ya aswa Felice Mikaele ya malpese ainga satwala yo e feme yo le ainga fa langi yo le ainga na masa sa ile langi ya ta ilo yai to luas fu 5 minuti ala tale o le tu la tolu le sifonga la mo Wellington tale tolu ya ona mai ale o le tatu to tu o le yaso ya mo atu fa malo ya te uto umalava ya olo o mafai ona mafta mai le time o le tatu proclame ya me se to tu ala sifonga la mo le time laso ya le to umi fi tatu time ya tatu mana fa atasi mala ufainga wenga matu ua tuai ma onga nei fanau fo i sa ngai masu enga le yaso le NCEA ya e le manatu ya e le faingo fie fo ya to su enga le yaso ya fa pe na mai ya vi ele li ona wa mai fo le yaso ya i tulanga sa ya i su enga le yaso male a me se fa nga solo yo su enga le yaso atoa ya mo le fa malo fo ina matu le tapuai i le faingo fie fo i lo to fa i le tapuai ya o al faiva nei fanau i suenga o le yaso ya le se mai mtangi mai se sae no foi le polonga ya o lo fa toi mo ila to umalava ya o lo afia pe i le vaenga le soifuanga ya o le no polonga Shio e maicha Tele ea Chali maya Isha walo facha fia iloaina O e lava Ua chashila u filifilinga O vavea o asho chai chashi O falomo i manu chao shagi O mana chua loa Alofa anga mo o e la upani o asho chai chashi o falo mo i manu chao shangi o mana chua loa alofa anga mo o e la upani olo manongi o puaina i chachanu olo waina ele galo i chaini uma a ofa chashi o e maicha ele ea chali maya Isho walo facha fia iloaina O e lava Ua tashila u filifilina Amu ia o manulele O lo pepe se ifunga o la au Ao i chanei Ele ngalo atu o e lo au Amu ia o manulele O lo pepe se ifunga Chanu olo wainga ele galo i chaini uma au facha shio e maicha ele ea chali maya i shoa lo facha fia iloaina o e lava ua chashila u filifilinga olo manongi upuaina i chanu olo wainga ele galo Chaini uma au facha shio e maicha ele ea chali maya isho walo facha fia iloaina o e lava ua chashila u filifilinga fa fianga mala fa pesa matangi mai sa sai no to luas fulu minuti na tale o le tolu fa tala fatu i le sunga ta yafi ai niu fa te tele lava ma fa mai ia ngalua fi le pepe
manuia lava le ia uli manuia fiafi faafetaitele lava ia le mafuta mai faletua penia te vanga faafetaitele lava ia fatalofo le sunga fish manuia lava le ia uli ia pe afa pe ona fe ngai fe o mga luenga fa malo fo fa malo singa luenga ne ia so tatu tunu o i lava o mafuta mai ia o fe ngai mga luenga ia ona sa ile la tare tolu ia ona mana valo le nga luenga tatu ia nga solo tu vaenga le si fiafi le amata le tolu ia salona o ilunga wala vaenga na au tātou lea la mana wale tolu ia mo rea tu fa malo ia i le ia so i fenga ia i au mga luenga ia i le whaingo fiene ia tunu The rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept when we remembered Zion. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
mau ita so alo fau te filanga na ina wale maua o se moe o te moe miti o folina ta umaya ia o so langona pe o tu mau pea i so alo fa pa i maya ya ita toi amu o utotonga wali wane lo fa amoe moe fa apea o kuma fa fa aunga paunga se ie mafuli maya se ie tanumi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina mai le tau afi afi la upele o te no fo male tangi e tu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wane ilo ufa amoe moe fa apea o uma fa fa au na maunga e se ie mafuli maya se ie tano mi ayo ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina mafuli maya se ie tano mi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali wane ilo fa amoe moe fa apea uma fa fa au na maunga se ie mafuli maya se ie tano mi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina Ia, Sāmoa le tunu pele taruai ona ua o mai le taimi e wha mai ina i le tātou tau tua le nei aso. E mole tuaina ngā wha awhitai tele lava le pa ia ma le mamalo le tātou atinu. Tu sai o le tātou maafutanga maafana mai lava le tāia ona le la. Se ia pa ia mai nei taimi le la atale tolu. Ia, awhitai lau tāpua inga, wha awhitai le tatalo. Ia, malo fo i le wha soa. Wha atamari i lungo o tātou upenga te wha ilangi. Ia, mesi fo i la tau na wha soa ino le tātou Facebook, ma le YouTube, le nei aso. E mole toi da ngang whaftai tele lawa I lau mai moanga whaatamali. Ia ele ngata I lea ia o au talanoanga ia whaatamali I lungo le tātou apia fōringa. Ia mole toi da mātou ngang whaftai tele lawa whaftai lango. Ia malo fo I le whaatotoa. Ia ai whamalurua tu fo ia ua sala fo I singa ngana lau whai ngā luenga I le yaso. Tau tua mole sunga tu fo e fiso. Ia lea ua mai ale tau tua le yaso. Mole toi le whaftai tele malo te talo le ua fa mai nai male manuia le tātou unanga ia male tau tua o le nei aso. Fa malulua tu awa sala fo isinga ngana na whainga luenga ia fa mangalo so mātou fa le tonu. Ia manuia lava ia le anga ia tu ia inga le la tā le tolu pe a mānava ngā luenga ia mese fo le taimi o la apiki ai nai whanau le ua toi ono minute ia ona piki leo whanau le tu ua ioa ongo le nei aso.
Tau tua nāre saunga le mūrunga o la wala. Ia pe anga i ainga. I mai ai o ngā luenga matu ua o ngā nei whanau. Tātou toi whiroi tai au tai masani le tu la fitu. Ia ai mō le taimi mai le tau tua le ni o le si whonga lau mui Wellingtone. Ia mātou te whātou whāwhāsoi fōre malo le tātou atino. Mo ia whaamanu ia tere rawa le atua whāsoi fō ia. Yesu o te tatalo, whaato e senei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, o lea o te langona, o lapu whahata. Ai o te fiata o le paia o lo suafa. Le o langa nei, le fili mana mai lei. Whawhela mei, sanga lole tala lelei. O whainga mawinga, sa o whahata i taina. Sanga loni mo lava ia ita, olo o e sila sila. Yesu o te tatalo, whaato e senei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, o leo te langona, o lau whahata. Fiata o le paia o lo suafa. O autula fono sa o te wina isi o loto. Le filina ia fauso, malole ti Apollo. Langona i le ma, he tau tau anga sala. Kua o malama lama, te sila fia o mea uma. Yesu o te tatalo, whaato e senei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, o lea o te langona, o lau whahata. Ai o te fiata